Hayırlı günler. İyisenler misin, sağlar mısın? Bayram bilen şekli bilen kutluyoruz var. Eligi matır bayramne. Bismillahımızla itip başlamış veremiz. Yol itik, bayram itik hele. Yıllar uzak bir de sayılamadım. Üter yolun jinelleri. Ağlar yılda sinde düzedin dostum. Minde düzdüm jinelmede. Ayrı ayrı yıllar şartlarda da. Beni geçirler günleri gelede. Belki bir yok benim sineye kebir. Belki bir yok benim şikeli. Birbirimizin selamle. Alkışlarga kumi gele eyde. Kul şabi gel birbirimizge manası. Birge birge utsek kişiler var. Ardımızdan qarab qalırdı. Ardımızdan qarab qalğanlarga Bejir qalsın bizde qalarlar. Ayrım ayrım yıllar şallarda da. Birge jırlar günleri delide. Belki benim yok benim sineye kebir. Belki benim yok benim şikeli. Sabah televizyonisi bugün eligi bayramne. Turudan turu efirde kursete. Barımızda yılmayıp kul buyu galep. Eyde güzel kameralarga. Ene şolay Eyde ele bu jırruzi bizge. Bağışlanğan matur jır bulsun. Biz bu jirge bir köp jırlar birde. Jırlarımız gidik bol dostlar. Ayrım ayrım yıllar şartlarda da. Birge jırlar günleri delide. Belki benim yok benim sineye kebir. Belki benim yok benim şikeli. Belki benim yok benim sineye kebir. Belki benim yok benim şikeli. Berkeler yok, berkeler yok, sinen şekelle. Berkeler yok, berkeler yok, berkeler yok, sinen şekelle. Viktor Ahmet. Zülfü Rahim olmaz. Mirzayanovlar. Kamalarının- Hem alarının icad türkümü. Bigzir Ahmet bayram bilen sizin varşağızı da. Zülfü Rahim olmaz Mirzayanovlar zır rahmet. Hayırlı gün var dünyaya, hayırlı gün tuğan ilim. İlim günüm, dinim, dilim, süyükle halkım benim. İgin igip mol tuvarın tutup, gürlep yaşı halkım gümürge. Soban tuyuyosa beyramide, hizmet halkını jıyıp türüne. Hayırlı gün hürmetli dostlar. Toңнан тұрып her gün işke aşıgışı. Alны yolны bilmi işlep, hizmette don kazangan tirlikşe dostlarımız.
Biz bugün bu güzel meydanга rayonыбызның барлык терлекчеләрен, терлекчелек өлкәсендә эшләүче белгечләрен, җитәкчеләрне, хезмәт ветераннарын, юбилярларны, хезмәт юлларын терлекчелек белән бәйләп җибәргән яшьләрне тәбрикләү кичәсенә матур бәйрәмгә җыелдык. Районыбызда кешенең хезмәте һәр вакыт югары бәяләнә, хөрмәтләнә. Әтерлікшілер бәйрәмен үткәрү инде матур традицияга әйләнде дисәк тә ялгыш булмас. Әлеге бәйрәм йылдан ел матурырак, күркәмрәк төс ала. Бу шулай булырга тиештә. Бу бәйрәм чын мәгънәсендә терлекчеләр сабантуе булып, шауласын, гөрләсен. Хөрмәтле дуслар, сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезнең авыр хезмәтегездә, тормышыгызда зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаиләләрегезгә иминлек, илләргә тынычлык телибез. Бәйрәм белән сезне дуслар! Бәйрәм булгач, әлбәттә инде кунакларсыз булмый. Бүгенге бәйрәмнең олы кунаклары булып Казаннан килгән мәртәбәле кунагыбыз Гарипов Ленар Наил улы, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча орын басара. Минниханов Рәис Нургали улы, Саба муниципаль районы башлыгы. Гарифуллина Фәридә Галимҗан кызы, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы профсоюзлары җитәкчесе. Зарипов Фәннур Рифхат улы, Элита җәмгыяте генераль директоры. Вафин Рамил Барый улы, КАМ җәмгыяте коммерция директоры. Гарипов Илнар Наил улы, молочная индустрия җәмгыяте җитәкчесе. Шаймуллин Ринат Хөрмәт улы, Татлава җәмгыяте җитәкчесе. Юрченко Дмитрий Клементьевич, Казан сөт комбинаты генераль директоры урынбасары. Чурин Сергей Иванович, Чистай сөт комбинаты директоры. Рахимова Резида Мансур кызы, Лира Фарм җәмгыяте җитәкчесе. Нигъмәтҗанов Фәрид Әлфәт улы, Агроробот җәмгыяте җитәкчесе. Сафронова Галина Викторовна, генетик җәмгыяте җитәкчесе. Хазиев Илдар Рафаэль улы, Сельхознаб җәмгыяте җитәкчесе. Барлык кунакларыбызны да бүгенге бәйрәм белән сәламлыйбыз. Хезмәт кешесенең күркәм бәйрәмнәрен оештыру, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән хезмәт кешесен хөрмәтләү өчен оештырыла торган матур күренештер. Шуңа күрә бүгенге терлекчеләрне тәбрикләү слетына хәер фатихасын бирү өчен мәйданга Саба районының имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтовны чакырабыз. Рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Barcha galemlerini yoktan bar kılıp terbiye kılışı Allah Subhanahu ve Teala hamsına muqtalarımız. Barcha galemlerine rahmet için ciberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e künüllerimiz türünden çıkan salavat şerifelerimiz erişseydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem din kardeşlerim, muhterem ilginçiler, terlikçiler, barçalarına da Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi nasip bulsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Rabbimizden dua selamlarımızı şekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şerifine, ahle beytine, sahabe kiramlarına iştir buluklarını şad kıl. Rabbim dua selamlarını otabız edem, onavuz hava razıyallahu anhumelerin ruh şeriflerine iştir buluklarını şad kıl. Rabbim dua selamları bizim otabız edemden alıp bu cirizine gelip gitken barça peygamberler, enbiyalar, mursalinler, barça mümin, mümine, müslim, barça şahitler, barça ustazları, barça galimlerimiz, barcha əbi babalarımız, irqiz tuğanlarımız, irqiz qardaşlarımız, barcha yaqinlarimizning ruh shariflarini erishtirib ruhlarini shod qil. Shu maydonga yig'ilishgan barchalarimizdan duo umid etuvchi barcha jami arvohlarimizning ruh shariflarini, duo salomlarimizni erishtirib ruhlarini shod qil. Rabbim shu bandaringizga bandardan bo'lsa izgiliklarni tog'inda orttir, gunohli bandardan bo'lgan bo'lsalar dunyolikda bilib bilmish qilgan xato kimchiliklarni keyin rahmating bilan g'afur qil. Rabbim ilkinlarimizga tanishliqlarini nasib qil. Rabbim bizden suğu şafetlerini, açlık afetlerinden emin kıl. Rabbim bizden bilip bilmek kılgan günahlarımız, bilip bilmek kılgan israflarımızı, hata kimçiliklerimizin rahmetin bilen gafur kıl. Rabbim bizden tabii böyle kazalardan, utafetlerinden, davul garasatlardan, yer titrevlerden, her türlü havf haterlerden emin kıl. Rabbim kişilerden, cinlerden, şeytanlardan, bulgan zoraziyanlardan, cebir zulümlerden emin kıl. Rabbim yurtlarımızga bereket, üzlerimizge tevfik hidayetlerini nasip kıl. Rabbim şeşken iginlerimizni hayırlı iginler itip jeyip alırga nasip kıl. Üzlerimizge kullanırga nasip kıl, bereketini körüge nasip kıl. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina gazabın nar. Rabbim şu bu beyramlarını mübarek kıl. Allah'ın rahmeti bulsun. Amin, zor rahmat. Hürmetli dostlar, beyramimiz qonaqlari. İl tobunun bayıtuşu qadirli tirlikçilerimiz. Beyramni oşib jiberu hem beyram bilen qutlaw üçün söz Soba munisipal rayonu başlığı Reis Nurgali ulu Minnixanovga berilä. Rahim etiniz. Hürmetli tirlikçiler, hürmetli yetekçiler, qonaqlar, spesialistlar, sizni chin ko'ngildan zo'r o'ng'ishli ishlaringiz uchun bek zo'r rahmat. Endi mana rayonimizda da bizning 300 tonnadan kunni savum ortib ketdi. U sizning zo'r xizmatingiz. Bizning yetishtiruvda da zo'r o'ng'ishlarimiz u sizning to'g'ridan tirishib ishlaganingiz orqasida. Chin ko'ngildan bek zo'r rahmat. Bayram bilan endi tip ishlagan ish bo'yicha bizning G'afur Shahovish istama aytib ketir. Men aytasim kelar, birinchidan sizga bek zo'r rahmat, o'zimizning davlatimizga yordamlarini, shu vaqtda Avl xo'jaligi ministrligine ham endi biz bugungi kunda kim bilan beyli bu xizmatda alarning yordamlari uchun bek zo'r rahmat. Endi ular ko'pisi bizning bunda qatnashadi. Şulay birge yaşarga yazsın, bulganı iyiligini ko'rga yazsın. Sizge qirishday salomatlik, bulganı iyiligini ko'rib, motor etib birge yaşarga, ishlarga yazsın. Rahmat sizge. Zo'r rahmat. Amin. Shulay bo'lsin. Endi bayramimizning eng ko'rkam, eng motor ko'rinishi flag ko'taruv uchun maydonga Avl xo'jaligi o'lkasida 53 yil staji bo'lgan Muhammadchin Kristian fermer xo'jaligi boshlig'i Zufar Zinnat o'lin ham Qorsabar jamg'iyatining oldingi tirlikchisi Shaynurova Oynaz Rafael qizin chaqiramiz, aydagiz, rahim etasiz. Boş kiyimlerin salıp basıp tınlauğızını soruyuz. Tataristan Respublikası gimni yangırıy.
Рәхмәт. Бүген без иң олы сүзне әйтәбез тирлекшегә булган рәхмәт йөрәкләр тибешендә. Тагын да зур уңышларга ирешик бергә. Тормыш авырлыгын җиңеп, шатланып яшик җирдә. Бәйрәм белән, дуслар! Хөрмәтле дуслар, хәзер бәйрәмгә килгән алдынгы терлекчеләрне тәбрикләү өчен сүзне Казаннан килгән мәртәбәле кунагыбыз, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Гарипов Ленар Наил улына бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı günler, hürmetli Reis Nurgaliç, hayırlı günler sabahlılar, hayırlı günler terlikçiler, kelgen konaklar. Tradisiya boyunca mına şunday, bu yıl şunday mertebeli bayramga jıyıldık. Reis Nurgaliç, her vakitte da tradisiyana nuruşat etmeyişe mına şunday matur bayramlar hazırlay, terlikçilerinin, işçilerinin beyinkinde matur ettirip tebrikli de bileler, matur ettirip bayramda ete bileler, matur ettirip işli de bileler. Үзе әйтеп китте, менә бүгенге көндә 13 май көнне республикабызда тоже зур мәртәбәле бәйрәм булды. 300 тонна Саба районында тарихта беренче тапкыр 300 тонна көнлек сөт савымга чыктылар. Бу бүгенге көндә сезнең куйган нәтиҗәләрегез, сезнең куйган тырышлыкларыгыз, сезнең куйган бүген тырышып матур иттереп эшләгәнегез нәтиҗәләре. Чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Сезнең киләчәктә дә алдынгы иттереп эшләргә, матур гына иттереп яшәргә, исән сау булып, тыныч, бәхетле тормыш, исән сау, уңышлы, уңдырышлы еллар килсен һәр барсабызга да. Исән сау булыгыз, бәйрәм белән. Зур рәхмәт. Амин, рәхмәт яусын. 2022 елның беренче ярты еллыгында терлекчелек тармагындагы хезмәт уңышлары белән таныштыру һәм бәйрәм белән котлау өчен микрофон янына районыбызның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Гафур Шайхулла улы Хасаншинны чакырабыз. Рәхим итегез. Hürmetli terlikçiler, bilgiçiler, jitekçiler, çakılgan konaklar. Bugün biz Samantoy Meydanı'na terlikçiler beyramına jıyıldık. Rayon avul hujalığında tüp jiştiru tarmağı terlikçilik. Hujalık yılının 6 aylık iş kürsatçilerine tuktalıp gitkende, uzgan yılının şuşu şarıbından şakıştırganda süt jiştiru %19%, it jiştiru %3% teşkil ete. Süt jiştiru PMK hujalığı %90%, kibeçi hujalığı 140%, Orta Saba brigadası 136, Muhammedçin fermer hujalığı %16, Kursabaş %15, İginçi %10, Simet hujalığında %7%'a artıp öteldi. Rayon boyunca yartı yılda bir sıyırdan 4955 kilogram süt soğuldu. Artım 299 kilogram. İt jiştiru yulvat hujalığında %15%, Satış %11, Kursabaş %8, Nartı Mişen hujalıkları %5% üsüş verdi. Mügüzlü retirliklerden ortaşa 885 gram, Dunguzlardan 634 gram tevülliklik üsüş alındı. Barlık türtürlüklerinin başsanları orta bara. Mügüzlü retirliklerinin sonu 32.878, Dunguzlar 46.259, Soruklar 2.941, Geceler 3.921, Otlar 2.305. Bu yılgısı yılda da terlikçilikte yeni turaklar tüzü işleri olup barıla. Nartı Hujalığının ortaş brigadasında sıyırlar turağı, ikinci Hujalığında 450 boş sıyırga hesaplangan turak, Kursabaşta üsteme 2 robotga hesaplangan sıyır turağı, Muhammedçin fermer Hujalığında 200 boşga hesaplangan soğuz olu bilen kompleks tüzülü. Duvanyak Cemiyeti Üyot oğlunda, Orta Sabada, Ahmetov Kristiyan fermer Hujalığında buzau turağı, Satış hem Tüben Şıtsuda tuduru bölükleri hem Simit'te tonalga turak tüzü işleri bara. Hakimiyet başlığı Reis Nurgaliç inisiyativisi bilen boşkarılgan, terlikçilikte yöne yöneliş bulgan mallarga sifatlı azık hazırlağı için boylar sabasında terlik azığı uzak işley. Gündelik 450 tonna tolu sastaflı azık rasyonları hazırlarga hesaplangan. Bugün günde 5 türlü qatnaş azık hem sıyırlarga 3 türlü tululandırılgan hazır qatnaşma azığı yasala.
Бу ярты еллыкта барлыгы 43271 тонна әзер азык район хуҗалыкларына җибәрелде. 2022 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Бу юнәлештә район авыл хуҗалыгы оешмаларында төрле цифрлы технологияларны көндәлек эш процессларында актив кулланалар. 23 сөт комплексларында һәм фирмаларда Дириком 305, Алпро, Делпро, Лели, Селекс көтү белән идарә итү программалары эшләй. Районның барлык ире хуҗалыклары малларны бердәм идентификациялау системасына теркиләр. Район буенча барлыгы 87% мал теркәлгән. Соңгы елларда терлекчелектә эш процессларын роботлаштыру өстендә шактый эш башкарылды. Бүгенге көндә 6 хуҗалыкта барлыгы 66 лилей фермасы савым роботлары урнаштырылган. Шуларның иң зурысы 2400 савым сыерга исәпләнгән роботлаштырылган ПМК сүт комплексында 48 дәнә робот эшләй. Бу комплекста көндәлек 80 тоннага якын сөт савыла, бер сыерга уртача 34 килограмм тәшкил итә. Шулай ук 4 хуҗалыкта сөт бузауларына 8 дәнә автоматлаштырылган ясалма сөт эшертү станциялары эшләй. Хөкүмәт карарлары нигезендә терлекчелекнең күп тармаклар буенча шәхси хуҗалыкларда киң үсеш ала. Грант тотып быел 3 фермер агростартап программасы буенча бер авыл хуҗалыгы җитештерү эшкәртү кооперативы үз эшен башлап җибәрде. Барлыгы 52 фермер хуҗалыгы һәм гаилә фермалары терлекчелек белән шөгыльләнә. Җитештерү белән бер рәттән авыл хуҗалыгы продукцияларын чималны эшкәртү, яңа төр продукцияларны сатырга чыгару юнәлешендә кооперативлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлекләрен киңәйтәләр. Урта Сабада урнашкан Умырзая маллар эшкәртү кооперативы хуҗалыклардан терлекләрне кабул итүне арттыра бара. Һәм беренче ярты еллыкта 2151 тонна мал эшкәртте һәм бу барлык райондагы мөгезле рәтлек сатуның 87% тәшкил итә. Алдагы елдан калган азыклар запасын исәпләп, бүгенге көндә 14,5 центнер азык берәмлеге сынаш һәм печән әзерләнде. Терлекчелектә тотрыклы җитештерүне тәэмин итү өчен бер баш шартлы терлеккә кимендә 45-50 центнер азык берәмлеге булдырырга кирәк. Барлык рационнар әзерләнгән терлек азыгы сыйфат күрсәткечләрен лабораторияларда тикшерелеп төзелергә тиешле. Барыгыз да белгәнегезчә, үткән 2021 ел иң корылыклы елларның берсе булды. Бу бик күләмдә өстәмә азык терлек азыгы читтән әзерләргә һәм сатып алырга туры килде. Аның суммасы район буенча 1 миллиард сумнан артып китте. Süt җитештерүдә азык чыгымнарының 55-60% тәшкил итүен исәпкә алсак, süt баялары югары булса да, хезмәт хаклары арттыру, киң төзелешләре, техник яңарту мөмкинлекләре шиклерәк булды. Хуҗалык өчен иң мөһиме сатылган продукцияләрнең акча кереме. 2022 елның 1нче ярты еллыгында барлыгы 2 миллиард 840 миллион сумлык акча кереме булды. Барлык акча кеременең 93% терлекчелек продукциясе сатуга туры килеп, 2 миллион 638 миллион сум тәшкил итте. Бу узган ел шушы чор белән чагыштырганда 40%ка артык. Сөт алу бәясе узган ел белән чагыштырганда 8 сумга артып, 34 сум 19 тиен булды. Һәм сөт сатудан 1 миллиард 717 миллион сум акча керде. Рентабельлек дәрәҗәсе район буенча беренче ярты еллыкта 26% булды. Ит сату бәяләре ел дәвамында арту ягында, аны җитештерүдә хуҗалыклар табышлы эшләүне бурыч итеп куярга кирәк. Ит сатудан акча кереме 920 миллион булды. Район буенча сөт һәм ит сатудан кергән акча ел башына булган бер баш терлеккә 81 мең сум тәшкил итә. Һәр даими югары сыйфатлы сөткә, югары көрлектәге җитештерелгән иткә сорау зур һәм отышлы итеп эшләргә мөмкинлекләр бирә. Агымдагы елның май аенда район хуҗалыклары тарихи күрсәткечкә ирешеп, көндәлек 300 тонна сөт сатуга җитештерүгә ирештеләр. Хуҗалыкларда көндәлек бер сыерга уртача 28 килограмм туры килә. Терлекчеләребезнең алдагы зур бурычы быелгы сатуга ныклы терлек азыгы запасы булдыру. Сөт һәм ит җитештерүне арттыра барга һәм югары технологиялар нигезендә хуҗалыкларның икътисад финанс хәлен яхшырту максаты тора. Бүгенге Сабантуйда барлык алдынгы хезмәт коллективлары югары күрсәткечләргә ирешкән хөрмәтле терлекчеләребез мәйданыбызның уртасына чакырылып, аларның исемнәре яңгырар һәм лаеклы бүләкләрен алырлар. Барлык алда торган бурычларыбызны үтәүдә иң беренче чиратта без уңган булган терлекчеләребез һәм тырыш механизаторларыбызга таянып эш итәбез. Ел дәвамында туктаусыз фидакар терлекче хезмәте зур хөрмәтләүгә лаек. Хөрмәтле терлекчеләр, хезмәт ветераннары, белгечләр, җитәкчеләр, сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә ныклы сәламәтлек, гаиләләргә тынычлык, иминлек һәм хезмәт уңышлары теләп калам. Зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар,
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хаты һәм Саба муниципаль районының мактау грамотасы, Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнүче алдынгыларны тәбрикләүне башлыйбыз. Тәбрикләү өчен мәйданга Казаннан килгән мәртәбәле кунагыбыз Гарипов Ленар Наил улын, Миннеханов Рәис Нургали улын һәм Хасан Шенгафур Шайхулла улын чакырабыз. Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле алдынгылар, мәйданыбызга рәхим итегез. Вәлиев Марс Фәрит улы җаваплыгы шикләнгән игенче җәмгыяте бар зоотехника Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Галимуллин Илдар Шамил улы, Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы баш зоотехника, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Әхмәтҗанов Илназ Илсур улы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Галәвиева Илмира Мәүләви кызы, җаваплылыгы шикләнгән Нырты җәмгыяте сыер саучысы, Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Галәвиев Илгиз Наиф улы җаваплыгы шикләнгән Туган як җәмгыятенең ферма мөдире Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Загриев Фидарис Фазыл улы, җаваплылыгы шикләнгән Симет җәмгыятенең ясалма орлыкландыру операторы, Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Нәбиев Илфат Шафигулла улы җаваплыгы шикләнгән сөт индустриясе җәмгыятенең шимал җитештерү буенча директоры, Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шытсу җәмгыяте ветеринария табибы Багауддинов Ринат Наил улы, Татарстан Республикасы баш ветеринария идарәсенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Саба районы ветеринария берләшмәсе санитар эксперты Кабиров Мулланур Габделәхәт улы Татарстан Республикасы баш ветеринария идарәсенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Саба районы ветеринария берләшмәсе лаборатория мөдире Ланкова Нина Александровна, Татарстан Республикасы баш ветеринария идарәсенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Алдынгыларыбызны чын күңелдән тәбрик итәбез һәм инде әйдәгез бергәләп истәлек фасына төшигәлә. Зур рәхмәт. Орыннарыгызга рәхим итегез. Тәбрикләнүчеләребез, җитәкчеләрне калуыгызны сорыйбыз. Районыбыз тарихында Менә булганнар күп инде безнең бөтенебездә. Ну, быел инде менә шулай туры килде. Буларны менә матурдан тәбрикләп киттеләр. Аларга зур уңышлар эшләрендә. Молодцы. Зур зур рәхмәт. рәхмәт. Районыбыз тарихында беренче тапкыр 2022 елда зур хезмәт җиңүенә, тәүлегенә 300 тонна сөт савып алуга ирешелде. Бу терлекчелектә эшләүче һәрбер хезмәткәрнең олы тырышлыгы нәтиҗәсе. Шуга нигезләнеп сөт һәм ит җитештерүне узган елга караганда 10%-тан да артык үсеш биреп, югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыкларны тәбрикләп үтәбез. Алдынгылар, мәйданыбызга рәхим итегез. Дөрестән дә зур хезмәт. Инде менә тәбрикли башлаганчы, мен Зөфәр абый турында бер-ике сүз генә әйтәсем килә. Нинди яңалык бар? Иң беренче тына дөрес беренче булу җиңел түгел. Но нәрсәгә тынса да нәтиҗәсе үзегез күрәсез. Бүгенге көндә мин уйлыйм, республикада уртача
bir sıyırga soğun in köbe. Şoydur bit. Ana ortundan indi hizmet. Anda bir jirde de yollaşırga yaramay. Şunun için özümüzde şunday örneklerden her vaqtni qarash bilan öğrenirge hem şunday hizmet koyurga. Rahmat sizga butunizga da. Xizmetigiz uchun zo'r rahmat. Muhammad Shin Zufar Zinnat o'g'li yetaklagan Muhammad Shin Kristian Ferber xo'jaligi. Tabriklaymiz. Макавеев Константин Владимирович yetaklagan javobliligi cheklangan PMK jamg'iyati. Ziganshin Irik Saidcha o'g'li yetaklagan javobligi cheklangan Qursabosh jamg'iyati. Zaripov Olmaz Zufar o'g'li yetaklagan javobliligi cheklangan Iginshi jamg'iyati. Sadiqov Aynur Rafael o'g'li yetaklagan javobligi cheklangan Yulbat jamg'iyati. Shaymardanov Roil Rafiq o'g'li yetaklagan javobliligi cheklangan Soba jamg'iyatining Kibashi brigadasi ham sotish bo'lakchasi bo'laklana. Samatov Linar Oyrat o'g'li yetaklagan javobligi cheklangan Yulbat jamg'iyatining O'rta Soba brigadasi. Shin ko'ngildan qutlaymiz sizni. Oldingi xo'jaliklar Soba munisipal rayoni boshlig'ining rahmat xati ham xo'jalik oldingilari oqshalata premiyalar bilan bo'laklanalar. Shin ko'ngildan tabrik etamiz. Aydagiz birgalab istalik bo'lsin atshigala. Zo'r rahmat. Hurmatli oldingilar, o'rinlaringizga rahmat etingiz. ПМК турында тоже bir-iki sözge aytib nişe olmay. Konstantin on. Ауыл xo'jaligini A harfinde bilmey turgan kishi. Может, ol oңышlar şoň arkasındadır. Ol özünçelik yaran qaraş. Şolay bolsa da bizning respublikamızda paka en ulu robot firması. Endi oңышlарын bilasiz. Bugün kunda bizning rayonimizning iş yüzünden başta 90'ga yakın süt savı. Ana da zor oңышlar, ana kollektivine türlü formalaştırgan da bizim rayonumuzda işlene. Hem indi anın ardında siz hizmet koyuşular, siz bulmasanız xitellense bilen buldur, yaşa, bulmay. Sizge işin ko'ngildan yanadan rahmet. Koya bulsa da jitekşi gerek. Jitekşiden tura köpeyber. Oңышып, motor etip işlesengine zor oңышlar. Bütünüzge de bek zor rahmet bilgiçlerge. Alarsız birinçikte olmay. Birigiz bilen birigiz kindik bilen beylengen kebek. Şoy işlerge de yazsın. Amin şolay bolsun. 2022 yılının 6 aylık iş neticeleri boyunca rayonumuzda bulgan barlık sütçülük firmalarının en oldunғы sıyır savuşçıların meydanға şakırabız. Hürmetli oldunğılar, rahim etiniz. Aydagiz, rahim etiniz, biriga o'tiniz. Tabriklovlarimizni boshlaymiz. Shitsu jamg'iyati yuqori Shitsu kompleksidan Davletshina Alsu Muhammad Fatih qizi bo'laklanishin ko'ngildan qutlaymiz. Yulbat jamg'iyati Yusuf Alan firmasından Huzini Gülfiye G'ilimxan qizi. Qursabosh jamg'iyati Qursabosh firmasidan Ahmedjanova Razila Shamil qizi. Soba jamg'iyati Kibashi firmasidan Fazilova Gulsina Hidiyat qizi. Soba jamg'iyati Mishan kompleksidan Safiyulina Leyla G'ayas qizi. Yulbat jamg'iyati Urta Soba firmasidan Sannikova Lyubov Semyonovna. Iginshi jamg'iyati O'tirnas kompleksidan Husayinova Faniya Fanil qizi. Iginshi jamg'iyati Pukal firmasidan Muhammad G'aliyeva Nurzida Abdulnur qizi. Soba jamg'iyati Temirshik firmasidan Sibgatova Hojira Ayub qizi. Soba jamg'iyati Sotish firmasidan Hasanova Ilsiyar G'afurbay qizi.
Soba Jamgıyeti Bigane firmasından Valiyeva Liliya Rizvan kızı. Soba Cemiyeti Mamalay firmasından Hadiullina Elfiye Ferit kızı. Yılbat Jamgıyeti Yılbat firmasından Hujina Gülşad Nail kızı. Yulbat Cemiyeti Kildebek firmasından Şarifullina Fenuze Mansur kızı. Yılbat Jamgıyeti Doktor firmasından Bariyeva Şulpan Nurullah kızı. Şıtsu Cemiyeti Tüben Şıtsu firmasından Farhullina İlsiyer Vakif kızı. Simet Jamgıyetinden Zelalova Gülsirin Enes kızı. Ahmet Fermer Hocalig'inden Gaysina İlmira Recep kızı. Nırtı Jamgıyeti Ortaş firmasından Falahova Gülgüne Hatip kızı. Nırtı Cemiyeti Nırtı firmasından Galavi ve İlmira Mevlevi kızı. Tuğanyak Jamgıyeti Şınar firmasından Gülmudinova Olsu Enes kızı. Tuğanyak Cemiyeti Uyut firmasından Varlamova İlfiya Rafael kızı. Soba Jamgıyeti Yavlaştov firmasından Şamilova Gülnara Fuat kızı. Soba Cemiyeti Kızıl Mişe firmasından Ganiyev Rafael Rail ola. Nırtı Jamgıyeti Ortaş Robot firmasından Hayrullin İlnar Mithadola. Muhammedşin Fermer Hocalig'inden Galiyev Rasim Galimullah ola. Muhammed Şin Fermer Hocalığından Valiyev Danis Albertola. Yulbat Cemiyeti Tuktar Robot firmasından Hafizov Hadis Halim ola. PMK Jamgıyetinden Abdullin Ayrat İlham ola. Ahmet Fermer Hocalig'inden Gataulina Gülnara Gayas kızı. Qursabar Jamgıyeti Qursabar Robot firmasından Rahimullin Reis Fanis ola. Şın көңілден hürmetli olduğunlarını tebrikleyimiz hem elbette indi. İstelik fotosunu açabız. Aydagiz ezgine qısılıyıq, mine mındagılar aydagiz suğarak bari gazrak. Yakınrak keleyik, jitinsinmegiz. Hürmetli oldunlarыбызга зур рахметлерибизни айтабыз ham, орундарыгызны алуугузун сурап калабыз. Рахмат сизге. Rahmet bildirip, kol çabıp, mında dini hizmet gün sayın, yalda yok, malatsıyır. Çin konudan rahmet. Зур рахмат. 2022 yılının 6 aylık iş neticeleri boyunca oldunғы тудыру bölüge işçilerin tebriklep gitebіз. Алар яңа туган бузауларның 98%-ын сакланышын тәэмин еткеннәр. Hürmetli olduğunlarımız meydanıga rahim etiniz. Soba Cemiyeti'nin Kibeşi Brigadası'ndan Devli ve Gülya Timirgali kızı. Әйдәгез көчлерәк алкышлап утырыйк әле, хөрмәтле бәйрәм кунаклары, хөрмәтле алдынгылар. Әйдәгез алкышларны жәлләмәгез. Нырты җәмгыятеннән Төхвәтуллин Данил Фаил ула. Soba Cemiyeti'nin Kibeşi Brigadası'ndan Şiri ve Gülnara Keşif kızı. 2022 елның 6 айлык эш нәтиҗәләре буенча алдынгы мөгезле эретерлек ите җитештерүче алдынгыларны тәбрикләп үтәбез һәм аларның исемнәрен мәйданга яңгыратабыз. İginci Cemiyeti'nden Zakir ve Ramile Muhammed Halim kızı. Юлбат җәмгыятенең Юсуф Алан комплексыннан Калимуллина Ландыш Ханәфетдин ула. Kursabaş Cemiyeti'nden Zakir ve Alina Khotip kızı. Мөхәммәд Шин фермер хуҗалыгыннан Әхмәтова Резида Раиф кызы. Туганyak Cemiyeti'nden Şerepov ve Leysen Ramazan kızı. Тимиршык бригадасыннан Богданурова Диля Наил кызы. Yulbat Cemiyeti'nin Tuktar kompleksinden Yunus ve Güzeliye Halim kızı. Мәртин агрофирмасыннан Шәкерт Жанов Мөдәрис Мөбәрәк ула. İginci Cemiyeti'nden Gilazettinov Robert Reşit ula. Мамалай фермасыннан Гәрәев Марсель Васыл ула. Simit Cemiyeti'nden Şarif Zülfet Züfer ula. Шытсу җәмгыятеннән Низамиев Хафиз Миннәхмәт ула. İstelik fotosunu açabız. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, орныгызга рәхим итегез. Доңгыз ите җитештерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән Татмит Агро җәмгыяте алдынгыларын тәбриклибез һәм аларны мәйданга дәшәбез. Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдәгез мәйданга.
Рахимуллина Хамдия Фарид кызы. Рунжин Александр Филиппович. Фатыхова Венера Рашид кызы. Кәҗә һәм сарыкчылыкта, атчылыкта, умартачылыкта югары күрсәткечләргә ирешкән алдынгылар. Шытсу җәмгыяте терлекчесе Батталова Розалия. Туган як җәмгыяте терлекчесе Асадуллин Рәсим Рәис ула. Сатыш бүлекчәсе терлекчесе Исмагыйлов Ринат Наил ула. Күйік җәмгыяте терлекчесе Ашрапов Мөнзил Талип ула. Нырты җәмгыяте умартачысы Хафизов Марат Миннахмәт ула. Лукос Соба җәмгыяте терлекчесе Җәләлетдинова Ойсинә Раян кызы. Лукос Соба җәмгыяте баш ветеринария табибы Сибгатуллин Ирек Миннебай ула. Мишән бүлекчәсе азык цехы операторы Мөхәммәд Шиназат Әхмәдвәли ула. Игенче җәмгыяте азык цехы операторы Гарифуллин Раил Фидаил ула. Иген кооперативы азык цехы операторы Салимов Ринат Владик ула. Умарзая кооперативы сугымчысы Әгъләмҗанов Марат Самат ула. Газизов крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Газизов Алмаз Рәшит ула. Әйдәгез бергәләп истәлек фасын ачабыз. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, үз урыннарыгызга рәхим итегез. Мәктәп елларын тәмамлап, үзләренең хезмәт юлларын терлекчелек белән бәйләгән кадерле өлкәннәребезнең эшләве зур ихтирамга лаек. Алар үзләренең эшләү дәверендә районыбыз хакимияте, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан мактау грамоталары, рәхмәт хатлар белән бүләкләнгәннәр. Ә хәзер без ветеран терлекчеләребезне мәйданга дәшәбез. Әйдәгез, рәхим итегез. Курсабаш җәмгыятеннән сыер савучы булып 44 ел эшләгән Татарстан Республикасының ат казанган терлекчесе исеменә лаек булган Әхмәтҗанова Гүзәл Миннәхмәт кызы. Әхмәтов фермер хуҗалыгыннан 35 ел сыер савучы булып эшләгән Хөснетдинова Алсу Хәй кызы. Шытсу җәмгыяте терлекчесе Шәвәлиева Кадрия Тимершаих кызы. Туган як җәмгыяте бозау караучысы Фахруддинова Равилә Назиф кызы 38 ел эш стажы бар. Туган як җәмгыяте сыер савучысы Вәли Әхмәтова Сәвия Шәкүр кызы. Эш стажы 40 ел. Игенче җәмгыяте терлекчесе Гайфуллина Фирая Нигъмәт кызы 32 ел эш стажы. Игенче җәмгыяте терлекчесе Шәймәрданова Зөлфинур Госман кызы. Эш стажы 29 ел. Юлбаш җәмгыяте сыер савучысы Галиуллина Әлфинур Вәлиәхмәт кызы 30 ел эш стажы. Юлбат җәмгыяте урта саба бригадасы сыер савучысы Әл-Мөхәммәтова Наҗия Хәсәнша кызы 42 ел эш стажы бар. Юлбаш җәмгыяте Килдебәк бригадасы сыер савучысы Сайфутдинова Мөршидә Сәфәргали кызы 40 ел. Соба җәмгыяте кибәче бригадасы бозау караучысы Сафина Флора Шәмсүәли кызы эш стажы 40 ел. Соба җәмгыяте сатыш бүлекчәсе ферма мөдире Багманова Ләлә Әнвәр кызы 40 ел эш стажы. Соба җәмгыяте Явлаштау бригадасы бозау караучысы Гайветтинова Мәшүдә Фәрит кызы 40 ел эш стажы бар. Соба җәмгыяте Тимершык бригадасы сыер савучысы Сагыйтова Рушания Галихан кызы 37 ел. Соба җәмгыяте Мишән бүлекчәсеннән Тимербаева Миннерайла Миннахан кызы 40 ел дуңгыз караучы булып эшләгән Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе, коммунистик хезмәт ударнигы исеменә Ленин тугай 100 ел уңайыннан фидакар хезмәте өчен медалена лаек булган. Нырты җәмгыяте Нырты бригадасы сыер савучысы Фаттахова Гөлшара Раев кызы 32 ел эш стажы. Нырты җәмгыяте Арташ бригадасы сыер савучысы Кадырова Наилә Әхли кызы 30 ел эш стажы. Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгы сыер савучысы Гарипова Нурзия Нургаян кызы 31 ел эш стажы. Симмет җәмгыяте сыер савучысы Халиуллина Гөлфирә Фәхрислам кызы 37 ел эш стажы. Күйік җәмгыяте сыер савучысы Латыпова Рашида Хәсән кызы 40 ел эш стажы. Чын күңелдән тәбрикләбез һәм истәлек фасына шабзайдагыз рәхим итегез. Зур рәхмәт, алдынгылар урыннарыгызга рәхим итегез.
Көп yıllar zor hizmetler için kul çabıyalı. Malatsiyalar, rahmet alarga. Зур рахмәт. Хөрмәтле дуслар, 2022 елда терлекчелектә эшкә килүче яшь терлекчеләрне мәйданга чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Туган як җәмгыяте тракторчысы Иванов Владислав Валерьевич. Игенче җәмгыяте тирес чыгаручысы Газизов Рамис Рауил ула. Юлбатурта Соба бригадасы җәмгыяте бозау караучысы Галимбеков Адель Гөлүс ула. Соба җәмгыяте мишән бүлекчәсе ветеринария табибы Сайфетдинов Илмир Фидаил ула. Курсабаш робот фермасы операторы Галимов Рифат Айвар ула. Корсоба җәмгыяте ветеринария табибы Нестеров Антон Владимирович. Әйдәгез, көчлерәк алкышлыйк әле, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле алдынгылар, алкышларны жәлләмәгез. Зур рәхмәт. Bizning kelaşagimiz yaşlar. Давай kul çabıyalı. Хөрмәтле дуслар, терлекчелектә югары культура өчен дигән конкурс игълан ителгән иде. Конкурсның максаты ферма комплекс тирәләрен тәртиптә тоту, яшелләндерү, чәчәкләр үстерү, ял урыннарын булдыру. Җиңүчеләребезне һәм конкурс шартларын үтәгән ферма мөдирләрен тәбрикләп китәбез. Мәйданга шулай ук рәхим итегез. Bular bitali siz o'zingizning tüp işigiz gina tugul, isteme mene firma xarilarında motorluqni buldiru, sizin hizmet urunlarınızda şuluk vaqtda saylovlarni olsaq da siz aktiv qatnaşasız. Sport, kulturani yaqin alganda da siz aktiv bitiriniz. Вообще bulgan kişilersiz. Gel şunday bolagız. Оңышлар сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт яусын. Беренче урынга ия булган игенче җәмгыяте. Менә шулай кирәк. Көчлерәк тагын да әйдәгез алкышлыйк әле. Туган як җәмгыятенә икенче урын тапшырыла. Курсабаш җәмгыятенә 3нче урын бирелә. Шулай ук кызыксындыру бүләкләрен алу өчен Юлбат җәмгыятенең Туктар сөтчелек фермасы мөдире Гиләҗи ва Гүзәл Райхан кызы, Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгы сөтче комплексы мөдире Галимуллин Илдар Шамил улы, Бигәнәй сөтчелек фермасы мөдире Латыпова Гөлназ Халим кызы, Килдебәк фермасы мөдире Исмәгыйлев Рауил Шәмси улы, Уртасава фермасы мөдире Идиятов Алмаз Эдвард уллары бүләкләнә. Чын күңелдән тәбриклибез. Һәм инде әлбәттә бергәләп истәлек фотосын ачабыз. Барлык алдынгыларыбызны чын күңелдән тәбрик итәбез. Молодцы. Яңадан битиринизне тәбриклим. Зур эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Инде хәзер яңгыр әлләнсә күп яумас. Актив катнашып ял итәргә язсын сезгә. Һәм инде киләчәктә нинди хыялларыгыз бар, бөтенсә тормышка ашсын. Маласыз сез, булдырасыз. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт җитәкчеләребезгә. Хәзер инде бүгенге бәйрәмнең кунакларын бирегә чакырыбыз, алар безнең терлекчеләребезне, белгечләрне котлап үзләренең бүләкләрен тапшырып китәрләр. Сәхнәгә мәйданга Татарстан Республикасы профсоюзлар оешмасы җитәкчесе Гарифуллина Фәридә Галимҗан кызын чакырабыз, рәхим итегез. Ашыкмагыз, өлгерәрсез. Хәзер тукты яңгыр тукты хәзер. Булышабыз. Исәнмесез? Исәнмесез.
Hürmetli avul hocalığı hizmetkarları, hürmetli hizmet alınğıları, şuşu beyramning, şuşu tantananın zatlı konakları, şuşu beyramni uyuşturuşular, Şınnapta Sabah rayonu motor tradisiyalarga boy tübük. Mında ularını ulu, kişilerini kişi itebilirler. Mına bugünkü şorada şunun bir delili. Sabah jirliginde, şun mağnasında tırış bulgan halk yaşay. Olda işitken çıkıştan biz bik motor örnekler gördük. Hem bugünkünde biz sizning bilan gururlanabız. Sağ selamet bulup, bik baxtli bulup, gaile baxti sizge, yaşarga yazsın. Indi dağı da kilip, Profsoyuz vekili olarak şuna da ihtibar eteyim. Hizmet, tiyişli hizmet şartları bulsun. Ondan soň indi hizmet hakkının da yukarı buluğu kirek. Ol vakitte bizim keyif dağı da yukarı bulaşak. Hizmet görsetkişleri dağı da yukarı bulaşak dip ışanam, hem bilem şulay dip Bek zor rahmet sizge. Tatarstan Respublikasının avul hocalığı hem Ağrısan Senagat Profsoyuzu isiminden sizge ulu rahmetimni hem hürmetimni jetkirem. Hem özümüzün Profsoyuz bileklerin tapşırıp giderge ruhsat ediniz. Әлбәттә инде беренчесенең эштәлеген Рәхмәт, укып Яусып. китәбез. Мактау грамотасы, почетная грамота. Татарстанский республиканский комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации награждает Багманову Лялю Анваровну, члена профсоюза, ветерана профсоюзного движения, общества с ограниченной ответственностью СОБА Сабинского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве Республики Татарстан, председатель Гарифуллина. Шын көңілден құтлыйбыз, от всей души поздравляем вас. Гумеров Газинур Нуриханович, рахим итегез. Ганиева Нурфия Кашифовна шақырыла, рахим итегез. Біз сізге якынрак килергә булдык. Шын көңелдән котлыйбыз сезне, зур рәхмәт. Нигъмәтҗанов Җәүдәт Фәүзәтел Исламович, рахим итегез. Уңышларыгыз өчен зур рәхмәтләребезне җиткезәбез. Алдагы тормышыгызда да уңышлар насыйп булсын сезгә, зур рәхмәт. Рәхмәт яусын. Булдымы? Ай, рәхмәт. Әз генә сабыр итик. Соба җәмгыяте Мамалай фермасы мөдире Абдуллина Гөлфия Мәүлидгали кызы путевка белән бүләкләнә. Рәхим итегез. Һәм шулай ук Шытсу җәмгыяте ветеринария табибы Гыймадиева Мөршидә Тимершаик кызы шулай ук путевка белән бүләкләнә. Чын күңелдән тәбриклибез.
Шын көңілден тәбірік етеміз. Зор рахмет сізге. Фәрида Галимжановна, бик зур рәхмәт сезгә бүләкләрегез өчен. Әйе, бирәләр. Хөрмәтле кунаклар, тагын бер тапкыр истәп әйтәсем килә. Бу бушлай путевкалар республиканың 5 санаториясы бар. Профсоюзларның шуның кайсына булса да бу инде анда баручының үзенең теләге булачак. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Дәвам итәбез. Казан сөт комбинаты генераль директоры урынбасары Юрченко Дмитрий Клементьевичны шақырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Слово вам. Всем добрый день. Раис Нургалиевич, Гафур Шахович, спасибо большое, Бигзор Ахмад, что есть возможность поучаствовать, быть причастными. Мы очень благодарны и гордимся тем, что мы долгое время и так плодотворно сотрудничаем с хозяйствами Сабинского района. Мы очень благодарны тем, что имеем возможность кормить людей молочной продукцией, полученной из такого хорошего, вкусного, полезного молока. Всем большое спасибо, всем здоровья, здоровья вашим домам, семьям, всех с праздником, ура! Спасибо, зур рахмәт. Соба җәмгыяте җитәкчесе Дәүлиев Зиннур Дәүләт Нур улын бирегә чакырабыз. Рәхим итегез. Спасибо. Әйдәгез біз якынрак келек, менә шушында бирегәрәк. Соба җәмгыяте сатыш бүлекчәсе җитәкчесе Шаймарданов Раил Рафык улы. Соба җәмгыяте төбәк комплексы җитәкчесе Ибатов Илгиз Миннегали улы. Нырты җәмгыяте җитәкчесе Дәүләтҗанов Ильяс Илдус улы. Нырты җәмгыяте Нырта ферма мөдире Валиев Хайдар Миндрахман улы. Нырты җәмгыяте Арташ ферма мөдире Каримуллин Илнур Маннап улы. Шатсу җәмгыяте җитәкчесе Билалов Адель Альберт улы. Шытсу җәмгыяте югары Шытсу читсүлек комплексы начальнигы Гарипов Нәҗип Мөхәммәд Фатих улы. Юлбас җәмгыяте җитәкчесе Садыков Айнур Рафаэль улы. Представитель. Юлбат җәмгыяте Туктар сөтчелек комплексы начальнигы Әхмәтҗанов Илнас Илсур улы. Корсаба җәмгыяте җитәкчесе Зиганшин Ирек Саидша улы. Курсаба җәмгыяте ветеринария табибы Гыймадиев Алмаз Рамил улы. Дмитрий Клементьевич, вам слово. Еще раз спасибо большое. Спасибо, что есть возможность с вами встретить этот праздник. Всем вам удачи, здоровья, хорошего дня. Спасибо. Спасибо, зур рахмәт.
Татлаваль җәмгыяте җитәкчесе Шаймуллин Ринат Хөрмәт улын биргә чакырабыз, рәхим итегез. Шулай ук без бирегә элита җәмгыяте генераль директоры Зарипов Фәннур Рәфкать улын дәшә торабыз. Тәбрикләүләребезне башлаганча, әйдәгез сезгә бер-ике сүз. Рәхим итегез. Рәис Нургалиевич, кадерле сабалалар, сезне шушы бәйрәм булганыгыз белән тәбрик итәм. Сезне Аллаһ Тәгалә дә сезне кадерләп җайлап тора, чөнки яңгыр яуган, ул Аллаһ Тәгалә күреп тора дигән сүз. Сезгә бик зур рәхмәт сезнең эшегез өчен. Зур рәхмәт, амин, рәхмәт яусын. Рәхмәт яусын. Без тәбрикләүләребезне башлыйбыз. Юлбаш җәмгыяте Юсуф Алан комплекс операторы Колумбетов Азамат Сагаддин улы. Әйдәгез, рәхим итегез. Шулай ук Саба җәмгыяте Мишан фермасы операторы Ашаров Радик Ильяс улы, Симет җәмгыяте операторы Шәрәфуллин Данис Васил улы. Әйдәгез, бирегә рәхим итегез. Ринат Хөрмәтович, зур рәхмәт сезгә бүләкләрегез өчен. Рәхмәт яусын. Элита җәмгыяте генераль директоры Зарипов Фәннур Рәфкать улы. Хөрмәтле сабаллар, хөрмәтле Рәис Нургалиевич, хөрмәтле терлекчеләр, бик зур рәхмәт чыннан да шушы мәртәбәле бәйрәмгә чакырганыгыз өчен. Без бик куанып, әлбәттә, үзебезнең кичкенә генә бүләкләребезне күтәреп килдек. Саба терлекчеләренең казанышлары турында бүген күп әйтелде. Моннан соң да үзегезнең куйган зур үрләрегез җиңеллекләренә бирелсен. Барыгызга да уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт яусын. Рәхмәт сезгә. Без бирегә Саба җәмгыяте төбәк фермасы ясалма орлыкландыру технологы Ибатова Земфира Хәлим кызын чакырабыз. Апивет сервис җәмгыяте ясалма орлыкландыру специалисты Исакаев Рафаэль улын чакырабыз. Чын күңелдән тәбрик итәбез сезне. Кичкенә генә безнең сезнең өчен әзерләп алып килгән җитәкчеләребезнең бүләкләрен зур итеп кабул итеп алыгыз. Булдымы? Ай, рәхмәт яусын. Рәхмәт сезгә бүләкләрегез өчен. Без бирегә генетик җәмгыяте җитәкчесе Сафронова Галина Викторовнаны дәшәбез. Рәхим итегез. Добрый день всем. Очень приятно поучаствовать в таком знаменательном событии для тружеников села, для животноводов. И особая благодарность администрации района, республики за то, что нас пригласили. И хочется поздравить участников с праздником, с достигнутыми успешными результатами и, соответственно, вручить подарочки. Спасибо, зур рәхмәт. Рәхмәт яусын. Бирегә узак еллар Саба районы профсоюз оешмасы җитәкчесе булып хезмәт куйган Галимуллина Дания Мулланур кызын дәшәбез. Рәхим итегез. Авыл хуҗалыгы идарәсе ветераны Латыпов Илсур Габдрахман улын шулай ук бирегә чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез.
Поздравляем от всей души. Котлыйбыз. Нырты җәмгыяте ветсанитары Билалова Гөлсинә Хаким кызын бирегә дәшәбез. Һәм инде без Илдар Рафаэль улын әзерләнә торуыгызны чакырып калабыз. Спасибо большое. Сельхознав җәмгыяте генераль директоры Гатин Фәнис Хәзмзә улы исеменнән Хәзиев Илдар Рафаэль улын бирегә чакырабыз. Шулай ук сезнең дәгән әзерләп алып килгән күчтәнәшләрегез бар. Әйдәгез, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле җитәкчеләр, килгән кунаклар, һәм терлекчелек өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр, Сельхознав оешмасы исеменнән чын күңелдән шушы бәйрәмегез белән котлап итәм. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек, үзегез сау, сәламәт булыгыз, семьягызда сау, сәламәт булсыннар. Тигезлектә, муллыкта, менә шул яхшы нәтиҗәләр белән шушы елны тамамлап, икенче елга да шунда очрашырга язсын. Амин, шулай булсын, зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Трактор белән терлек азыгы кертүчеләрне бирегә чакырабыз. Туган як җәмгыятеннән Зиннатов Рамил Хәмитулла. Мамалай фермасыннан Гарипов Фердус Камил улы. Һәм инде Кызыл Миша фирмасыннан Гатиятуллин Рәдиф Шәрхимулла улы. Шын күңелдән котлыйбыз сезне. Куйган хезмәтләрегез өчен Алланың рәхмәтләре яусын. Зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Ә без бирегә Камп җәмгыяте җитәкчесе Вафин Рамил Барый улын дәшәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, Рәис Нургалиевич, терлекчеләр. Әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Шушы мәртәбәле шушы праздникка чакырганыгыз өчен. Әйтәсем килә, бик зур рәхмәт сезнең эшләрегез өчен, сезнең уңышларыгыз белән тәбрик итәм бик. Сезгә телисем килә исәнлек, саулык, алдагы эшләрегездә уңышлар. Менә без инде 20 елдан артык шулай матур гына бергә эшләп киләбез. Дальнейшемдә Ходай насыйп итсен шулай эшләргә Алла бирсәк. Сезгә уңышлар, бәйрәм белән. Зур рәхмәт, амин, шулай булсын. Соба җәмгыяте сатыш бүлекчәсе ферма мөдире Сибгатуллин Илнар Уагис улын бирегә чакырабыз. Соба җәмгыяте төбәк фермасы ветеринария табибы Дәүлиев Салават Эльсур улы. Һәм инде әлбәттә Курсабаш җәмгыяте Курсабаш фермасы лаборанты Рахимуллин Рузил Борисович. Зур рәхмәт. Рәхмәт бүләкләрегез өчен. Лира Фарм җәмгыяте җитәкчесе Рахимова Резида Мансур кызын бирегә чакырабыз. Рәхим итегез. Добрый день, уважаемый Раис Нургалиевич, уважаемые руководители, специалисты, хозяйства, а также гости. Очень приятно, что мы сегодня на этом празднике, что нас пригласили. Это большая честь для нашей компании. Компания Лира Фарм работает с вашими хозяйствами более 10 лет, и мы рады, что мы совместно достигаем таких высоких показателей. Успехов вам, крепкого здоровья, счастья. И хочется пожелать, чтобы вот этот рубеж, 300 тонн молока в день, был только началом вашего пути. И больших-больших успехов вам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Икенче җәмгыяте ферма мөдире Галимова Гүзәл Рашид кызы. Әйдәгез, бирегә рәхим итегез. Шытсу җәмгыяте ясалма орлыкландыру технологы Абдуллин Илдус Зөфәр улы. Туган як җәмгыяте бозау караучысы Нури Әхмәтов Рафид Рашид улы. Молочная индустрия җәмгыяте җитәкчесе Гарипов Илнар Наил улын бирегә чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, Раис Нургалиевич, Ленар Наилевич, хөрмәтле кунаклар, терлекчеләр. Дөрестән дә менә ел сайын шундый матур мәҗлес, матур сабантуй, бәйрәм уздырып килә бу район, Саба районы. Раис Нургалиевич, менә на самом деле бер районда да шундый матур иттереп отмечать итмиләр шундый бәйрәмне. Тәбрикләмиләр, әйтәсем килә. На самом деле сез бик бәхетле кешеләр, шушы районда эшләгәнегез өчен. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. 300 тонны
Сеткә сез чыктыгыз быел, на самом деле юбилей. Сезнең нәтиҗәләр, сезнең эшегез, терлекчелек эше ул дөрестән дә көн-төн эшләргә ял да юк, обед та юк, субботасы да юк. На самом деле сезнең авыр эшегездә исәнлек, саулык, матур иттереп киләчәктә дә эшләргә, тормыш итәргә насыйп булсын, гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә без 15 ел инде бергә шушы район белән эш итәбез, хезмәт итәбез. Бергә матур иттереп эшләргә киләчәктә дә. Чын күңелдән бәйрәм белән сезне, яме. Амин, зур рәхмәт. Рәхмәт яусын. Соба җәмгыяте Мамалай фермасы сыер саучысы Билалова Алсу Нургаян кызын бирегә чакырабыз. Саба җәмгыяте Мишән фермасы сыер саучысы Хайруллина Лилия Индус кызын чакырабыз. Игенче җәмгыяте ясалма орлыкландыру технологы Минниханова Зөлфия Фирдус кызы. Әкрен генә матур гына шәп киләләр. Яңгырга да чыланабыз дип курыкмыйлар. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бүләкләрегез өчен. Игенче җәмгыяте ясалма орлыкландыру технологы Минниханова Зөлфия Фирдус кызы. Әйтегез, рәхим итегез, булдымы? Билалова Алсу Нургаян кызы, Хайруллина Лилия Индус кызы. Минниханова Зульфия Фирдус кызы. Булдымы? Алдан рәхмәт яусын. Чистай сөт комбинаты җитәкчесе Шурин Сергей Иванович. Просим вас, әйтегез, рәхим итегез. Хөрмәтле Раис Нургалиевич, Ленар Наилевич, Саба муниципаль районының терлекчелек тармагында эшләүче хезмәткәрләр. Шәхси үземнән һәм Чистай мул комбинаты хезмәткәрләре исеменнән сезне шушы зур бәйрәмегез белән котлыйм. Алдагы көннәрдә җаваплы эшләрдә сезгә уңышлар, яныгызда тугры дуслар, гаиләгездә бәхет, шатлык теләп калам. Там бер кат бәйрәмегез белән сезне. Бик зур рәхмәт чакырган өчен, хөрмәткән өчен. Ой, рәхмәт. Рәхмәт яусын. Игенче җәмгыяте көтүлек белән идарә итү специалисты Давлетшина Резида Зөфәр кызы. Симит җәмгыяте сыер саучысы Хасамова Гөлүсә Рәсим кызы. Юлбаз җәмгыяте Уртасова фермасы сыер саучысы Илина Светлана Николаевна. Әйдәгез, рәхим итегез. Рәхмәт яусын сезгә. Спасибо. Агроробот җәмгыяте җитәкчесе Нигъмәтҗанов Фәрит Әлфәт улын бирегә чакырабыз, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле терлекчеләр. Мин тоже үз исемнән, Агроробот оешмасы исеменнән сезне шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезгә инде иң мөһиме сәламәтлек телим. Дөньялар тыныч булсын, үйләребездә тыныч булсын. Һәм инде үзебезнең исемнән дөньяда шу ситуациягә карамастан бездән торган эшләрбез дип ышандырып калам. Зур рәхмәт яусын. Амин, рәхмәт яусын. Рәхмәт сезгә. Әхмәтов фермер хуҗалыгы робот фермасы операторы Шайхуллин Илнур Фәнис-улы. Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгы робот фермасы операторы Хасаншин Илнур Илгизәр улы. Һәм инде Нырты җәмгыяте Арташ робот фермасы ветеринария санитары Әхмәтов Рифат Ринат улын бирегә дәшәбез, рәхим итегез. Фәрит Әлфәтович, бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Біз инде дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, 2022 елда гомер бәйрәмнәрен, 55 яшен билгеләп үтүче хатын кызларыбызны, 60 яшен тутыручы ир-ат терлекчеләребезне котлап үтәрбез. Кадерле юбиларларыбыз, сезне чын күңелебездән туган көннәрегез белән тәбрик итәбез. Сезгә аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Ходай насыйп итсен сезгә алдынгы көннәрегездә дә сәламәтлек белән гомер итәргә. Балаларыгызның, улыкларыгызның шатлыкларын күреп яшәүгезне телибез. Матур тормыш, сәламәтлек теләп юбилейгыз белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер белән яшәүгезне генә телибез. Теләк омтылышлар чынга ашсын, бала онык бәхете күрегез. Бүгенгедәй ихлас шат елмаю белән балкып торсын һәр чак йөзегез. Сезне тагын бер кат гомер бәйрәмегез, юбилейларыгыз белән тәбриклибез. Нәкъ менә сезне котлап җырлый Зөлфирә Шәйдуллина.
Терлікшілерінің бәйремлерімен құтлап, шышы матур жырымызды өзіңізге қабыл етіп алыңыз әлі. Сүйіп-сүйіліп яшарға бір ғұмыр жетер мекен. Ömürler uzayken Kütmegine saklasan da Yürekte tuzayken Ağlamı sularına ağısan Sağışlar gider miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür jiter miken Ağlamı sularına ağısan Sağışlar gider miken bir ömür yeter miken? Sınavlarda jinger için güçlü bulup girek. Güçlüler jirde küfte soğuk, bəxtliler büyük sirek. Sağışlar gider miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Ağımı sularına ağısan Sağışlar gider miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Hadi zorundan bir oturuyor öyle Niyet misin sırları Her gün üzünce bəxtli deydi söküp yaşları Üstüyüden korkasız mı niyet misin sırları Her gün üzünce bəxtli deydi söküp yaşları Bir ömür yeter miken Bəxi taşkışları qaydan Kimler bile eydigiz Bəxtlilerini gündeşmi Biktirenni sırgız Ağımı sularına ağısan Sağışlar gider miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Ağımı sularına ağısan Sağışlar gider miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Süyüp süyülüp yaşarken Bir ömür yeter miken Tatar Mama konkursu жеңушісі, Рашид Бағапов фестивалі лауреаты, Тим ТВ премиясы, Болға радиосы милли премия бөлігі иесі, Зульфира Шайдуллина Мирзаянова. Рахмат ясын. Ах, нешек рахат етіп құлшабалар. Рахмат ясын. Бик зур рахмат. Шушының белән бүгенге кичә безнең тәбрикләү өлеше тамам. Без сезне күңелле ял итәргә, спорт уеннарында катнашырга, җырларга бирергә һәм иң мөһиме күңел ачарга дәшеп калабыз. Hürmetli dostlar, hazır bugünkü beyramda ötkərləşək yarışlarının türləri bilən tanıştırıb ketəbiz. Həm aktiv qatnaşuğunuzu kütüb qalabız. Küreş, sıyır sava aparatın sütüb jiyu, qapşıq kiyib yuguru, qapşıq suğuşu, şülümək və at oyunlarında qatnaşırğa şaqırabız sizni. Отын кисү, таяк тарту, сумо көрәше, кул көрәштерү, аркан тарту, мини-футбол хатын-кызлар арасында күңелле стартлар. Һәм иң яхшысы сездән бары тик күтәренке кәеф кирәк була. Ярыймы шушы уеннарда катнашыр өчен? Бүгенге бәйрәмебез мүбәрәк, табыннарыбыз түгәрәк булсын, кадерле дуслар. Хәзер инде без сәхнәбезне, эстрадабызның иң популяр җырчыларына тапшырасыбыз килә. Сезне мотор җырлары белән сәламлиләр. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар. Саба районында шундый матур тирлекчеләр өчен бәйрәм оештыралар дигәч, икедә уйламыйча,
bizni de şakırgaç. Sizni hürmetlep yaratıp, kullarımızı kulga tutuluşup kilip jettik hali. Allah'a şükür. Bayramlar mübarek olsun. Bana kadar solu kayda buldum. Elleyinde başıp ayda tırdın. Bir kulağına birge kitigeli. Bir şadlıkna iki kitigeli. Bir kulağına birge kitigeli. Bir şadlıkna iki kitigeli. Yıldızlardan gına düştün eller Gözlerinde senin sırlılık var Bir kulağına birge gidiyeler Bir şadlıkla gidiyeler Bir kulağına birge gidiyeler Bir şadlıkla gidiyeler Bütün ikinci türlü yangırasını ey rahatlasın Bir ağaçның iki tamırı biz Bir kaygı bilen kaygırabız Bir kulağına birge kitigeli Bir şadlıkla iki itigeli Bir kulağına birge gidiyeler Bir şadlıkla Bir gelem şırlık ali Bir kulağına birge kitigeli Bir şadlıkla iki itigeli Bir kulağına birge kitigeli Bir şadlıkla iki itigeli Durmuş yolun birge ötigeli Almaz Mirzayanım Zülfira Şaydullina Mirzayanova. Rahmet yasın Cemaat, bugünkü tribunalar şular şauğır kelip turganda, elbette meydandağı oyunlarda katnaşuşlarga da, körüşüşlerge de rahatrek bulur. Siz de tağı da bir yıl işlerlik, güçlü, enerji, dert, derman alıp kaytırsız degen ümitte kalabız. Bugünkü ışraşuğa, bugünkü körüşüge şat bulgan kişiler şauğır kelip, o di bir kul çabıygalle bir iki üç. Bulay olsa buла бит bu. Bizning de көрüşübüz, ışraşıbız turundağı motor gına jırını kabul etip alırsız degen ümitте Niyaz Valiyevki, Rinat Xaliyaskar sizleri көрüşik eli. Көңелімнің бар дүнияны қышып Бұлын гүлләріне көмермәлі Оны тек татырмыш салқынарын Ялғыш қына бір көрішік әлі Опа! Міне! Бірге! Көңелімнің бар дүнияны қышып Бұлың гүллеріне көмермәлі Оны тек татырмыш салқынарын Ялғыш қына бір көрішік әлі Көңелімнің бар Dünyаны қышып Бұлың güllerine көмермәлі Оны тек татырмыш салқынарын Ялғыш қына бір көрішік әлі Көңелімнің бар dünyаны қышып Бұлың güllerine көмермәлі Оны тек татырмыш салқынарын Ялғыш қына бір көрішік әлі Beynem bulgaç, beynem şey olsun, ödümüz büyü beynem ihtiyabızdır. Sonra kalıp seni uçratuğa Yazmışıma tügel menüp gelle Söz biremen seni yoğaltmazsa Yalğış kınadır görüşü gele sabır Köğelimden var dünyanı kışıp Bulun güllerine kümermeli Onu tık tatırmış salkınları
Yalnız gına bir görüşüyle Küngelimden bardır yanı kışı Bolun güllerine kümermelli Onu diktatörmüş salkınları Yalnız gına bir görüşüyle Kilemden işik matridi jayıp koydular. Kıyar çıkkan gibi buldu. Hazır kirnep hava turuşu jonda joylaşıp keterdi. Biz birge bolganda kuup jiberamiz ana. Aydes kullarını ko'tardik. Bari tishlargina beylasa-da. Yuragimning jetar, tuzar hali. Yolg'ishlarga zo'r bir nuqta qo'yib, yolg'ishgina bir ko'rishigala. Xo'shlashmasqa bir ko'rishigala. Ayda sabah. Küngelimden bardır yanı kışı Bolun güllerine kümermelli Onu diktatörmüş salkınları Yalnız gına bir görüşüyle Küngelimden bardır yanı kışı Bolun güllerine kümermelli Onu diktatörmüş salkınları Yalnız gına bir görüşüyle Rahmet Yasin. Yağmurlarda bitti bu gayemi. Allah'a şükür. Dürüstten de sizni bugungi bayramda yetakchilarning zo'rlovi albatta quvondira, shodlandira. Mana endi motor bayram o'zdiralab sizga. Dürüstengina aytganda bu turmushda yaratib borgan ishing bo'lsa, xizmating bo'lsa, yaratib tezroq qaytib kelgan yurting bo'lsa, ul Alloh taolaning uli bo'lagi deb qabul etarga kerakdir. Jamoat mana maydonimizda shulay o'yinlar bilan birgalab, bugun chin ko'ngildan yol etarlik, o'zimizga ruh olirlik, jurlarda bo'lag etarga tirishirmiz. Bu jurni endi siz bek yaxshi bilasizdir. Sizning yoqdoshingiz Bulat Sharipovkiyi, Vazih Fatihov sizlarni sen bit menim ushar qanotim degan jur bilan biz estradaga birinchi odamlarimizni otlagan edik. Bundan 4 yillik uzibda ketgan ekan. Sizning hammangizning oilasini iminlik tilaymiz. Bolaringizning quvonishlarini, aniqlarining shodlig'ida, tegizlikda motor etib yasharga Alloh taolo nasib etsin. Uçradın da yollarında Gelsin hazır uylarında Azga görmesem de yoksuna Kudayımdan bulak etersin Bina şundik yürek bitsin Senden başka turmuş yoksuma Tutuluşu kuluna kulga Beyni geli uyuna uyga Sen dipine bin bir canadır Şeşlerini şeşlerine beyle Sönmezlik bulsun mehabet Sen bit benim o şarı Var kanadın idip duyam Gözlerine varap duymam Sina bağrım nastab deşermi Barlı yazmış vəğdə idəm Duyup yaşarısın seni irkəm Gelsin deyip yanıp yaşarımı Tutunuşup buluna bulga Beyli geli uyuna uyga Sen deyip güne bit janadır Şeşlerini şeşlerine beyle Sünneslik bulsun mehabet Sen bit benim o şarı kanadım Akimlerinin bu jurni işitkeni var kul köteri güzeli Bir güne tapkır bulsa da enabit var Eylegiz bir güne pişirdik hali Bayram bit bugün Yaşayalı yanıp birge Jidi ömür gözü bizge Para kışlar gibi parlaşır Jılıtırımın nazlarında Böyle
gidip yazlarına sine gene süyüp yarattı. Totlanışıp koluna bulgar Beyliyeli uyuna uyga Sindik güne bin bit janadı Şeşlerini şeşlerge beyle Sünmeslik bolsun mektebet Sindik minin ışar kanadı Tuğan tilde bir köp kisini jümlege getirip bola. Eytirge tilegenni eytip bitirip bola. Tuğan tilde tek bir kisini jümlege getirip bolmay. Anı nişik yaratkanni eytip bitirip bolmay. Tutunuşup pulunu pulga Beyligeli uyuna uyga Sindikine bin bit janattı Şeşlerini şeşlerige beyle Sünmeslik bolsun mehtebet Sindik minin ışar fanatın Sindik minin ışar fanatın Zülfira Şahidullina Mirzayanova. Almaz Mirzayanova. Hem bizim gajayip tamaşaçılarımız pek zor rahmet. Zor rahmet yasın. Jırlarımız bilen oyunlarga akırnap start berge bolatırgandır şolay mı? Kiyente şileklerini yuqqağına zilap kuymaganlardır. En birinci oyunlarımızdan birisi. Kiyente şilek bilen su taşı yarışında özlerigizni sınap qararga dip rahimetigiz qatnaşırga tilewçiler meydanının ortasına. Dirsingine aytkanda kimler bugün oyunlarda qatnaşırga dip keldi qulçabıgız ali? Mine bit bar şular arasında. Edegiz ene kızıl kiyimdagi opada tugul bigayli. Edegiz sizni çakır. Iyi sizni aytam. Edegiz şığıgız el en birinçilerden bulup siz. Kiyente şilek bilen. Mında bar bitmene kızlarımız da rahatlanıp ilimde olar çıkmıyorlar mı? Gümmen etkende rahatlanıp yol etigiz beyram etigiz oyunlarda qatnaşıgız biz indi jırlap turubuz. Hem Küreşke yazılırga rahim etigiz küreşke jikmiş. Tabi zaten. 70 kilogramdan ağırrak ölçevdeki gitler. Rahmetiniz bilen küreş bulacak bugün Dürüstende matur küreş göstertirge takdim etemiz yigitlerge. Hem gır köteri yarışına da yarışa başladılar bu akırınıp. En mühimi Dürüstende komandaların jan atıp turulları. Minem de bizning tribunların numarlar var 5. 6. 7. 8. Mında 1 2 3 4 buyaklar. Ede bu yaktan başlayık. Birinci tribuna kul şaba ko'rsatdingiz birinciler mına bunda. Normal siz bir köp tugulali уже evet хорошо. İkinci tribuna kul şaba. Onlar eşitmeyler. Üçüncü, dörtüncü de indi. Управление Гүлнара судья стөлден кепитал аламасыз екен. Күреш бойынша әзірек вопрослар бар емді. Шуңа күрә ашық ұйықсы бар е. Әбінімді қазір бір ғаштым. 5-ші трибуна. О, деп қол шаба 1 2 3. 6-ші. Hem 7. Ну 8'e en güçlü bulurға тиеш. 1 2 3 8. Qara yuraqta bolsa oradan şekşep etip iştiler. Evet cemaat. Mine biz jırlap tursak kiyen teşilekler tağı da jеңilrek bulur degen ümitde yigitler yakınrak keligiz eli. Cemaat yaşayık degen jir. Mine mında bolgan 5-6 saat vaqtimizni rahatlanıp bir-birimiz bilen bolgan mezgillerde bütün dünya maşaqqatlarini işlerini unutabız da rahatlanıp yol etigeli. Yaşayık eli. Yaqtaşımız İlham Yakupov ki ham sizleri. Gür көтәргә рәхим итегез, ер егетләр. Gür көтәрү yarışına. Rahim etemiz. Күтеп торарсызны. Хатын кызлар 16 килограммны күтәрә. Günler öte, aylar öte, yıllar öte. Ömür yılmakların bizden süte. Bu durmuştan iyidir ümit ite. Ötere biz ömürlerini ite. En vakitli mizgillerini görebilir. Yoktan da bit köngül bulaşını görüp. Ömürlerini aşıktırmay komik ali. Yaşat kalıp kadrin bilip oynap gülüp. Günler aylar
yıllar eyde öte bilsin. Yumğakların ekrin güne süte kilsin. Atlık eli bu tırmışta aşıkmışa. Yaşı eli bu tırmışta yalgışmışa. İn bekitli mizgillerini görebilir. Yuhtan da bit küngül bola şunu göre. Ömürlerini aşıktır mı komik eli. Yaşap kalıp kadrin dilip oynap gülür. Düyen teşilekli kızlarımız atıp ihtibarını yöneltemiz cemaat eydi. Kul şabıp kış verip tıramı sözlerine eydi kızlar. Şekkine uzdırsan da uzağımı. Ötkenlerini bardı barı bizden köngül. Yaşap kalıp kadrin bilip her bizgilli. Ömürler bitbir bizden de ikev tügül. İn bekitli mizgillerini görebilir. Yoktan da bit köngül bola şunu göre. Ömürlerini aşıktır mı komik ali. Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp. İn bekitli mizgillerini görebilir. Yoktan da bit köngül bola şunu göre. Ömürlerini aşıktır mı komik ali. Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp. Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp. Oynayık, şırlayık, beyik. Rahatlanıp beyram itigale. Rahmet! Bek rahmetler sizge. Mine biz hükümdarlarımızna tınlıyıq әлі. Biz jırlagan vaqtda gana aytdınız, işittirmedik zinhar için. İğlan etip alığız әлі. Hürmetli tirlekçiler, bugün indi biz sizge uyuşturabız oyunlarını. Şülmek votu, mine yarışı başlanıp gitti bizning. Kente bilen sulu, şilek bilen yuguru. Mında irler ham, xotin kızlar qatnaşa, otны жигу yarışı bulacak. Разборка, изборка доильного аппарата, поднятие гири менен йосулу барамында. Ласты кийип йөрү, тояк тартуу, утун кисүү, капшыкка кийип йөрү, кул күрөштүрүү ярышы, капшык суушы, лыжада шабуу, мини-футбол. Менә мини-футбол сразу айтып кетем. Менә бу шүлмәк вату бүткәндән соң сразу була футбол, мини-футбол безнең монда 5 хатын-кыз командада, 5 хатын-кыз уйный, берсе воротада тора инде. Сумо ярышы и соңнан безнең канат тартуу ярышы и соңнан без батырны ачыклаячакбыз. Шуңа күрә барыгызны да актив катнашырга чакырам. Уеннарны башладык. Менә киенте белән су ташыйлар, кызлар, җегетләр. Шуңа күрә барыгызга дагын барыгызны чакырам активно катнашырга. Рәхмәт. Герне без башлыйбыз инде 2 минуттан. Судьялар әзер. Шуңа күрә кем ясылмаган, ясылып күтәрә аласыз. Бек рәхмәтләр. Biz инде шулай бер-беребезне аңлашып, аралашып, сөйләшеп алып барабыз бүгенге бәйрәмебезне. Ярый, мөмкинме? Җәмәгать дәрестән дә бу җирлектә, нәкъ менә сезнең терлekçiler арасында, хезмәткәрләр арасында, шушы җирлектә туып, шушында үсеп, шушында фидакар хезмәтен куйган кешеләр бик күптер. Нәкъ шушы Саба җирлегендә туган кешеләр кул чабыгыз әле. Әнә бит алар күп. Әйне шитләрдән килеп тә шунда хезмәт куйган кешеләр бар. Ничек кенә булуга карамастан, менә бу шигырь бик урынлы булыр дип уйлыйм. Туш кесәгә салып йөртәсе бар. Үзебезнең туган туфракны. Тирләр тамып, яргаланып кипкән, кайгылардан кара янып биткән. Туйдыручы туган туфракны. Шул туфрактан чыккан малайлар без, киндигебез шунда ябышкан. Айырмабыз булса, шак кынадыр, шул туфракта үскән арыштан. Арыш үскән җирнең хуҗасы без, килмәгән без монда кунакка. Тиреләр дә атлый шул туфрактан, үлеләр дә шул ук туфракта. Язмыш безне кайчак илтеп бәрә, күз күреме җитмәс якларга. Каф таулары аша бәндәләрне шушы туфрак тартып кайтара. Тирләр тамып, яргаланып кипкән, кайгылардан кара янып биткән, туйдыручы гомум тыракны, үзебезнең туган туфракны туш кесәгә салып йөртәсе бар.
Bilib bitirmeybiz kaderin. Koy tufrakta bulsa, tuğan yurtım, şunda bulsun idi kaberim. Әнғам Атнабаев шығыры яңғырады күні. Бекзі рахмат қол шабуларыңыз үшін. Біздің конкурсанттарымызға күш беріп, Ильяс Шарипов гармонда ойнайды. Гармунда İlyas Şaripov. Сызғырып бір қыл шабығында İlyas Şaripov. О, мұнан шек мотор етіп қабыл еттілер. Жамағат, ойынарыбыз шауғыр келіп тұра біргелешіп, өзіңіздің командаларыңыз үшін жан атып тұрыңыз біргелешіп, ана біздің моторғын айтып, милли ойынарыбыздың бірсі, шөлмәк вату ярышы да башланып кеткен. Жамағат, шунда таба иқтибарын әлдікте бәрәмі юқ ма? Опа, қыл шабығалы! Жамағат, тағын запас шөлмәк бар мısın? Бар, запастар көп. Бұл сабиғ әйбет. Мұнда қаман қыздарыбыз су ташылар біздің. Даже кейін тәсі жилкесіне де ләкмей көресіз мені шек шәбеттіріп шоба. Су сыққан кішігіне шолай шабырға мүмкіндір, наверное. Жәмәғат біріншілікні алды бет бары бірді. Игенші деп yazылған бай, артығыздан пырлығыздан мүмкін. Алайды бәйтім матур төгілінді кәнішіні. Қарағызал, игенші жәмғиятына айырым қол шабыларыны бөләк етігеліміне бұл ярышта да жеңділер яңағына. Игеншілерді біз сабан түйінін шауғыр келіп өткеріп келгені, шондай матыр, шондай рәхат болғаны, Аллаға шүкір міне бүгінгі бейрәмде де алдыңғылықны алып келелер. Әлі қалғандар білен де әкірініп шай танышыр біз. Жәмәғат тағын бір шүлмәкіне әрәмете яздылар яңағына. Яздылар түгіл, ярылған екен орталайға.
Cemaat gel oturup kına trası tügül kilip siz de oyunlarda katnaşığız. Mine işmasam katnaştık, mine işmasam jingdik. Özümüzün komandanın danını yakladık deyip şatlanıp yaşarga bulsun, şatlanıp oynarga beyramını uzdırga bulsun. Cemaat tilek bulan kişilerge indi biz büyük ilerde kabızırız, andı yollarımızda bulup özer. Beyram itirbiz, yal itirbiz, birbiz. Gümmen etkende rahatlanıp unutulmazlığı itip beyram itirge nasip bulsun. Так, bizning mana bu Vorot o'qirida registratsiya futbolga bora. Mana bizning shulmak vaqti o'tgach, boshlanan futbol. Hurmatli tirikchilar, shunga ko'ra kimning komandasi bor? Mana bunda kelib Vorot o'qirida registratsiya yasag'zali. Biz sразу жеребьевка yasab qo'yamiz, чтобы hazır bo'lib tursin, shunami? Komandada 5 kishi. Shunday kanat tortganda bizning 5 kishi bo'lacak, erlar ham xotin-qizlar. Ну пока mana registratsiya yasala. Qizlar komandasi orasida futbol bo'ladi. Bunda только qizlar gina qatnashadi. Mana girni ko'tara boshladilar. Mana bizning o'sha qizlar orasida kenta bilan yuguru yorishi tamomlanib keldi. Hozir er-yigitlar orasida boshlana. Kurashchilar. Dilus kurashni boshlaysizmi? Dilus. Kurashni boshlaysizmi? Beş minutdan kırışka yazılı tamamlarına yazılıp kalığız kilemiyana kilegiz. Abi şunda kuşayız. 5 minut. İki bilen ikinci hem üçüncü tribuna arasında bizning ot jigu yarışı başlanıp gitti. Doja rahim etiniz. Ondan sonra bizning 5-6 mana bu 5-ci tribuna qo'shinda bizning сборка и разборка доильного аппарата тоже yarışı başlana. Bizning сборка и разборка доильного аппарата общий bo'ladi. O'z sekundamерga bunda er bilan xotin-qizlar birga bo'ladi. Shunga ko'ra kim qaysi sutib jiya, shol birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bo'ladi. Mana qizlar 16 kilogramdan girni ko'taradilar. Молодцы. Er yigitlar bizning 20 ni ko'tarishlar. Qizlar orasida bizning kenta bilan suv toshuv bitdi. Boshlangan har er yigitlar orasida Hazır endi kentani shu Sabantoydagina ko'rsak. Hazır endi butun yerda suv uyda, gaz uyda, shunga ko'ra mana kentda o'sha eksklyuziv bo'lib bora. Aytganimcha mana bu Vorot qirg'inda 4-chi tribuna qirg'inda registratsiya futbolga bora. Mana bu Shulmak votu yarışı bituga boshlaymiz futbolni xotin-qizlar orasida. Shunday kurash yarışı boshlana. Kimlar yozilmagan yozilib qarag'iz. So'ndan o'pkalab men ulgurmadim deb yurib turgan bo'lmasin. Ozgina qoldi. Oliya bormalanda tag'in otishlar. Mana bunda yangidan endi предложение keldi. Сборка и разборка доильный аппаратini kiritamiz только xotin-qizlarnigina. Boshda biz общий etgan edik, но mana bunda hozir yangi предложение bo'ldi. Только xotin-qizlardan qatnashadi. Mana bu süt sovuq apparatin sütib jiwa. Rahim etiniz, xotin-qizlar to'sha kirnab apparat hazır bizning 5-chi tribuna yonida. Rahim etiniz, keligiz, yozilasiz. O'yinni bir 5 minutdan so'ng boshlab jiberamiz. Rahim etiniz. Shunday yo'q. İki bilen iş arasında bizim ot jigu yarışı başlanıp gitti. Doğru samaya sudya kütüp dura. Hazır.
призлар әзер. Рәхим итегез. Футболга менә бу 4-нче трибуна кырында, ворота кырында судья утыра. Менә шунда язылабыз, башта регистрация ясыйбыз и менә бу чүлмәк вату бетүгә сразу башлап җибәрәбез. Безнең ул монда түгел хатын-кызлар уйнаячак. Так, безнең көрәштә 70 килограммга хәтлек үлчәүдә язылу бара һәм 70-тән югары и 50 плюс бу ветераннар тоже көрәш ала. 50 яшьтән югары ир-егетләр рәхим итегез тоже көрәшкә. Монда тоже сезгә призлар бар. Шуңа күрә ялып тормагыз. Әле вакыт бар, язылу бара. Әйткәнемчә, көрәштә 70-тән югары үлчәүгә чакырыласыз. И 50-дән югары ир-егетләр тоже көрәшкә чакырыласыз. Рәхим итегез, әле монда ветераннар күренмәй. Шуңа күрә бер теге ялып тормагыз. 50 яшьтә әле полный көрәшә торган. Әйдәгез көрәшкә язылу тамамлана, язылып калыгыз. Әлегә безнең 8 көрәшче 70 килограммнан авыррак үлчәү авырлыгында, 70 килограмм авырлыкта 6 көрәшче. Әле көрәшкә бигәс язылганнар, Дилүс әле әзрәк көтеп тор, может тагын желающийлар бардыр. Көтәбез әлегә көрәшкә язылган менә монда Чулпыш, Туктар, Туган-Як, Симет җәмгыятеннән һәм КФХ Ахметовтан гына көрәшләр язылган. Тагын теләк булучылар рәхим итегез. Менә монда Семенов Азали 55 тапкыр күтәргән, 40 тапкыр күтәргән безнең Галимова Айсулу. Булар инде республика ярышында, район ярыш сабантуйларында гел беренче рәттә йөри торган Гелевик дип әйтик. Чын спортсменнар, менә алар бүгендәген әле полный беренче урын алырга мождылар. Хөрмәтле хатын-кызлар, рәхим итегез. Гер ярышына тоже язылу бара. Әле бөтен возможность бар күтәрергә. Шуңа күрә күңелегездә калмасын. 24 килограммны тоже самое күтәрергә. 24 килограмм бер генә гулбан күтәрәсе, 2 гулбан түгел. Менә монда Акбур булса, Акбур белән Славола скулны таймасын өчен 3 минут күтәрәлме булар? 3 минутмы? 3 минут. 3 минут күтәрәләр. Аны не обязательно 3 минут күтәрергә. Ну, Фалях Валяля, күрәсез. Ул тоже быел да сабантуйда, по-моему, әле беренче алды гер буенча. Менә бүгендәген килгән. Герне күтәрә. Бу инде мәгәдимчә бер 20 ел буе герне күтәрә. Әйткәнемчә 3 минут вакыт бирелә. Хатын-кызларга һәм ир-егетләргә герне күтәрергә. Хөрмәтле хатын-кызлар, ясылыгыз, күтәрегез. Менә күстимәсен. Нинди мощный рывок ясый. Монда 3 минутта yol дисәгез дә була әкренләп, а то дыханиегызны сбивать итәсез хәзер. Шуңа күрә герне күтәргәндә аның техникасы бар. Самый главный техники безопасность соблюдать итегез, судьялар. Гер күтәргәндә главный кошсына җибәрмәгез Гелевикның. Аллам сакласын. Кенте белән су ташу безнең әкренләп якынлашып килә. Судьялар определяй итәбез беренче, икенче, өченче урынны. И уен беткәннән соң награждай итәбез. Менә ул сәхнә кырында пьедесталда. Валия хаба бетмәде менә әле чүлмәк. Без кәчтүмне алыштырып чыккан арада монда шундый резкий контраст җәмәгать. Тегендә кызлар рәхәтләндереп матур итеп гер күтәрә, монда җегетләр көянтә белән су ташыйлар. Көч биреп торабыз аларга, молодцы.
Cemaat iginçiler özlerinikin abidiga vermeler indi. Men iginçi dip sili başlaw bilen mında indi bizning İlnar efendi kelip jetken menel bir jir başkarym eli barly tek ayrım özübiznikilerge gina tugul. Barlyk kelgen tirlikçilerge, iligirek özlerinin hizmeti koygan barlyk veteran hizmetkerlerge hem barlyk traktorçılar da bar bitme. Mında aның gruppa поддержки da bar şulaym. Kızlar bir şinap körsätigiz el 1-2-3. Balay bolsa nişik jırlamaysың indi. İlnar efendi, rahmet ez İlnar Nazipov. Yolu boyları sarı şeşek, gözümdüre güreşek. Nasip olsun hemme bizge, yaktı matur iyileşek. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Kişinin türlüsü bula, yamanı var yaxşısı. Üzmesin yüreğini, ayrılı aşısı. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Ömür ağışlar yılga, geri kaçmay ötkenler. Ellenige iske düşe, unutulup bitkenler. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Cümlegizning muңsulығын, beyle borsın yazmışka. Beyle borsın yazmışka. İlnar Nazipov. Былай теп қол шапқаш тағын бірін ыстырарға керектірейін деп еді тағын. Тағын! Марат olma. Былай болғаштын, әйдәлі! Мында өтмені бейсәгізді бұла. Әна шындай бірден бұлыра керек, бірге бұлыра керек, рәкем етегіз. Жақынырақ келіп жырлағыз мында өйді. Жыр ақырында мында жиылығыз, ол секіре сізге. 16 hem 18'im Gökten uzağanlar inedi Ey yaşlığım seni şunday şep Sen şunday güzel idin Qaytırsın mı qaytmasın mı Et sinek 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 Öttenip bile sinnen süreyim
18'im gire koy. Kaytırsın mı kaytmasın mı? Sinek 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 Uddene bile sinnen sırayım 18'im gire koy. Direk miken yeşilliklerinin yazına gir koydu. Okşatıp yürgen kişine yaratam diye eğitu. Kaytırsın mı kaytmasın mı? Sinek 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 Uddene bile sinnen sırayım 18'im gire koy. Köp olsa da çın yaratu barı bil 18'deki yeşilliğim olursun ömür ömür. Kaytırsın mı kaytmasın mı? Sinek 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 Uddene bile sinnen sırayım 18'im gire koy. Kaytırsın mı kaytmasın mı? Sinek 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 Uddene bile sinnen sırayım 18'im gire koy. Uddene bile sinnen sırayım 18'im gire koy. 18'im gire koy. Beyran bilen. Rahmet. İlnar Nazipov. Edekili güzel başlayabız bundan. Nişi gerek kul çababız Ali. Oh. Мен bir kalender böyle getirmen degenim. Sizin paylaşa etken komandağız var. Olarga da yeterlik bulur mu yok mu iken bilmiyorum. Başkası bilen bir şey veren müzikizge. Matritip karşılığınız Ali Özen İlnar efendik alkışlarının köşesi. Lastik giyip yürüge rahim ediyoruz. Batın kızlar, er yigitler 2 minuttan başlayız. Mına urunu kagras şilek kırıyında, şilek bilen şapkan şirde bola. Lastik giyip yüzeler gınaydı mına hazır jigürünü de körüyoruz iken aldağı mezgillerde. Biz jırlap tursak bula mı? Yarı. Eğer mümkün bulsa bu jır bik urunlu olur deyip ölümün. Cemaat ne işin degende bu kiyimimi kiyip çıkkanda min akadette o lisnik diye tatırganlar idi. Nöjeli listing kiyimin aşağıdır ile bilmiyorsunuz. Men şul millirek ruhtamatırrak bulsun deyip diktirge. Listing deseler de men bir de nişik tibeytim. Gururlanam gına men urmanlı tibekte tuğup üsken bala bit. Mine üzüm tumuşum bilen Müslim rayonundan, benim Zülfirem Tileşi rayonundan, Tileşi rayonuna beylenişi bulan kişiler kulçabığız hele. Burada sportlu varyant bulan. Cemaat revanş bara. Polnim kodum ide. Bravo! Manatı aferin! Sağını jüribik urunlu olur şekilde tıyılıp gitti de rehatlendirip şuşu tübeke, şuşu yaklarga özünüzün fidakar hizmetlerini koyup hizmet etken turmuş kurgan barça kişilerge bağışlap jırlıgalı. Sağını jürü. Bu jürni yoqdaşlarıma, savallarga, tileşlerge bağışlar jürni sevgiler. Rahim ediyoruz. Özünüzün tuğan yaklarımıza rahatlanıp, yaşaygalı, jırlıgalı, oynap sülüp durgalı. Matır etip yaşarga nasip etsin. Jırlıgalı bu jürnimizni. Lastik giyip yürüge. Sizden yine haller var. Dalada yaprak yine de salınır. Sizden yine haller var. Davasını da salıkını şişme. Ağıp düşe ulakta. Sağınımını eğdi. Jilide ismi oluyor. Sağınımını eğdi. Jilide ismi oluyor. Sağın olar güzel
Yanmasa bu yürekler Sağınuğa düzerir Salgın şişme kıyılarını da Atalar işini zengine Tuğanı siken illerine de Ömür kişir seni Tuğanı siken illerine de Ömür kişir seni Veteranlarımızны sülgü tutarga çakırabız. Veteranlar Bilalov İlham, Safin Ramil, Husnul Nur, Abdulhakov Rail, Hilmuchinov Danil, Hayretdinov Rail, Şeyhülislamov Feniz. Sağınuğa düzerim Yanıma sağ yürekler Sağınuğa düzerim Aydagiz meydanını tuturup, şavgır kelip şu jarның birinci kompletin qobatlab jirdi biz bulduramızmı? Sülgü tutarga Bizde birlikte olar. Aydagiz gine tavuşun cevabımızda. Bizde büyük dağlar barlar Sizde İşitilebilir. Dağda yaprak mini de sağını Sizde nini de haller var Dağda yaprak mini de Hayretdinov Rail. Sizde nini de haller var Dağda yaprak mini de sağını Sizde nini de haller var Ana bitaların indi. Özleri jitiz, özleri ongan, özleri bulgan, özleri jırgan mınga hoşik halık yaşı bu tübekte. Birbirimizge kul şavularını, alkışlarını jellemigeli. Beyramimiz konakları iyiydi. Allah'ına rahmeti yazsın. Şunu maturidir jırladığınız bitsin. Subhanallah. Группа поддержки бармында кишле ул. Менә мин үзем Мөслим районынан дип әйттем дә, безнең мин сорамадым инде Мөслимне барып күргән кешеләр бармы дип, ерак бит юктыр инде. Көргән кешеләр бармы? Әнә бит кул күтәрештә. Матур бит безнең яклар бит. Монда үзенчә матур, безнең якта икенче төрле матур. Безнең авылыбызның җырын ишетеп белә торгансыздыр әле сез. Мин Татбүләр авылыннан. Татарстанның халык артисты Рөстәм абый Закиров гомер буена бу җырны бөтен татарлар яшәгән төбәкләрдә җырлап бирде. Минем авылым җырын данлап. Бүләр болыннары, Сәйит урманнары, сагынуга дәва юк икән дигән җырны беләсез микән? Минем авылым турында ул шул җырны да җырларга рөхсәт булса кул чабыгыз. Жоқ инде бүләр болыннары гына дип язылган иде шунда. Мөмкин булса шуны пакага шунсын. Кабызып җибәрегез әле. Безнең яклардан Мөслим төбәгеннән ялкынлы кайнар сәламнар дип кабул итеп алыгыз әле. Сүз уңаеннан әйтим әле. Рөстәм абый Закировның улы бездә бүген кунакта. Айрат Закиров. Сагынуга дәва юк икән. Oyunda tolu мәгънәсендә Сабан туена багышланган шикелле. Һәм атлар да мәйданга керәләр. Кара ничек матур. Ничек егетләр җыра карале Уйымда һаман уйымда Атлар уйный урман уйында Әйтерсең лә сабан туенда. Әй, сагынуга дәва юк икән. Сагынуга дәва юк икән. Трибуна янда Бүләр болыннары, Сәйит урманнары, 70 килограмм, бал тутарга 70 килограмм. Сафиуллин, Маликов, Галипов, Шайхуллин, Хусаинов, Киназитдинов, Нургалиев. Yaktı dünya buyra, atlar şaba, tuğan yanıma. Olu yolda balıdım uzadı, büyük yıldızlarla uzadı. El karanlık canlı sızlattı. Ey, üzülürümün indi sigen ya.
Şişmege dallar iyigen Sinde yaktı yazın Yanar yaşlık Hüseyin'i filmler sürgü tutarma. Yazlar nazı Hüseyin'i filmler ikinci. Sinde yaktı yazın Yanar yaşlık nazı Yazlar nazı Kalır günlerinde Jigitlerini kara kızarı size Kış buyurup duramı sizlerine ide Tegesinin oyağı uzunrağı yıprıstı Şunları da şimdi İlerine koydan kılıp şavalamalayın. Geri uyumunda hamanı şu yakılar. Girezicini Robert. Uyunda Hıyalımda haman oynaklar Ey sağınığa deva yok iken Sağınığa deva yok iken Güler bunları seyir durmanları Güller bunu her bir dağında Kadir gibi kuynan yaktı dünya boyuna Atlar şaba tuğan yağıma Kadir gibi kuynan yaktı dünya boyuna Atlar şaba tuğan yağıma Atlar şaba tuğan yağıma Atlar şaba tuğan yağıma Şavgır kili tırsın bugün meydan Üzügüzün bir matur Saban tuyu bulup gırlatırsın eli Müslim yaklarına hem tileşiden Selamlar kabul itibarınız Rahmet yasın. Biz rahmet indi bizning turgan yerlerimiz bir-birisinden bik yirak 280 kilometr yiraklıkta ornaşsa da ol bir yaklap ilgirek jigitler kızlarını yiraktan alıp qaytkanlarını işin Hatını pastayını en iyisine gitmesin işin. Ol bizning Zilfiler yağında şolay принято bir avuldan gana uylanışkenler bu qaytası kelsa qaytalardakiler men bitinne şeyladım. Biz Tileşide yaşayız Zilfirelerde. Töşçü bilen birge degende Allah'a aşkar bir-birimizni anlap, indi sizge tulu mağanasında oğuldaşlar deyip teyitirge bolar. Ol gittim qaytdım degen temaga sözler anekdotlары da köp bir xатын irine min sinen Ağır ölçev, sülgü tuturga şakırabız, ağır ölçev. Rabudinov, Gilmudinov, Malikov, Falakov, Varlamov, Nuriyev, Khuzahmetov, Badrudinov, ağır ölçev. Bir xатын irine eyteken, kitem min sinen kitirge yolga akşa berdi geçtin, iri akşa bergen eken de abratны yolga dep eytedi. Şunsa da var. Anasın bizning avulning Sadrettin babayının xatını Tağzim apa kitem min sinen Sadrettin dep tavuş qoptarmakçı bolganda Sadrettin babay "Как hoş Tağzime kişi balasın teyip bulmayın" degen. Şundan tegese kitmegen uzak madır dep yaşaganlar dep bilem. Indi elbette gaylelerde ol kişkenegine bulgan aybirlerine izahlar bola turgandır. Lekin mine sizning gaylelerde bulmasın degen tilekte. Falakov Fuat Qaytkan vaqtda da birgelep tatu matır etip qaytып bergen nasip bolsun. Bu jirda bek orunlu bolur dep oylayman. Mine bu kızlar bir de şekilli tıyılalı. Qaytam ali. Tuğan yağma degen jirni başkarıp ötegeli meydanı bilen birgelep. Bu jirni bilesizdir. Zamanında Halide Babi geçip jırlagan ideyiz gaytırkımı bilen. Hazır inanın hayır fatikası bilen bu jirni min jırlayım. Üzümün hatügeli sesin bilen birgeleşim. Bırakatım. Tübür şatır bilip bir jırlayın kızlar. Qaytan, qaytan, qaytan. Avalıma qaytan, bir küp yıllar aşağı. Bəxtime kuanıp duymayım. Olsan yaşlık qayta, yazı sular taşa. Aylı işlemin vermem oynayım. Qaytam ele doğan yağıma.
Aman göz aldımda Türklerinden tanış yıldızlar Habibalaşalım Ötken uğramını da Yana jırlar jırlı yaş kızlar Ey ezbeler Aytam eli tuğan yağına Kinler onda mine sağına Soğuk boyunda üsse yükeler Min kaçmasam kinler yükeler Aytam eli sava yağına Kinler onda mine sağına Soğuk boyunda üsse yükeler Min kaçmasam kinler yükeler Eğer ulaşımız Günler özü doğan yaplarını giyip yaradaş var güçlü itib alkışlara gerek Mıldıramamız mı kızlar? Faydan 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 Yolu boyunda şavlı Ayınlar şey kalıp Batırıp bitmem uygarığa Ey matur yaşlıgın Üzüne faydanın Kızlarga darmında oynarga Aytam ele tuğun yanıma Enler ondan ile sağına Soğuk boyunda üsse yükeler Min faytmasam günler ükeler Faytam el Günler ondan Soğuk boyunda üsse yükeler Min koymasam günler ükeler Su boyunda üsse yükeler Biz koymasak günler ükeler Kaydan 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 Zülfira Şaydullina Mirzayanova. Rahmet yasin. Haydi bir Türkmen kızları. Hem bizning g'ajoyib talantli yigitlarimiz malatsi ekranida jol etib turg'iz. Veteranlar arasında kurashni boshlab jiberamiz. Объявление veteranlar kurashi, ondan so'ng 70 kilogramm, ondan so'ng 70 kilogramdan og'irroq o'lchovdagi er yigitlar kurashacak. Veteranlarning porlarini atab o'tamiz. Yili o'g'iz sirala. Bilalov Ilham, Shayxulislamov Fanid, Safin Ramil, Xayriddinov Rail, Husnullin Ilnur, Gilmuddinov Donil, Gabdulhaqov Rail bu aylanishda toq. Veteranlar kilamga rahim etiniz. Birinchi por Bilalov Ilham, tug'an yoq jamg'iyatidan ham Shayxulislamov Fanid, o Soba Mishan filiali. Әзерленіп тұралар Safin Ramil, Xayriddinov Rail. Туған яқ jamg'iyatining bir maturg'ina sekimli xonim menim yanға kelgach quyoshniqroq chiqdi, sezdingizmi? Nedir kontakt bo'lib oldi oxirisi. Umuman aytganda Туған яқ jamg'iyati xizmatkorlari tu ketirib qulshavig'iz ali. Oho, munda nindi moshni поддержка bor. Shosha jamg'iyatning bek talantli qizlari bizning yonimizga Qadriya po, yashil motor futbolka, yashil motor bezbolka bilan kelalar bizning yonimizda. Qadriya apani ayirusha hurmat bilan qo'l chabib qarshi olingizlar mumkin bo'lsa. Qadriya apa, bir ikki qutlov so'zidan ikkigina so'z bo'lsa, bir ikkigina tilak shul sog'lik, salomatlik debginami? Jig'ingizni jig'lag'izlar, yigitlar qo'shilib ketarsiz akarinab. Hürmetli rayondaşlar, hizmetdaşlarım, sizni şuşun dimatur beyran bilen şın ko'nglimdan Irmalay Fildar studiyasi talyana sizga uzun ömür, sağlık, selametlik, tiyiz turmuş, ağırtmışa sağ selamet bulup işlerge yozsun. Muzika selam. Қолыңдағы гармоныңнан игіздіріп ойнайсың, матур күйлер ойнай кімнеріне ойлайсың. Гармоныңнан түймелерін дешік біліп басасың, әлләйінде ұяласың, қызлар көрсең қошасың. Гармоныңнан түймелерін дешік біліп басасың, әлләйінде ұяласың, қызлар көрсең қошасың. Қолыңдағы гармоныңнан
Гармоныңның неше екен түймесі, көз қарашларың сүйкімлі келесіне сүйесі. Гармоныңның түймелер нешекті басасың, әлі инде ұяласың, қызлар көрсең қошасың. Bir bal qamaqtabat rövüşte gidedim. Қолыңдағы гармоныңның қойышы яңа екен. Haydi jüri yolladı Şeyhülislam Efendi. Ойлап жүрегім яна екен. Гармоныңның түймелерін нешек біліп басасың, әлі инде ұяласың, қызлар көрсең қошасың. Гармоныңның түймелерін нешек біліп басасың, қызлар көргеш ұяласың, әлі инде қошасың. Қызлар көргеш ұяласың, әлі инде қошасың. Бейрам білән. Kadriye Hanım kanışı gitip kul çababız Ali meydan. Mine şu kişkine gene karindarımızını şınkımılyon zor bula gitip kabul etip alığız alızın karışın yarayım mı? Jüngye uladı Safin Ramile. Hem de tağı şulayık bir talantlı bir hanım, güzel hanım şulayık tuğan yak cemiyetinden kilgen rahim etik. Husnul Nilnur İlmucunov Danil. Eydəgiz indi məni gəli. Bizning jigitlər kirib takitdi. İlyas, bu garmonunun tiymələrini şek bilib basasın, əllə uyalasın, qızlar körsən qoşasın degan sözlər vapşi İlyasqa to'g'ri kelatirgan tugul. İlyas matur qizlarni ko'rib bilan shul teraga ketdi, boshini jo'g'alta, oshu kelayindi kanishni. Menim gina oshu kelmay, xotiningda oshu kelamni ishlasin endi. Eygal uylanmagan shoir aytam endi. Bir bal. Qaniya Farhi, Qaniya Pabız repertuarından bu gay bu jir yalgısmasam, baxtga tüzüb bir iki sözünüz var mısın? Edegiz. Jüngye uladı Husnul Nilnur. Sizge zor oңышлар, sağ selamet bulağız. Hazır indi sizge jırım baxtga tüzüb qara deb atala. 70 kilogramga qadarki mujiklar. Aşarov Nurgaliyev. Qaraları, yazmışının yaraları. Oh itken günlerinin dostlar, var iken davaları. Atlayıbız iken birige, yanında dinin bara. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Atlayıbız iken birige, yanımda dinin bara. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Jili bar buranları, Aşarov Radik Nurgaliyev Haydar. İkiге bölüp şiңerбіз yazmışның sınavların. Atlayıbız икәү бірге, yanımda dеңім бара. Соғышларға кімді түзе, бәхітке түзеп қара. Atlayıbız икәү бірге, yanımda dеңім бара. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Elimde kırışa o Mişen filialından Aşarov ham Tatlı Tağrı'dan Nurgaliyev. Durmuş yarları biktike, urilerge minesi var. Uriga minip bizge nasip, baxtni tabası var. Atlaysız икәү бірге, yanımda dеңім bara. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Atlayıbız икәү бірге, yanımda dеңім bara. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Soğuşlarga kimde tüze, baxtga tüzep qara. Baxtga tüzep qara, baxtga tüzep qara. Koya alkışlar, koya kul çabalar tuğan yak cemiyeti.
поддержка кішкене генә бүләк кабул итеп алыгыз зинһар өчен. Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле бәйрәмебез кунаклары, хөрмәтле мәйданыбыз уртасында тырышып, тирли, менә хәзер кара башка каскаларын киеп, утын кисәргә әзер булган ханымнарыбыз да көч бирәбез сезгә. Уңышлар телибез сезгә, рәхәтләнеп, ял итегез, рәхәтләнеп, бәйрәм итегез. Ласты киеп җигергәндә яшел футболкадагы көянтә белән чиләк ташыганда ук игътибар итеп калдырганым инде мин аны. Бер бал Нургалиев. Бездә чикме, без хәзер көч алып киләбез дә бер яхшы гына әйтер анарсын бездә катнашырбыз, Алла биргән булса. Җәмәгать, мәйданыбыз борылып карагыз заманда кояш та юкка гына. Бармы игъланнар? Пожалуйста, рәхим итегез. Берничә уен бетте безнең. Ул да булса көянтә белән су ташу, гер ярышы. Вакыт сөлгеләрне билгә бәйлибез. Генә бүләкләп алыйк инде. Әлбәттә. Мин ярдәм ит алсам, киләм яныгызга кирәк дисәгез. Менә безнең сулы чиләк белән йөгереп 3нче урынны алды Зарипов Алмаз игенче колхозыннан. Рәхим итегез. Алмаз әфәндигә кул чабабыз, алкышлыйбыз. Гафур Шайхулович. Икенче урынга чакырыла Ахметзянов Илнас Юлбаттан. Ахметзянов Илнас. И беренче урынга чакырыла Маликов Илнас Туаняк. Маликов Илнас Туаняк. Молодцы, егетләр. И фото на память. Фото на память. Рахмәт. Шулай ук безнең бер бал хатын-кызлар арасында сулы чиләк белән йөгерү булды. И 3нче урынны алды безнең Гатауллина Әнисә. Моны каян икән әйтмәгәннәр. Но 3нче урынны алды ул. Рәхим итегез 3нче урынга Гатауллина Әнисә. Икенче урын белән бүләкләнә Габдулхаева Альбина. Каян язылмаган, правда. Габдулхаева Альбина. Рәхим итегез икенче урынга. Сотыштан диләр. Габдулхаева Альбина. Сулы чиләк белән йөгерү. Икенче урын. Габдулхаева Альбина. Рәхим итегез икенче урынга. Килеп җитмәделәр да. И беренче бер бала Шарифка. Киләме? О, давай. И беренче урынга чакырыла Мингазова Алсу. Соба баштан диләр. Фото на память. Молодцы, кызлар. Шулай менә әле яңа бетте безнең ласты киеп йөгерү. И 3нче урын белән анда бүләкләнә ир-егетләр арасында Валиев Марс игенчедән. Рәхим итегез 3нче урынга Валиев Марс. Икенче урынга рәхим итегез Ахметзянов Илнас Туктардан. И беренче урынга чакырыла Маликов Илнас Туаняк. Маликов Илнас Туаняк. Бер бал. Бу әле яңа пьесалар. Җиңү яулады Нургалиев Хайдар. Сафиуллин Фидарис, Гилязетдинов Айнур. Фото на память булды. Шулай ук менә гер күтәрү уены булды хатын-кызлар арасында. И 3нче урын белән бүләкләнә безнең Шарапова Ләйсән Шыңардан. Шарапова Ләйсән Шыңардан. Рәхим итегез 3нче урынга. Икенче урын белән бүләкләнә Семенова Азалия Шыңардан. Семенова Азалия Гилязетдинов Айнур. Шыңардан. Рәхим итегез икенче урынга. Гер күтәрү буенча Семенова Азалия. И беренче урын белән бүләкләнә Фалахова Ләлә Килдебәктән. Фалахова Ләлә безнең Сабан туйда чемпион калган Ибрahim. Сафиуллин Фидарис чемпион калды. Молодец. Фалахова Ләлә. Рәхим итегез беренче урынга гер күтәрү буенча. Аппарат җыйды. Ну, аппаратны җыйып бетерде. Анда да беренче урындыр. Молодец. Көрәшче егетләр бик таралмагыз инде яма келәм тирәсеннән. Көтеп фото на память. Бер бал алды. Бик зур рәхмәт. Хәзер инде уеннарны дәвам итәбез. Хәзер безнең утын кисү уены башлана. Ирләр арасында һәм хатын-кызлар арасында әле язылу бара. Хатын-кызлар, егетләр, рәхим итегез. Утынны кисә башлыйбыз. Әйдәгез утынны шулай итеп матур итеп бисмиллахны әйтеп
Кисе башлыйбыз, җәмәгать имгәнә күрмәгез, кулларыгызны кисә күрмәгез. Главный каскагызны киегез, яме? Хәзер утынны пышкы белән кискән кеше юк, шуңа күрә гел дурыш белән кисәләр. Менә матур гына әйтеп шушы уеннарда катнашырсыз, инде шушы уеннарда сез уйный торган арада, катнаша торган арада, рәхәтләндереп ял итә торган арада без инде концерт номерларыбызны тагын да әйбәтрәк, тагын да яхшырак, тагын да күңеллерәк җырлар белән дәвам итәсе килә. Һәм инде әлбәттә сезне үзенең иң матур, иң дәртле, иң күңел төрләренә үтеп керә торган җырлар белән сәламли. Татар эстрадасының иң матур җырчы кызларының берсе, Team TV музыкаль премия лауреаты. Болгар музыкаль премиясы лауреаты Зарина Хасаншина әйдәгез көчле алкышлар белән каршылыйк әле. Зарина Хасаншина. Алла арттырып җибәрдең Илназ. Хәерле көннәр, хөрмәтле сабалалар. Һөнәри бәйрәмнәрегез белән сезне. Бер галәм үткәреп җибәрик әле шу бәйрәмне. Футбол уенын башлыйбыз. Хатын-кызлар арасында. Сине генә йөрәк әйтерсең лә көткән. Карашыңа да шундук адаштым. Килүеңне ахыры күңел күптән сизгән. Төшләремдә син дип саташтым. Хыялымда йөрткән ул бары син икән. Кирәкми миңа бүтән. Еллар буе эзләп бары сине күзләп. Минем йөрәк сине генә Командалар bir жылы сүз кирәк, шуны көтә йөрәк. Яратам бит миңа да шәйле. Карашың яшермә, син бары дашкына. Күңелемнең нәкъ шундый мәлле. Хыялымда йөрткән, кирәкми миңа бүтән. Еллар буе эзләп бары сине күзләп. Минем йөрәк сине генә көткән. Хусаинов Вилар, Маликов Вилар. Я утырыгыз, я утырабыз, я чыгып торабыз, я Мавду халы күрмәй. Biz ya утырабыз. Утырмай халы. Уенны башламыйбыз, аты күрмәйләр. Yıllar bulurun, bulsa eğer senin kul menegen çaklattırmış öğrenler. Yansındır ile bu şak, şalı bulsun kışak, şu şakını sakla, sundurma. Hayalımda yerken, ul var sinmegen. Kirakmi minna bütən. Yıllar boyu ezlep, var seni gözlep. Minim yürek seni gene kötken. Hayalimda yerken, ul var seni kendi. Kirakmi minna bütən. Yıllar boyu ezlep, var seni gözlep. Minim yürek seni gene kötken. Ой, рәхмәт. Инде ярышчыларга тагын бердә көч өстәп дигәндәй, сез киләсе җырга килгәндә беләсезме, бу төрле кешеләр инде балакайларым авылдан туеп та беткәннәрдер. Ләкин безгә шәһәр белән авыл арасында йөрүче балаларга бу җыр бик тансыктыр дип уйлыйм. Җырлап карыйк әле. Футболны башлыйбыз. Хатын-кызлар арасында рәхим итегез. Уни Туганьяк белән Ахметов командалары. Униялар 5 минут 2 периодта. Şəhər bilən avıl arasında, iki küskəyimnin qarasında, yürüb alacağım, күңелемə uylab alacağım. Hey, күңелемə uylab alacağım. Hey,
kalacağım. Yalqınlarga iltip salaşağım. Min yaşagan mutlu ömürlerinin yollarında tügülüp kalacağım. Yollarında tügülüp kalacağım. Yollarında tügülüp kalacağım. Eyleniz opaylar, молодцы! Yürüple yürgen balaşağım, ömür boyu zata baraşağım. Kartlığımda işi kağaşağım, leysen bulup canğa tamaşağım. Leysen bulup canğa tamaşağım. Leysen bulup canğa tamaşağım. Futbol, Milli Takımımızda hadi. Zikler. Yürüple yürü balaşağım, günlerimnin ağı karasında. Bizning canlar ömür boyu yolda, şehir bilen avul arasında. Şehir bilen avul arasında. Şehir bilen avul arasında. Yürüple yürü balaşağım. Üçüncü güzeli üçüncü evladı Garipov Aynur. Hürmetli futbol qarashchilar, zikirlar, пожалуйста, menda krokka kirgach, bosib turmasa kerak, ya qirg'ashlar kerak. Inashib holiq ko'rmay. Bütün kişinin futbolunu qarasi keladi. Futbol qarashchilar, krok ishida bosib turmasqayi. Пожалуйста, иначе tribunda o'tirishlar bir kimda ko'rmay o'yinni. Ya tribundan qara kerak, ya o'rtaga kirish, ya o'tirib tura kerak. Kilemge şakırlalar Avruşev, Nuriyev Aynur, Маликов Нияз. Зарина. Болды ма? Сказал, больше не сказал, ма? Кеттік дальше. Давай, поехали. Мен мұнда собада солқындыр деп жылы киімдерімді киіп қайтқан болам. Мұнда құяш шыға екен, әлі сіз яқшы болғанға, әлі мен қайтқанға дегендей. Келесі жырларымызды жырлайық әлі. Ретро жырларымыздың бірісі Сірлі үйрек. Қоямыз. Шын футболистлар шекел ойнар, қадамызлар. Молодцы. Собаның бір женский командасы байтты ойнай алмай. Bakkan gözlerinden übem seni şaşıp, übem mindən başqalarga bulamazsın ulğaşıp. Gözlerini bilen bir işten kirpiginden übem, usal gözler qaraganda alar düşsün tüben. Yüreğinden überidim kürünme şu yere, ayul yürek sirli yürek yaşı dilenderek. Yüreğinden überidim kürünme şu yere, yürek sirli yürek yaşı dilenderek. Qılaq yaprakların senin qıtıqlansın ben, bir qayşanda ağır sözler işitmesin mindən. Gözlerinden bitlerinden mangayından ben, jırşıqlar almasınlar benim gayb bilen. Yüreğinden verdim kürünme şu yürek, ayul yürek sirli yürek yaşı direnderek. Yüreğinden verdim kürünme şu yürek, ayul yürek sirli yürek yaşı direnderek.
şaşıp Bu ben mindən başqalarga bulmasın ol ғашиq Күзләрің белән bir iştan Кірпігіңнән бәм Усал күзләр қарағанда Алар төшсін түбән Йөрәгіңнән бар идем Күренми шул йөрәк Ай ул йөрәк Серле йөрәк яши тирәндәрәк Йөрәгіңнән бар идем Күренми шул йөрәк Ай ул йөрәк Серле йөрәк яши тирәндәрәк Йөрәгіңнән бар идем Күренми шул йөрәк Ай ул йөрәк Серле йөрәк яши тирәндәрәк Йөрәгіңнән бар идем Күренми шул йөрәк Ай ул йөрәк Серле йөрәк яши тирәндәрәк Ай ул йөрәк Серле йөрәк яши тирәндәрәк Молодец. Татар эстрадасының ең шебер қызларының ең шебер қызлар ретінде жүрші қызыбыз Тим ТВ музыкаль премия лауреаты Бұлғар радиосы премиясы лауреаты Зарина Хасаншина. Молодец. Күн сайын іштен соң ойнаймыз, күн сайын. Тренировка нешеті? Күнінде 10 күн. 10 күн бойы, молодец. Бұл қызларны Собаның сборныйына алмыш olмай. Молодец. Қойдыр сөйлешелер, қоя қораға білмейм, жамағат. Қоя сөйлешелер ол. Қапшық киіп үйгіріне башлаймыз ерейтлер арасында. Бір бал берді судья. Қапшық киіп үйгіріне ерейтлер арасында башлаймыз. Рахим етегіз, мұнда қапшық қиына келіп язларға мүмкін. И бір 5 минуттан соң башлаймыз. Міне жамағат көргеніңізше біздің майданның нақ ортасында күреш матур етіп башланып кетті. Хамиды матур күреш алымнары көрсәді біздің күрешшілер, матурғына күрешшілер. Әйді майданы біздің сул яғына қарасағыз, шондай кең жәйілген. Міне мұнда қазір футболнилар біздің ханымнарыбыз, әлбәтті енді шотның нешеген білмейм. Но ойынларға қарасаң, бек беріліп, бек матур етіп, бек жан атып ойнилар біздің, молодцы. Әліге есе 1-0 Фәләқы Фуат файдасына. Әзірек оңғары қарасақ, міне мұнда мәш бітіп, малай. Фәләқов біздің Урман кесіп еленгендер бар. Жәмғиятінен Варламов. Қолларда күш бар. Тарталар, кеселер. Бұл енді аңлауымша біздің вақытқа. Бір актив алым, Фуат абайға бик матур алым, мына яшьләрне дөрсілгіте бәйлі бісілгілеріні білге. Қол пышқысы білен. СПБК игенче жәмғиятінен Фәләқов Фуат файдасына. Қол пышқысы білен біздің енді ханымларыбыз матур ғынайды мына бүрене кесі ойынын алып баралар. Алар қазір күшті олқышлар білен әйдегіз бір олқышлар бұт егелі жәмәғат жоты біз бек пассивланды. Қоя біздің 5-ші трибуны неші мұнда? Отырамы мұнда қораймы? Қоя олқышла болығыз әлі. Мұнда екенігіздің білгіртігіз әлі біржалысты. 5-ші трибуны сәлем. Аха, көрдім. 6-ші трибуны самый массовый трибуны екен мұнда қорай. Біз 6-ші трибуны әйдегіз бір шоулап алайық әлі. Шоулап болғаншы бүләклепті кетегенде сразу. 7-ші трибуна. Болған, молодцы. 8-ші трибуна. Ага. Ғафур Шайхолович. Пистол, қиына келуі сұралайы. Ғафур Шайхолович. Тұт, яшы сүгілі кірәшті, тұт. Біздің церемония награждения, жамағат. Әлбәтті енді қазір бірінші, екінші, үшінші орын алғандарына. Призді орын алғандарына қазір. Бүләклеуіне соңырақ көшірәбіз. Аха, сөңладым. Жамағат бір ойынларда қатнашқанда, пішқылар білән бүрәне кескенде, ағаш кескенде, футболда қатнашқанда, ойнағанда, топ тепкенде көрішті. Бүрік Мына мұнда атрифта бүтінісі бар, бәйәлейбіз бір бал қам автомат рәуіште кезеді. Аяқ қолларығызына ұрттыра көрмәгіз бүрік, емгені көрмәгіз матур ғын айтып, бүгінгі бәйрәмні көңілі етіп күні өткерге есін. Олмаз бар ма? Таптың ба сен? Нормально ма? Қазір келіп кетем. Мына как раз Ғафур Шайхолович келі. Алым бәйәләнме. Біздің мына сборка и разборка дайылным аппараты болды. Үшінші орын білән біздің бүләкләнә Фәләқова Гүлгөнә Нұртыдан. Рахим етегіз. Фәләқова Гүлгөнә.
Фаляхова Гүлгүнә. Арқасына ятқан үшін кисету. Фаляхова Гүлгүнә. Рахим итегез 3-ші орынға. 4-0. Фаляхов Фуат файдасына. Сборка и разборка дайылна аппараты деген. Рахим итегез бармы сіз? Так, 2-ші орын белән бүләкләнә. Хасбиева, Хайбиева, Фәнзия деген Юлбаттан. И 1-ші орын белән бүләкләнә. Район рекорды дейлер мында. Нематуллина Гүлнас. Рекорд қойған. Рахим итегіз Гүлнас. Рекордсменка. Поздравляем сізді. Фото на память. Рахмат. Мен шулай болды ласты киіп үйгіру. И 3-ші орын білен бүләкләнәндә біздің Зайнетдинова Рәмзия Шыңардан. 30 секунд уақыт есеп 4-0 Зайнетдинова Рәмзия Шыңардан. Ласты киіп үйгіру бойынша 3-ші орынға. Рәмзия ханым. Рахим итегіз. Әйдәгіз. Сіздің тәбәрекелер Зайнетдинова Рәмзия Шыңардан. Дипатру деп көтерді Фуатай. Ласты киіп үйгірді. Бәйәлейбіз, 1 балл. 1 балл тоқтатарыз көрәшіне. Бар мол. Рәмзия 1 балл ма? 1 балл 3-0 есебіле жеңе олады. Фаляхов Фуат. Нұңманова Әлфия Слободан. Әлфия ханым. Ласты киіп үйгірі бойынша 2-ші орынға лайық болды. Пьесалға рахим итегіз. Келемге шақырылар Рабудинов Руслан, Гарипов Айнур. Илмира Шыңардан. Қадырова Илмира, рахим итегіз 1-ші орынға. Молодцы. Құтлайбыз тәбәрек етеміз сізні. Футбол ойнарға Фото икшірме командасы шақырыла. Шулайық біздің мына ерігетлер арасында гіргүтері ерші болды. И 3-ші орынға шақырыла біздің Зинатуллин Фәнил Урта Собадан. Зинатуллин Фәнил. 42 табыр көтерген дейлер. Рахим итегіз 3-ші орынға. 2-ші орынға шақырыла біздің Хайбиев Фәнис Тоқтардан. Фәнис абай едегіз рахим етегіз. Хайбиев Фәнис Тоқтардан. Рахим етегіз 2-ші орынға гір көтері бойынша. 55 табыр көтерген. И 1-ші орын білен бүләкләнә Фаляхов Фуат 2-шіден. Болғаннан барда бола, молодцы. 23 табыр көтерген. Молодцы егітлер. Поздравляем сізді. Поздравляем. Истелік фотосыны шабыз қам енді сіздің үшін әзірлеген кешкінің ғана бүләкләрімізді Рахмат зор егітлер. етіп қабыл етіп болсаңыз. Ойынларыны. Болды ма сіздің? Ойынлар. Біздің әлі бара, мына отын кесу барамында. Шулай футбол, хотын қызар арасында. Жәмәға читін сінің бұтырмағыз, ойынларына қотнашыңыз рәхәләндіріп, бәйрәм етегіз рәхәләндіріп. Сағат бірде біздің әтәш тұту ярышы күтіп қалабыз. Сағат бірде 6, башта 7 әтәші, бәзір уже 8-ге айленген бұғай. 6 ма? Все. 6 тапқыр әтәшіне үйгіріп, моторын айтып тұтабыз екен бұлай бұлса. Яра жәмәғат ойынларда қатнашқанларға оңыштар тілебіз қам Хотын қызар. Шақырабыз тоже от жегерге. Бірінші трибуна яна, құрметлі хотын қызар рахим етегіз. Бірінші трибуна яна от жегу ярышына. Шақырабыз сізні. Кімдер ясылған рахим етегіз бірінші трибуна яна. Онда біз қазір от ярышын башлайбыз хотын қызар арасында. Әтәшіні мені қазір жіберебіз дейлер мұнда жігітлер. Шуңа көре мені пока ойындарын тұтатып тұрабыз біз бүтін ойынны. Күрешін тұрып тұтатып тұрабыз. Әтәшіні 10 минуттан жіберебіз. 10 минуттан әтәшіні жіберебіз. Шуңа көре әзір болып тұрығыз. Құрметлі тірлікшілер, қазір бір 6 әтәшіні тұтып алабыз. Моторғын айтып. Әйткенімше 10 минуттан әтәшілеріне пока әзірі тұралар. И әзіріне тұра біздің спортсменлар. Шесті жеңе алады Рабудинов Руслан. Любой күші тұтала. Құттайбыз, молодцы. Біз енді концерт номерларыбызны сіздің білен бірге рәттен дауым етесі келе деп, Яблаштаудан Резида Аглиеваны шақырасыз келе. Айдагыз, Резида ханым, сіздің дәген мотор жырларыңызны бүтін мәйданға яңғыра тейгалі рахим етегіз. Резида ханым, су бойында ұшақ яна. Лукос Соба білен икшірме командасы футбол ойны. Лукос Соба білен икшірме командасы футбол ойны. Біздің міне әлі ойнадылар, біздің әлі Туған Яқ білен Ахметов командасы. И Туған Яқ 7-0 есе білен жеңінді. Молодцы қызлар. Сізді Шесті жеңе алады Құз Ахметов. Шық үшін футболистардан кем төгін.
Ветераннар сүлгөтлөргө жыйылабыз. Су бойында ушак яна. Ветераннар 70 килограмм югары. Болтудабыз. Düşsem eğer su boyunda Tabarmın kök bala şokmu Su boyunda uşak yana Kim qabızgan ol uşakны Düşsem eğer su boyunda Tabarmın kök bala şokmu Sulap yıkıyağı Yerim tenge uğramında Tanıştık maktanış kıyı Otsuz da min körem bunda Su boyunda uşak yana Kim qabızgan ol uşakны Düştem eğer su boyunda Tabarmın kök bala şokны Su boyunda uşak yana Kim qabızgan ol uşakны Düştem eğer su boyunda Tabarmın kök bala şokны 10 minuttan başlayımız kol kıraşın. Kol kıraşın sayıtı. Станокны апарып қоябыз дегенде кол күрәшне теге башка ямен гөр күтәргән җиргә станокларны апарып куябыз. Су буенда ушак яна Кем кабызган ул ушакны Düşтем әгәр су буенда Табармын күк бала шакны Су буенда ушак яна Кем кабызган ул ушакны Düştем әгәр су буенда Табармын күк бала шакны Düştем кебек яшьлегемә Табармын күк бала шакны Болтудабыз 70 килограмм. Су буенда ушак яна Су буенда ушак яна Су буенда ушак яна Рахмет. Бәйрәмнәр белән сезне. Резида Глиева, зур рәхмәт. Маликов. Аллаһ рәхмәт яусын. Терлekçiler, хәзер менә без әтәшне җибәрәбез. Судьялар бөтен уенны тутатып торабыз, көрәшне тутатып торабыз. И 2 минуттан соң без 6 әтәшне хәзер атабыз. Алтысын да бергә тотасы буламы? Көрәшчеләр майданнан чыгып торсагыз да булыр иде. Дилүс. Майданнан чыгып кына тотышабыз. Майданнан чыгып тотышабыз. Майданнан чыгып торыгыз. Футболистлар, футбол. Утын кисүчеләр, футболистлар. Футболны туктатып торабыз, останавливаем игру. Капчык киеп йөгерүчеләр. Останавливаем. Хәзер капчык киюне тоже туктатып торабыз судьялар. Хәзер только әтәшкә, бөтен внимание әтәшкә була. Шуңа күрә утынны кисмәйбез пока. Судьялар, утынны туктатып торабыз әле кисүне. Утын тукталды, безнең. Утын тукталды. Футболны туктатабыз ан. И җибәрәбез әтәшне. Так, тайм-аут. Хәзер җәмәгать тез генә сабыр итегез, менә монда хәзер әтәшләрне матурлыгын әйтеп булдырабыз. Менә 1 минуттан хәзер отны җиңеп бетерәләр дигән, и җибәрәбез әтәшне. Фаргат, футбол останови пока, футбол останови. На минут 10. Авыр үлчәүне тотышырга чакырабыз. Уртадан барыбыз да чыгабыз. Кала только әтәш тотучылар әтәшне пока җибәрми торабыз. Устанокны алып чыгып торыйк. Ипеш Таитов. Станокны убираем отсюда вообще, с поля. Нет, отсюда убираем. Станокны алып торыгыз арымнан. Станокны вообще алып торыгыз хырыга. Берсе бош белән бәргә может. Так, дорогие друзья, убедительная просьба. Всех просим освободить майдан. Майданны освобождаем. Майданны освобождаем. Бөтен тимер тумырны чыгарып торабыз. Во избежание травм. Ерагырак китегез әле әтәшнең каршынан. Ерагырак китегез. Шаг 2, 3, 4 назад. 5-6 назад. Әтәш кырыйнан китик пока. Әтәш кырыйнан китик сразу. Монда бит уже әтәшне момент туталар хәзер.
Менің аңлауымша біздің майдандағылар ғана әтешні тұтаймы? Біздің Майданнан бүтінімізде шығайық. трибунада отырушылар Майданнан шығарайық кішілеріне. матур ғана қарап тұрсылар, әйбет болар еді. Пока жібермей тұр. Жамағат, тыңнағыз енді, тыңнағыз, пожалуйста, майданнан шығығыз дейлер, майданнан. Дұрыс болсын, яма, біргізді тегі дәғуаляштан болмасын. Матур ғана... Бүтінімізді ортқа кетеміз, бүтінімізді күресшілер шығабыз. Күресшілер, судья күресшілер, пожалуйста, шығарыңыз әлі күресшілеріні, һәм зрительлеріні. Уақытны өзіңіз Келем сұрасыз, қырынан жамағат. кетіп тұруғы сұралаға, ойын бұла бұға, әтеш қу. Дилюс, шығар күресшілеріні, зрительлеріні шығарыңыз әлі. Олар қалмады күресшілер. Ортада тұра тұрған кішілер, барығызына, просим выйти, қызар, шығағыз, менің ортқа кетіңіз әлі. Тыңнағыз енді, жамағат, тыңнағыз, пожалуйста. Ортқарақ, барығыз. Әне ворота қырына барығыз, бүтінігізден. Ворота қырына барығыз, ворота қырына. 40 яшқа хәтлек балаларыгызны майданнан алуыгызны сорыйбыз. Судьялар, шығыз майданнан. Шығыз майдан қырынан бүтінісінден. Қазір, тұтасыз жамағат. Бүтініңізге де жете, 8 штук бет о. Болды. Мына қазір примерно болды. Алтымы? Әтеш құтсуларға үгірі. 12 ботанда. 12 қанат. Все, әтешін жіберебіз. Abi молодец. Құтларма. Бәхет өзі қышағына келіп. Әтеш міскен кәйім шоке. Өзі ғымыр бойы тауықларына қуып, жанларын ала бітірген. Қайсы? Үш болды енді бұл. Трибунада отырған кіші тұтты ма? Или майданнан үйгерген кіші тұтты Кем ма? тұтты, кем фамилия? Қайсыңыз? Кем? Фамилиясы кем? Исмаилова Гүлнас, қоянсыз. Ұлыязданды, Исмаилова Гүлнас, Ұлыяздан. Молодец, мына бір әтешін тұтты, әлі біздің яңадан бишау бар бұға ел. Әтеш. Бітті міне? Бірік әтешті еңгеті көрмәгіз Әтешті бірігіл жібергендер етімді. Шылай міне? Әтеш бітті ме біздің? Все, ойынларыны яңадан башлайбыз, күрешіні башлайбыз, футболны башлайбыз. Рахмет. Молодцы. Утымны кисәбіз, футбол. Играем. Борьба. Яңадан башлайбыз, күрешіні. Борба, давай, борба. Кол күрешіні язылабыз, кол күрешін әпкейләбіз. Кол күрешін апшығыз керлер яна. Кол күрешін. Кол күрешін. Гір көтерген жерге апарығыз әлі судьялар. Утымны кискенде отыртығыз әлі, пожалуйста, кесушілерін аты көрінмей. Жамағат, айдағыз бұлай сөйлешек әлі. Кімдер мейданда ойынларны қарағанда шүгелеп қарағыз ема? Алайса сінің орта отырушылар көрмейлер, пожалуйста. Өтініп сұрайбыз. Матур ғына Күрешін біз башлайбыз қазір ерігеттер арасында. Ана біздің гірні көйі көтерділер, шында болашақ. Судья Саитов апшығыз. Кол күреш үстелін. И яза башлайбыз. Ерігеттер арасында. Ветерандар, шақырабыз күрешке, Хуснуллин Ғабдулхақов. Кімдер от жегіні yazıldı, hürmetli xатын қызлар. Келмейсіз, келіп, отына жеп кетіңіз, yazılғансыз екен, или мен яңадан бір 5 минут күтәбіз. 5 минутта келмәсәгіз, біз бітірәбіз ярышны. Кімдер от жегуде yazılған, келіп, участвуй етіп кетіңіз. Xатын қызлар. Біздің ерігет арасында от жегі болды. Қазір xатын қызлар арасында бара. Шуңа көре, кімдер yazılды, от жегерге келіп, отны матур етіп жегіп кетіңіз. Бақа біздің футбол бара. Біз қазір енді тоже тәбіриклеп кетеміз. Тәбіриклеулер бар екен әлі яры. Ғафур Шайхолович, мұнда мекенсіз, рахим етіңіз, пейсал қырына. Мына біздің әлі оңағына қопшықта үйгірі болды, Бек Мешкақ деп аталайынды. 3-ші орынға шақырабыз біз Нұғманова Әлфияны собадан, рахим етіңіз, Нұғманова Әлфия, Бек Мешкақ. 3-ші орын. Қопшықта кейіп үйгіру. Бар ма ол біздің? Нұғманова Әлфия. Нә, бар, молодец. 3-ші орынға. Ғафур Шайхолович, сізді күтәбіз. 2-ші орынға біздің шақырыла
Гатауллина Әнисе Мишеннән. И бірінші орынға шақырыла Гатауллина Гульнара Ылыяздан. Рахим етіңіз қызлар пьедесталға. Тырышабыз. Ауыл қожалығы орынбасары министрі Ленар Наилович бүләклей қызларына. Рахим етіңіз. Екінші орын білән бүләклена Гатауллина Әнисе. И бірінші орын білән бүләклена бізден Гатауллина Гүлнар Ылыяздан. И фото на память. Хамид әлбәттә шаугыр килеп мәйдан кул чабырга тиеш җиңүчеләребезне тәбриклейбез, котлыйбыз. Барчабыз бергә. Молодцы қызлар. Кемнең командасы җиңде монда? О, дип кул чабабыз, урра кычкырабыз әйде. Шулай ук менә ир-егетләр арасында безнең тоже Қопшықта егірі болды. И үшінші орынға шақырыла Тимирханов Фәнил Үтірнәстән деген. Тимирханов Фәнил Үтірнәстән. Рахим етігіз. Қопшықта кейіп егірі бойынша. Үшінші орынға рахим етігіз. Үтірнәстән Тимирханов Фәнил. Бар ма? Әмін, кәгірас көріне. Екінші орын білән бөлікләні Зигангиров Илхам О Собадан. И бірінші орынға шақырыла біздің Валиев Марс екіншіден. Валиев Марс. Әйткенімше, фото на память. Әйткенімше, бүләклей біздің замминистр сельского хозяйства Ленар Наилович и Гафур Шайхулович. Рахмет, жігіттер. Ну, ойындар, не біз? Жырлар өлешіне көшет башласақ бола ма? Жырлайбыз. Җиңүчеләрне котлап, тәбрикләп. Бәйлейбіз, егін әбілге бәйлейбіз. Жырлаганча кадәр әйтеп үтәсе килә. Безнең Саба җирлеге хезмәттә дә данлыклар дисәк кул чабый хәл дөрес булса. Ул уенда да беренчелекне ала ансына да кул чабабыз. Ул җырга монга да гашыйк халык яши монда дип кул чабый гале. Җәмәгать нәкъ менә шушы урында район мәдәният бүлегенең хезмәтенә югары бәя бирүче түгел инде, шулай да без ерак түгел генә Теләшә районында торабыз бит инде, Савыш авылында яшибез. Һәм бер көнне ялгышып кына Саба мәдәният йортында Саба мәдәният бүлегенең хезмәткәрләре оештырган, алар куйган Мәртин артистлары спектаклен карарга килгән идек. Мондый дәрәҗәдә булыр дип һич кенә дә уйламаган идем, ләкин инде күңел көткән иде. Кемнәр әлеге спектакльне карады, кул чабыгыз әле. Шундый дөрестән дә бөтен Татарстанга гына түгел, татарлар яшәгән барлык төбәкләргә дә алып барып күрсәтәсе килде әлеге хезмәтне. Дөресен әйткәндә, һәрбер бәйрәмдә, һәр эштә үзләренең тугры хезмәтләрен куйган район мәдәният бүлегенең барча хезмәткәрләренә, җитәкчеләре Рөстәм әфәндегә дә алкышларны, кул чабуларны бүләк итәбез дә барчабыз бергә. Шушы җирлекнең фидакар хезмәтен куйган, шушы сәхнәләрдә дан тоткан, шушы спектакльдә үзенең зур урынын алып торган Илназ Мусинны кул чабып каршылабыз. Алмаз Мирзаянов, рәхмәт. Әйдәгез бергәләп кушылып җырлыйк әле. Тик янда гына булсын. Илнат Фархуллин кие Гөлфия Шакирова сүзләре. Яратып кем туйга. Син ай, әмин синең нурың. Син кояш, мин синең җылың. Бергә булыйк. Бәхете булып булар тулыйк. Тик янда гына булсын. Тик безнең белән калсын. Йөрәк түренә сыйган. Яратып кем туйга. Көн сөйләргә риза, бәхеткә юлларны сыза. Булмый аңырдан башка
иң матур якты хисләр, ярадам дигән сүзләр, серле булган карашлар, мәхәббәтле язмышлар. Тик 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 янда гына булсын, тик 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 безнең белән калсын, йөрәк түренә сыйган, яратып кем туйган. Тик 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 янда гына булсын, тик 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 безнең белән калсын, йөрәк түренә сыйган, яратып кем туйган. Йөрәк түренә сыйган, яратып кем туйган. Şoşu jirlikning g'ururlig'i bo'lgan Ilnoz Musin o'zining motor jurlarini bo'lak etdi. Qulshabularni bo'lak etamiz qizlar yigitlar uyda. Meydan Qulshaba. To'ygan. Rahmat bayram bilan. Молодец. Mana senga da istalikka kalendar. Oy, rahmat. Olmaz Mirzayanov. Rahmat Igzir. Muhabbatli jir. Туган як җәмгыятеннән икесе дәген. Yaratib kim to'ygan degan jir yangıradi. Sizden sıraygalı. Самый күчле мәхәббәт, иң страстный любовь нинди киноларда? Нинди? Маликов Sizden ишетмим, әле нәрсә? Мен индийский кино дип әйтерсез дигәнем. Юк, төреккә хәзер шулай элек бит Нургалиев Хайдар, төрекне белгән күргән кешеләр түгел монда. Индийский кинога йөргәнегез барымы? Авылга килгәч кулчабыгыз әле барымы? Bir seansı ничә сум тора? О, саба. Мин барып килим әле туктап. Һәм Нургалиев Хайдар, Татмет Агрдан көрәшәләр. Аты ишетелми анда. Тоткан көрәш. Bir seansı ничә тин? 5 тин. Сез 20 тингә бардыгызны. Сезне алдаганнар бит, 5 тингә генә дә кирип булган. Взрослые. Сез 5 тингә дә 2 сеанс сразу караучылар булса кулчабыгыз әле. Кемнәрне кертмиләр иде дә кашып кына тәрәзәдән карый иде кулчабыгыз әле бармы шундый кешеләр? Бар бит әнә. Эй җәмәгать. Ул бит җәй көне була торган инде, була җәй көне. Көне буе пешәндә йөрисең. Аннары саңа өйәсең, сәндерәгә өйгәндә якага тыгы кылчыгы кыйыла. Кирип ятып йоклагына бит инде. Юк, какой тиз генә кыйнып чыгасың да. Рәхәтләнеп, авылның урамнарын тутырып клубка, кинога бара торганнары. Шыгырым тулып халык. Рәхәтләнеп индийский кино карый. Ара тирәгенә Врач кирү сырала килгән. Врач бармы, врач? Врач булса, мин охыйсы килгән, конечно, врачка. Ара тирәгенә кинолентасы өзелгәчтен, теге киномеханик, кинобудкадан механикның үзе генә белгән сүзләре белән аны ялгаганы ишетелә торганы. Гомумән әйткәндә, шул вакытка бер әйләнеп кайтыгыз да сәхнәнең уртасына игътибарыбызны юнәлтәбез дә Хайди бию төркеме кызларын күзәтегез әле. Авылга индийский кино килгән. Кул көрәшү ярышын башлыйбыз. Хатын-кызлар арасындамы? Хатын-кызлар арасында. Рәхим итегез хатын-кызлар. Кул көрәшү уены. कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे
मछली हूँ राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं हाय चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई Adam kızlar, arkadaşlar şaplarla. Haydi bir Türkiye kızlarına alkışlar cemaat. Xotin qizlar orasida ko'p Zihra narsa ham yoshi boshlanadi. Ilüze. Rahim aytasiz. Bizning alimada option kurashi. meydan bo'yicha qaysi komanda birinchilikda boradi? Duk itirib qulshabig'iz hali kimlar birinchilikda boradi? Bunday ruh bilan bet sizning mana bunda yashillarga najinga bo'lib chiqa. Qo'l kurashini chaqiramiz xotin qizlar. Jamoat. Yozilgansiz, kelmaysiz почему-то. Qo'l kurashini yozilgan kishilar Qodirova rahim Aliya, etigizali. Nuriddinova Raida Yo'lbatan chaqiriladi. Kundashi travmalı sebeple jinga uladı Safiyulin Fidaris. Bittaxi Faniya Zamaliyeva Veronika Zilana. Husaymetova Gulfira Zamaliyeva Gulnora Ulyozdan. Rahim aytasiz. Şiirler yaratuvchilar ixtibarına bir 4 yo'lgina motor şiir taqdim etasi kela. Ko'ptandan o'zingizning tengyorlaringizdan motorsiz eshitganingiz yo'q ekan, o'zingizga qabul etib olgingiz hali shulardan deb aytib. Ishlari ko'pdir, jaykini onday bir qarali, jaykini deb turmaganlar shong'i bilan birga chiqib ketganlar bet bular ixtibor bilan qarag'izlarga. Biz alarga rahatlanib zemniy atmosfera yasab shunday qor yog'gan shekilli jirimiz bir siyi deb ataladi, şiiri bor. Qo'zg'alib ketalmilar, bitin o'zbir yo'li, правый, левый. Yerler arasında O'ng oyoqdan boshlaymiz. O'ng, sol, o'ng, sol. Ana shular. Yerler arasında o'tin kisi yarışı başlana. Bu dunyoga nechikina kelasi yetding yorim. Badruddinov Malikov, Kremga Urul Show. Parim. Agar jirgan bilmay qolgan bo'lsam, kimnidir suyib yurib da bu suyu yolg'on bo'lsa, izlab da topa olmay tilmirib bitar edim. Shin suyutamin tuymisha bu yerdan ketar edim. Bu dunyoga nechikina kelasi yetding yorim. Mening bunday ekanlikni bilasi yetding parim. Көрінме сенен бөтенер Қарамамда ятларға Маляков Fuat. Болсын ғұмыр бойы Muzafmetov İskender. Шулай бірге атларға Біргене болып сүйілер қадіріміз сәйді Алда дегені күнсәді Біргеліп көрсәйді Шабылғанда қайғысында Тегізді көрсәйді Vaqdalarga bir tomshida Teşekkür emesin toplar Sürelülerini bilmesin Gönüldeki uşaklar Birgine bulup suyular Kaderin bilseydi Allah'ın güne gütsene Birgine kursaydı Şablağında Aylasın
kadar jingye oldu. Sınalmayına bulmuşum Durmuş diğer yollarda Dolmaz derdim yüreğimiz Suyuluruz bulanda Bir gene bulup suyular Kaderin bilseydi Veteranlar arasında 3. 4. orun için kuraş. Abdullah Kafray'ın Şeyh İslam Efendi. Şatlığında, kaygısında birge bulup, rahat natır turmuşlarda yaşarga nasip olsun. Aileleriniz emin olsun. Amin şiray olsun. Bek zor rahmet alkışlarınız için. Mene men qarayım da bunda iratlar da var, bunda hatın kızlar da var. Şu özünüzün hizmetinizde, özünüzün avlığınızda, özünüzün cemiyette irli hatınlı işlevşiler bulsa kul köteriz hele. Бар битene iri de hatırı da şunda eminsizin şunda Fikirler eleler. Ya bastak понимаю. Bizning mana uylanishganimizga bugun 979 kun bo'ldi. Biz 979 kun bo'yina birga Allohga shukr. Kindizda, tunida sizda shilayıqmini. Biz qoy vaqtni har vaqt birga, qoy vaqtni har vaqt birga. İki yağı da var indi. Tayaqning iki boshi bo'lgan shekilli. Shulayda bu işte indi irat kişiga jingil agarda xotini maqtab tursa har vaqt shulay bit indi. İnternetda yozilgan kunga 5 tapqirgina bo'lsa da xotini erine motor tegi молодец deb tursa, ol tog'lar ko'chiriga hozir degan. Какой endi ishtagina. Xotini irinaymi bit? Eye. Iri xotindan içmasam kunna bir güne tapqir bo'lsa da, kuning nishik o'tsin, jon kesakayim deb so'rasalar, qizlar, ko'ngil bo'ladi endi shulay bit bo'lsa, shulay bo'lsa qul şamığız eli. Kuning nishik o'tsin. Onlar da qul şabı o'tiralar bitalarning. Şun dürüstü şu bit. Men sendan so'raga tegish bo'lamayman. Biz kuni bo'yi birga bit, men sening kuning uchrashgani bo'layda bilam, seni emasingda. No latni, bir qaraganda xotin qizga e'tibor bir vaqtda ortiq tugildir. Bir şiir var. Mana bu şiirde barысы da o'z o'rinlarına o'tirar deb o'ylayman, tingla qizal. Birgina kuplet ol. Yılmayular sizning ilham bire, mildireme ko'ngil bo'shana. Sizden başka biz bir kim de tugil, bizden başka siz de şulşama. Şulayın ey. Yigitler kızlarını, kızlar yigitlerge. Yaşav kişi yaşar devter bir yaşaganda yaşap buladır. Uyunga şakıralar. Uyun qara qaytmagiz. Toyaq tartışu. Ömür yılın birge bulup Bəxtlərine şuma Akışlarday yüzük parlaşır Tigiz bulsun yollarımız Şınğa açsın hıyarlarımız Beri bizni yaşayıp yaradı Ötesi uyura bara Öpkeleşmek yukka bara Sıyırıp giren her şarjanlarga Yolga bulup ağa verir Ödüler alır düger Siyer kışın bulganda Gerek mi bəxet işin Yaradıqlar siyer işin Bir yılı söz şider şanlarga Ümitlerimiz saklansın Məhəbbətimiz saklansın Sıyınıp yaşayıp bu adamlara
bulganda Şunday rəxət edib, qışqı bilən buranı ilə aşkılar. Emine toyak tartışığa hemen bir günde çıkmayın. Toyak tartışı oyununa rahmetiniz bilen buradaydı. Üzülüşçülük oynasın. Bir bal Şeyhül İslam'a. Yazmış izni sınamasın, seyirimiz yoğalmasın. Adaşmışı ömür yolunda, sen benim varım diye, süyüp duymaz yarım diye, yeşileli süyüp varında. Öyle kız birge. Ötesi uyuna vara Öpkeleşmek yukka varga Sil girer her şanlarga Yılga bulup ağabey Öttüler avar tüge Sile siyer kışın bulganda Yaratıp sıyırıp yaşaylarken işitiyor bu dünyada. Yaratkan kişiniz olsun, yaratkan işiniz olsun. Hem bereketli matırtırmışlarda. Yaşarga nasip olsun. Amin çılayımız. Par dünyaga yarab kışkırası kiledir. Veteranlar arasında 3. orun için kıraş var bizden. O Sabancı filialından Şeyhül İslam'ı Fenit, onun kardeşi Spaka İgin'den Abdullah Kıfra'yla bilir. İstem 2'ye 2, Kimni tınlarga Soba bilip bulmayın. teknik bal bilen Haydi biz de söyleyimiz. Şeyhül İslam'a. 15 sekund vakit kaldı. Biz bunda bir avi var. Soba bal bilen Şeyhül İslam'ı folda bara. Biz jırlaganda gana Teknik bal kilmegen bilen. kızlar da bir yerge 15 çıkkaçtan sekund kildi. ettim. Jırını bitkenşi bizge burilip da qaramadı. Zıhıreden kuzinde almadı. Abi maladis, abiga kul şabiga ali. Hemen hemen Şağırı oturuşu beklemeyin. kızlar başından ahırına kadar jırlap bizge koştu. Bırakatlayım kul şavutırlar. Rahmet Bizden sizge. Haydi bir Türkiye'nin kızlarına kul şabiga ali zıhırı. İllüzye. İllüzye bizden Qozan güzellik konkursu jinguvchisi ol. Аңада kul şabularını böyle gittik. Emine bu bayançı jigitimiz indi bizim garmonlarda oynab ko'rsatdi. Oyuncular alayım birazdan alaversa. İlyas Şerifov kul şababız özüne. İnsaf bilen köpten tugnar işi başladı. Neşegali İnsaf Haliyullin kul şababız Baltaş yigiti. Baltaş yigiti. Bu jigit turunda ayttık indi baya jır arasında gana ayttim. Abdullah Kıfra'yil. Balkim iştip de bilgilmegenlerdir. Tataristan'ın halık artisti Rüstem Zakirov ham estradımızın popüler artistkisi Lutsiya Pamusina'nın mehabbet jimişleri Ayrat Zakirov kul şabigali özüne. Ham indi şun köngülden Ayrat kelil. Ayrat bizim bilen mine köp yıllar divetip bulmayın da nişe konsertlarda hizmet koyup keldik. Hazır indi özünün toğru hizmetin bu yıldan alıp İlsiye Bedrettinova türkümünde devam ete. Şuşu talantlı, şuşu dertli jigitke talantlı jigitke şın köngülden oңuшлар tileybiz. Alдағы ijat yolunda da birge yollarımız kesişip tursun. Motor etip dost bolup yaşarga nasip bolsun deyip meydanını siňa kaldırabız. Tınlap karagız alın jig 4 litr oynaganan Ayrat Zakirov.
oynatып çakırıla. Futbol oynara çakırıla. O Sabah Tuğan Yak komandası. Şanlı yarışından iyi yigitler çakırıla. Şanlı yarışından iyi yigitler çakırıla. Hemen gidiyoruz iyi yigitler. Şanlı yarışından iyi yigitler çakırıla. Ayrat Zakirov. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Mana hozir bizning ot jiguvi yarışı әле яңана bitdi. Rahim etizani ruxsat etdingiz bo'laklab ketirgan. Ot jigu yarışını 3-chi o'ringa bizning 3-chi o'rinni oldi bizning Ismagilov Rinat sotishda. İsem 5-0 şulay aytib. Ismagilov Jigu yo'lladi Niyaz Malikov. Tuğan Yak Ot jamiyati. jigu yarışı 3-chi o'rin bilan bo'laklana Ismagilov Rinat sotishdan Rahim etdingiz 3-chi o'ringa. Ismagilov Rinat 3-chi o'ringa Rahim etdingiz. Avur Şahiroviç. Finallar bizning so'ngroq bo'lajak kurashda absolut batırga şulay. Dinar Nailevich. Sumo ham kanat yarışlari bitgandan so'ng. Ikkinchi o'rin bilan bo'laklana Miftaxov Vakif degan. Birinchi o'rinni oldi bizning Galaviyev Ilnur Nirtadan. Birinchi o'rin. Foto na pamять. Rahmat yigitlar. Shuloq bizning ot jigu bo'ldi. Xotin qizlar orasida 3-chi o'rinni oldi Haybiyeva Fanziya Kildibakdan. Haybiyeva Fanziya. Ikkinchi o'rin bilan bo'laklana Sharapova Laysan Shing'ardan. Sharapova Laysan ikkinchi o'rin bilan bo'laklanasiz. Birinchi o'rin bilan bo'laklana G'aliyeva Fidaya Simitdan. Поздравляем, Авур Шахович. Foto на память. Чемпион bo'ldi. Молодцы, qizlar. O'yinlar davom etdi. 16-yildan beri mana bu Simit qizi deymi? Simit qizi birinchi o'rin oldi. Fidaniyami il Fidayami? Fidaya. Молодец. 16-yildan beri. Молодец. No bizim mana пока futbol bora, şangı yarışı bora, toyaq tortu yarışı bora, kul kurashtiruv bora. Ondan so'ng bizim bula sumo yarışı kütle, qopshiq so'shi kütle. Tak, mana yigitlarni chaqiramiz hozir qo'l kurashini. Yigitlar Rahim etdingiz qo'l kurashini. Yigitlar qo'l kurashini chaqira olasiz. Qo'l kurashini Rahim etdingiz yigitlar. Bizning yigitlar yozildi. Hozir endi yarış boshlaymiz. Yarışlarımız to'liq kishi bilan davom etadi. O'yinlarda qatnashig'iz, jingiz. Eng muhimi o'yinda qatnashgan kishi yonida sizga tanish kishi bor ekan, hech kimada tintirmaz. Ismin qichqirib bo'lsa da kuch berigiz, protivnik shoqqatsin qaraminin podjeskisi kuchli ekan deb sразу berilatirgan bo'ladi shunga ko'ra da. Endi mana bunda bir-biringizni jon otib turganlarini ko'rsatib, menim yanıma endi kelib necha topqir mana shul kishini tug'an kuni bilan qutlag'iz, bunisi bilan qutlag'iz deyishlar bo'ldi. Orag'izda shu orada bu yilgina yubileylarni bayram etuvchilar bo'lsa, qulchabig'iz ali. Barchag'izni da yubileylarni mana bugun tog'i bir qat tabriklaysa kelar, qutlaysa kelar. Bu yil tug'an kuni bo'lgan kishilar qulchabig'iz ali. Qara bitinisniki bu yil ekan. Jamoat qutlaymiz ham endi mana bular ismlab 12si kunni kechagina bo'la bu yolg'ishmasam. 3-chi kunni bo'ladimi 12si? G'asimov Fanil afandining tug'an kuni bo'lgan Fanil afandimdan ol.
Kimler anı bile kul şababızanı kıtlayız tuğan günü bilen kıtlap. Şulay Uneşi kinde diyen Valiyeva Liliya hanımının tuğan günü, Liliya hanımının tuğan günü kul şabıgal priyatını bula bitkişege. Anarsın 16'sı gününü tuğan günün bula deyip bana kilgeni deyim. İnanın ismini hoş anlattım. Gülnaz deydi misin? Siz ne ki Leysen? Leysen yangır bulanga köredir indi bugün yangırdı. Leysen kulağınızı küterigiz hele. İkisinde tege brilyantovıyında, abışnıyında degende. Siz ne 16 günü bulaşak tuğan gününüz bilen kutluybuz, tebrikliybiz. Sağlıkta, selametlikte yaşayacağız diyesek ile. Hemen amında bugün tuğan günü beyram itüşüde bar vitalimizin cemaat minaha balititi bitirsinler de kakraz. Yeşiller komandası, Banjuil komandası diyesek ile mi? Yeşil tüsünü körügeş. Tege Jigitler barıp tırmağız indi siz. Koytığız gına. Jingan komandının işi Kuvanalı. Anlatsayım. Murat Niyazova Saniye isimli hanım boğa yalışmasam. Hatırım şunun hattıkına. Mında mı ol? Mına yanağına kilgenleri kızı isiminden, kolektivi isiminden kutlarga, tebriklerge dip etip. Biz alarına şınkım ulan barşabızda, şu kolektiviz isimden de, sizin isimden de tuğan günler bile kutluybız. Nindi tilek eytigindi. Nerse gına dip etsek de, ez bulur şekilli tıyıla. Men özü her vaqt aytib kelem. Özümning tug'an kunga aytilgan eng istek qolgan tilak ol 10 yoshimda Kurshimada yigirib kirdi de birat tug'an kuning qutlu bo'lsin, tag'in shuni xatiga yasha degani. 10 yoshda shu deb aytdilar bitindi kishiga imi. Rehat etib, motor etib yasharga nasib bo'lsin. Nechagina yoshda bo'lsangiz da uramlarning o'rtasidan atlag'iz. Kimlar yurganligini bilsinlar. Bir yaşlıkta bir kartlıkta diler. Kart deseler puskay desinler. Siz bit yüzge ele jetmegensiz. Sizin yaşıl ne işlep kart bulsun? Yüreklerinin yanar otları var. Garmunlarının tartır hutları var. Küreklerin izip tartыстым. Sizin yaşıl ne işlep kart bulsun? Deyip kul çabamızda. Zerine Hasan şınını alkışlap şakırabız. Meydanımız ortasına. Sahnemiz türüne. Rahmet Zerine. Bu jırlar tuğan kumbulaga. Yağmur idim, şuna seni sevdim. Ben yazlarga ölüp aşıkman. Şık tamşısı bular, irinime kuna. Sev bular candan taşıysa. Urgalıp karşıma, yüreğimden sıra. Uğran var mı bana canımda? Kullarım kulağında, durmuşum yolunda. Kalayım mı mengide yanında? Urgalıp karşıma, yüreğimden sıra. Uğran var mı bana canımda? Kullarım kulağında, durmuşum yolunda. Kalayım mı mengide yanımda? Dilegi bo'lgan barliq kishini sumo yarışına chaqiramiz. Sumo. Kilemden bir-biringizni mana shu kiyimlarni kiyib, itib chiqarasi bo'lar. Iratlar ayrim, xotin-qizlar ayrim rahmat egiz. Lukos Soba ikinci Ali. Futbol yana şakırlar. Lukos Soba komandası. Yıllar buldu uğram, sınav ardı sınav. Yazmış üzesine giderdi. Men tapkır aldaşıp, yüz kabata daşıp. Bu suyunu küpme küttürdü. Urgalıp karşıma, yüreğimden sıra. Uğran var mı bana canımda? Kullarım kulağımda,
жаныңда Урғылыплар шыға Жүрегінен сұра Орын бар ма миңа жаныңда Құларым құлыңда Тұрмышым юлыңда Қалайым мәңгіге яныңда Сіздің яқташығыз баяншы бек талантлы мұңлы егіт Болат Шарипов күйін язды бұл жырның. Орын бар ма жаныңда деп атала Ильяс? Бар ма? Сумо күрәшенә шақырамыз. Қызлар һәм ир-егетләрне. Зур рәхмәт. Сумо күрәшенә. Инде Хәзер инде ұзақламай тұрмыша әйдәлі. Яқын достарға бағышлана келесі жырыбыз. Ильяс, сен бит менің ең яқын достарымның бірсі. Сеңа бағышлап жырдың бе ме? Яқын достар бек көп болмай, алар була санаулы. Достар белән дүния еркен, эшләрдә бара жайлы. Шулай бит, кайгы-сагышларына дуслар, язмасын еш күрергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Кайгы-сагышларына дуслар, язмасын еш күрергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Берсе еракта булса да, берсе килеп кулы суза. Дөньядагы авырлыклар сизелми бик тиз уза. Кайгы-сагышларына дуслар, язмасын еш күрергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Ауыр шақта тағын келем, яңадан ярдәм сұрап. Дусларны юғалту жеңіл, табуға қиянларақ. Кайгы-сагышларына дуслар, язмасын еш күрергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Кайгы-сагышларына дуслар, язмасын еш күрергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Ялгыз агач җилдән сына, яшикләп бергә. Яшикләп бергә. Зур рәхмәт. Инде яңгыр җилләре генә исеп китмәсен дип, җилләр турында да Безнең җырлап Сумоның үтегән. кагыйдәсе 2 тапкыр көндәшеңне җиңәргә һәм 1 конверт тотау. Unutmuşsun әлі хаман миңа, җилләр булып сөю юлыйсың. Чәчләремнән назлап иркәлисең, артларымнан куып уйныйсың. Җилләр булып кына, син киләсең хәзер яныма. Җилләр тулса шаян җилләремне, тилек күңелем өзелеп сагына. Җилләр булып
bulakana Seni kilasın hazır yanıma Jiller tınsa şayan jillerimine Dilek köngülümüzlü sağımna Jiller bulup kırıp uyanıma Boşılıbysın suyu süresin Şeşkesi bübüter yıllarımdan Yerenimden ürlep budasin Jiller bulup bana Seni kilasın hazır yanıma Jiller tınsa şayan jillerimine Dilek köngülümüzlü sağımna Jiller bulup bana Seni kilasın hazır yanıma Jiller tınsa şayan jillerimine Dilek köngülümüzlü sağımna Jiller sıman jiller bulup kana Şakırasın özün ardına Şol jillerime siritti canım Min jillerge kabat satılan Jiller bulup kana Seni girasın hazır yanıma Jiller tınsa şayan jillerimine Dilek köngülümüzlü sağımna Jiller bulup kana Seni girasın hazır yanıma Jiller tınsa şayan jillerimine Dilek köngülümüzlü sağına Estradımızın popüler jırşısı, gajayip talantlı, gajayip moңлы. Balık bistey seyaklarının barlıq tabiat matırlığın özüne sıydırgan. Gajayip talantlı Zerine Hasanşina. Yıkıl çababız. Bek zor rahmet. Зор рахмет. Рөхсәт итегез, бүләкләп китергә хәзер. Безнең әле яңадан кул көрәше булды, хатын-кызлар арасында. И 3нче урынга чакырабыз без Нугманова Әлфияне урта сабадан. Рәхим итегез, Әлфия 3нче урынга. Нугманова Әлфия урта сабадан. Кул көрәше буенча 3нче урын алды. Рәхим итегез пьедесталга. Ленар Наилович, бүләкләп бара Ленар Наилович. 2нче урын белән бүләкләнә безнең Кадырова Илмира Шыңардан. Кадырова Илмира Шыңардан 2нче урынга рәхим итегез. И 1нче урынга чакырабыз Кадырова Олесина урта сабадан. Кадыров әле сумода, Рифат Петрович. Кадырова сумо көрәшендә. О! Так, моны Көрәшәм әле команда. Яра, моны соңнан бир. Соңнан бирәс. Давай. Фото на память, фото на память. Давай, грамотно берегись. Рахмет, кызлар. Шулай ук менә безнең булды шаңгы ярышы, ходьба лыжы дип аталганда. И 3нче урынны алды безнең игенче 2 җегетләре, игенче 2 команда җегетләре дигән монда. Ир егетләре арасында игенче егетләре. Рәхим итегез 3нче урынга шаңгыда йөрү буенча. Команда белән менә басыгыз. 2нче урынга чакырыла безнең игенче дигән. Гөл игенче монда. Игенче командасы 2нче урын. Ул уенда игенчеләр генә катнашты. Игенчеләр генә монда, действительно. И 1нче урында алды безнең Тугания командасы. Тугания командасы җегетләре. Рәхим итегез пьесалга. Истәлек фото. Рәхмәт җегетләр. Шулай ук менә безнең лыжада хатын-кызлар ярышы булды тоже. И 1нче урын, 3нче урынга чакырыла безнең О Саба командасы кызлары. 3нче урынга рәхим итегез. О Саба командасы кызлары. Лыжада, лыжа чаңгы ярышында.
İkinci uğrunda oldu bizim Sotuş komandı kızları. Sotuş komandı kızları. İkinci uğrun. Birinci uğrunga çağırılan bizim ikinci dva komandası kızları. İkincilerge молодцы. Ha? Futbol mu? Neyip? Командиры bassın. Командир команды председатель колхозманда basınız. Da. Üçüncü uğrun kim bizim? Birinci uğrun. Жеңүүчүлөрдү бөлөклөө юкка түгүл бит, алар көп тырыштыктарын койгондар. Мейданны тутуруп кул чабыйга пьедесталда басып туручу кыздар, жигиттерге аферин, молодцы, булдырасыз. Шулай ук менен булды биздин утун кесүү ярышы. 3-нчү орунга чакырыла биздин Ахмедзянов, Мухаммадиев Туктардан. Ахмедзянов, Мухаммадиев Туктардан утун кесүү ярышы боюнча 3-нчү орун. Ахмедзянов, Мухаммадиев Туктар. İkinci orunga çağırıla bizim Sabirziyanov Rafiz ham Sagitov Aynur ikinciden. İkinci orun. Birinci orunga çağırıla Yarullin İlnar, Yarullin İlgiz ikinci. İkinciler действительно bitkenşi piyestalda. Фото на память. Рахмат. Шулай біздің утын кесу ярышы болды. Қатын қыздар арасында 3-ші орынға шақырабыз біз Гатаулина Люция білен Гатаулина Гүлнар Налыястан. Гатаулина Люция, Гатаулина Гүлнар Налыяс. Рахим етіңіз 3-ші орынға. Утын кесу бойынша. İkinci orunga çağırabız Faляхова Ләлә Юлбаттан һәм Хайбиева Фәнзия Килдебәктән. İkinci orun. Birinci orunga çağırabız Галимова Айсулуны һәм Галиева Гүлүстәне икенчедән. Рахмат кызлар, фото на память. Фото на память. Спасибо. Хәзер без капчык сугышы башлыйбыз. Ир-егетләр арасында то же самое. Хатын кызлар арасында. Смета бар монда. Ир-егетләр чакырыла. Капчык сугышына чакырыла. Ир-егетләр. Капчык сугышының махсус жайланмалары әзер, капчыклары әзер. Йыгылып төшкәндә imgenmesinler deyip koyulgan matalarına kadarlı var, barısı da sizin için deyip yukarı derecede əzirlenip kütüp duruşu, hükümdarlar yanına rahim etiniz, kapşık soğuşu oyunu jigitler arasında bu yollaşmasam şulay mı? Rahim etiniz, yarışını başlayıp jiberiz, emin səhnəgə Səlime xanımını şakırasım kile, ol bizden benim de kırıp gitken İlyas bilen ikisi. Rahim etiniz əli. Bir iki kelime söz eytesi kile değil. Tanlayız sizinle. Benim Kurtsabaş cemiyetinin kızları futbol oynuyor desem oynamıyorlar iken şularına bağışlap özümden yaratkan jerimden başlamakçı bulam. Su buyuları sarı çeşek göz yumdıra küreşek nasip olsun İratlar sumağa Mıraktama doğru kileşek Sumağa iratlar şakıra. Sumo yarışına iratlar. Sarı şeşek tutbağışını Yoramağı sağışıqa Küngeliği zaman solağın Beyle barısın yazmışıqa Sarı şeşek gün bağışını Yoramağı sağışıqa Küngeliği zaman solağın Beyle barısın yazmışıqa
Так, biz Яманы һәм яхшысы. 5 минуттан соң була безнең канат тарту ярышы тоже. Командада 5 кеше була торган була, 5 кеше тоже командаларыгызны әзер торыгыз. Сары чәчәк үзмәгешенә юрамагыз сагышка. Канат тартуда 5 кеше була. 5 хатын-кыз, 5 ир-егет. Барысын язмышка. Ömür ağaçlar yılga Kayıtmır ötkenler Mutaldım balalar Biz sizga qul chabamiz, biz sizga alqishlaymiz, bir shilmag'iz. Mana shunday motor tovushig'iz bor ekan, Hamid shunday motor kalendaringizda bor hozir. Bek zo'r rahmat sizga, alqishlar bilan uzatamiz. Ilyos senga da bek zo'r rahmat. Diristandan maydonini da tataul xotin-qizlar, futbolunda xotin-qizlar TV qarag'izarsiz. Bugungi kunda sumo yarışında yigitlar maydon o'rtasi. Yigitlar bir tanning ichindayim, men ko'rinib kana bitmayman bundan prosta. Anga da ig'tibor bergizarlar, indi motor bizning yangi turli o'yinlar kirib keladi maydonimizga. Şulay qapşıq soğuşu turunda da anıtını biz toyaq tartışıda bara bizden türlü oyunlar barsa sizden işin deyip əzərləb qoyulan ayolmuş, yaqıymış, bu nişəbdir bir işitilmey ve yaxındırak kelib sizlərə kere axırsa. Kanat tartuğuna yazıla başladık. Buna kanat kırında yazılar bizden Irmalayev Yıldar. 5 kişi bir komandada 5 xotun kız, 5 irat. Başta bula bizden xotun kızlar arasında, ondan sonra er-yigitler arasında bula. Bakın yazılı bara. 10 minuttan sonra başlayız. Xotin qizlarda iratlar bilan bir retdən şoy turmuş yegin tartib baralar ekan, alarga tege güzel soğuşuna şaqırabız. Er-yigitler, yanağına aytgan edim. Nefis zatlar ekanligində unutmasak kerakdir. Xotin qiz yemsiz bo'la olmay, xotin qiz shibar bo'la. Shuni ko'rmagan irat ul albatta Jüler bola. Xotin bulay turapa. Xotin qiz yemsiz bo'la olmay, xotin qiz motor, xotin qizni har vaqtda iratlar motorlatır degan hurmatli güzel zatlarimiz yanashagizda har vaqtda da sizni güzel, nefis, kuchli zot etib ko'rsatib turgan nefis paralelni söylemasinlar. Biyu короче, biyu güzeyde. Tolu ihtibarımızın qopşıq soğuşu yarışına taba yöneltigeli. Buranaga minib o'tirgan kuchli zotlarni betigan o'zlari turunda. Xotin qizlar qopşıq so'g'ushi.
һәм Зөһрә Хәйди төркеме солистлары. Бик зур рәхмәт, кызлар, бик зур рәхмәт. Рөхсәт итегез бүләкләп китергә, менә әле яңана булды безнең кул көрәше уены. Ирләр арасында и 3нче урынны алды безнең Хайбиев Фәнис Туктардан. Рәхим итегез пьесталга. Гафур Шайхулович, рәхим итегез пьестал кырына. 2нче урынга чакырабыз без Халиков Аделне. И 1нче урынга чакырабыз Гайфетдинов Фердинат Сатыштан. Гафур Шайхулович, біздің қазір болашақ канатқа пока язылу бара. И шулай ук бүләкләү церемониясы. Жігітлер молодцы. Лира фарм жетекшісі Резида Мансурова бүләкләй. Рәхим итегез. Третье место. Второе место. И первое место. И фото на память. Гафур Шайхулович. Фото на память. Рахмет. Шулай булды безнең таяк тарту ярышы. Хатын-кызлар арасында и 3нче урын алды безне Габдуллина Фәния улы Яздан. Таяк тарту ярышы буенча 3нче урын алды Габдуллина Фәния улы Яздан. Рәхим итегез пьесталга, Фәния ханым. Аха. Икенче Гайсина Илмира улы Яздан и 1нче урынны Хайбиева Фәнзия Туктардан. Икенче урынны алды Гайсина Илмира. Бармол. Гайсина Илмира. Таяк тарту буенча. Второе место. Второе место. И 1нче урынны алды Хайбиева Фәнзия Туктардан. И фото на память. Фото на память. Спасибо. Рахмет. Хәзер әкренләп күчәбез канат ярышына һәм капчык ярышына, капчык сугышы ярышына. Ну, әкренләп инде күчәбез канат ярышына хәзер. Язу безнең барадыр әле, или биттеме әле? Так, көрәшчеләр. Көрәшчеләрне утыртырга кирәк булыр. Әле сумой бар икән дә, һаван. Шулай ук сумовый ярышы бара. Безнең канат әзерме, Илдар? Илдар, канат әзерме? Илдар, канат әзерме? Канат әзерме? Так, менә кызлар командасы, кызлар. Так, кызлар. Язылып биттеме? Так. Кызлар бер генә тарту була, яме, бер генә тарту. Уфала дигән тавышка, кошлар качакламышка. Түсә йөрәк түзә икән, эче тулы сагышка дип җырлаган безнең әби бабаларыбыз авыр вакытларында. Андый вакытлар булмас. Әйдәгез монда килеп бии карыйбыз, концерт куябыз сезгә. Якынрак килегез. Монда да тулы көче белән ярыш бара, җәмәгать. Молодцы! Так, чакырыла канат. Тормышны сынамыйбыз. Кызлар арасында ветстанция. Тормыш безне гел сыный. Кайгыларны гел саныйбыз, шатлыкларны санамый. Кайгыларда бер шуларда, шатлыкларда бер тормыш. Юкка баршалап тормышны, күрмей калмагыз ялгыш. Уфалла дигән тавышка, Koşular kaşaklamışka, Tüze yürek tüze iken, Eşe tulu sağışka, Ufalla digen tavuşka, Koşular kaşaklamışka, Tüze yürek tümbesliğine rahatlandırıp karalı. Ona kopşukta kirek tügül akırısı indi hazır. Şeşine yapış.
Jigitler edek şunda. Jigitler. Kırılgan şulay bu dünya. Taң ata da kiş bula. Bugün kaygıga şumasın. İrtege şatlık tula. Suqımak aşa kişkende de. Unga da sulga qarayım. Düşte elleni kursam da Bəxtlərgə yürü Ufallar igəni tavuşqa Qoşular qaşa qamışqa Ey düzə yürək düzə ikən Eşit ulu sağışqa Ufallar igəni tavuşqa Qoşular qaşa qamışqa Ey düzse yürek düze iken Eşit ulu sağışqa Ufalla digəni tavuşqa Koşular koşa kamışqa Ey düzse yürek düze iken Eşit ulu sağışqa Ufalla digəni tavuşqa Koşular koşa kamışqa Ey düzse yürek düze iken Oyra çınlar eylə bir Eşit ulu sağışqa Ayran Sakira Pul çabalarını öyle gittik Ali Barşamızırga Kanat tartışışılarına da Kapşık sıvışışılarına da Ay rahmet Bugünkü bayramını uyuşturuşularına da Derrev kelip pul çabamız ayda Ne güzel rahmetler Jigitler yakınırak kelingіз әлемінде. Biz asqa түшіп бір eylenip келсек бола тұрғандыр, Аллай қайтқанда яңғырай тұрған бола ма екен? Яратып яшик дүнияда деген бір жер бар. Бұл жер мында барлық майдандағы кішілер қағыла, кішілер канат тартуны көзәтірі кетті. Біз де қарап келі келейді мүмкін болса. Сіз қырдан түшіңіз, мен мындан ғына түшем. Мені де жеңіл шәрәк киімдеріні киіп қойғаным. Үзігіз келмесегіз, өзіміз барамыз. Мені көрді. Сіз қатар ұзақ тұттығыз көрінені, молодцы. Яратып яшәсәң, ғөмір матур ұза, сүйініп қаршылық таңын арыны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза, шәчләргә шал керетә зарлары. Dünyanı yaratık, doğan deyip can atık Ömür ol bir kızga unutmayık, Yarlarını yılatmayık, İrik ellep yuvatık Dostlarını dünyanı yaratık Dünyanı yaratık, doğan deyip can atık Ömür ol bir kızga unutmayık, Yarlarını yılatmayık, İrik ellep yuvatık Dostlarını dünyanı yaratık Тегінде барып Парисі келе Бөлек итік сүйу Наз күткен жанарға Күтіп алық бірге Языларыны Яратып әнедәшік Ялғыз қалғанларға Қызған мүләшік Назыларды Дүнияны яратып Doğan deyip can atık Ömür ol bir kızga unutmayık Yarlarını yılatmayık İri kellep yuvatık Dostlarını dünyanı yaratık Jigitler eylegiz Kulnay bolay paramız canlarına Kungul tuzmek kungul urununda tugul olaysa Ene bitmişik kul şababı yaratıp oturalar cemaat karıgalı Lişni konser Yaratıp yaşasan Ömür matur uza Suyunip karşılık Tağın arını Ufta
Sanıp yaşasan yürek güne tuza Şeşlerge şal geride zarları Dünyanı yaratık Doğan dip can atık Ömür ol be kıska unutma Yaralarını yılatmayık İri kellep yuvatık Dostlarını dünyanı yarattık Dünyanı yaratık Doğan dip can atık Ömür ol be kıska unutma Yaralarını yılatmayık İri kellep yuvatık Dostlarını dünyanı yarattık Yaralarını yılatmayık İri kellep yuvatık Dostlarını dünyanı yarattık Dostlarını dünyanı yaratıp yaşık dostlar Ana şulay Beyranlardagi ne ko'rishib yasharga nasib bo'lsin. Sağ selamat bo'linglar. Yigitlar qo'ya ketdingiz. Bunda qulchavalar bitali paka. Давай bir dukiti, bir iki üç. От приятно. Mana şol jetni bittiginde eshitilmay alaysan şoňa keldik. Rahmat yolsun. Idegi sizde kelingіз bizning yanга. Sahna yanına jıyılıp bir nutiginde kızıqırak bari buradan eşekler. Yaralarına kopşuk soğuşuna şakıralar. Kimning jilanyisi var? Kopşuk soğuşuna jigitlerini şakırabız. Şolay mı yigitler arasında? Kopşuk, onda prosto kanat tartışalarda. Kopşuk soğuşuna koyğıları kalmagan. Onda şonday kızık ahırısı bir kimde bırılıp da qaramay hatta. Cemaat Туғаньяк один. Юлбат Туғаньяк один командасы шақырыла. Jigitler arasında kopşuk soğuşuna şakırıp kalabız. Jigitler kopşuk soğuşu. Rahmetiniz, men xotin soğuşu yanına gittim. Bizning ilenişkanga aytdim. 900 günden arttı deyip. Готовый. Готовый. Allah'a şükür. Tigiler terör kelatırsınlar. Biz jırlı tarafı sizge ayırım konsert bat. Siz anda da ilgirigiz, manda da ilgirigiz. Bizning ilenişken yılımızda yazılgan bek materyallarının birisi. Özü biz bek uşattık, bek yarattık. Teleşede de video düşürdük. Müslimge kaytıp anda da klip düşürüp yasagan edik. Sen meneke, men seneke degen jırımızını jırlasak bulatırgan. Jırdık Ali rahatlanıp. Günler şunday motoray gitti mi quyosh da kirdi jilles. Kanat tartışı yarışında qatnaşucu komandalarga oңuшлар tilep qalabız. Sen meneke, men seneke bulganda jеңip bular. Jeydilen kız bakşa türlerinde Savrular şuba seylene Dağ zamanla düze almay yürek Jir eylene Kıyıslar beylene Sen meneke, men seneke Baş eylense de eylensin Jeller gözler bari savrulaşa Dik suyu bizden gitmesin Sen meneke, men seneke Baş eylense de eylensin Jeller gözler bari savrulaşa Dik suyu bizden gitmesin Gözü yalkının kışkan yaktı tünde Araşından senin nazlanam Şeylerinde yanar şeşerim Altın kızlar aklı balamam Sen meneke, men seneke Baş eğlense de eğlensin Jeller gözler bari savrulaşa Dik suyu bizden gitmesin Sen meneke, men seneke Baş eğlense de eğlensin Jeller gözler bari savrulaşa Dik suyu bizden gitmesin Siz bizim yanına geldiniz mi? Приятно bitil, rahmet sizge. Jey bilen kız bakşa türlerinde Uzdıranlı alma kuyuların Ömür bahçasında eğleneriz Kollarında benim kollarım Seni meneke, men seneke Baş eğlense de eğlensin Jeller gözler bari savrulaşa Dik suyu bizden gitmesin Sen meneke, men seneke Baş eğlense de eğlensin
Şeyler küzüler var salbulaşa Tiyisi bizden gitmesin Şeyler küzüler var salbulaşa Tiyisi bizden gitmesin İyi mühim köngülleringizde Bar dünyaga yeterlik mehabbet bolsa Büyük rahmet. Zülfira Mirzayanova Almaz Mirzayanov. Hem siz mine bir tekirnevci yıla başladık bizden köptengi tanışlarımız da mında Allah'a şükür yoqunrak keligizde mine bugün Ben şembe gün yalışmasam şulayım. Ekirnep kineyni biz jumuğa yağına tabaşığa biz hem nek mine şu şorunda halkımızın en matır jırlarının birisi jumuğa jırı yangırasa bik orunlu bulur deb men birgelep jırlıyız. Biz jalı temiz eydi. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda Sandığı aşınaydı sayrası gene yarın paylarda Sandığı aşınaydı sayrası gene yarın paylarda Sandığı aşımış asın mı gittiğinde gülleri Sandığı aşımış asın mı gittiğinde gülleri Senin yanına Hareketli gülleri Senin yanına varıp kayda hareketli gülleri Kızlar jırlı gali bir gelir Ekrin isken jilisili gütte Ağideli kamışları Ekrin isken jilisili gütte Ağideli kamışları Kim ayrılmış yılları bilmi ayrılıp sağışları Kim ayrılmış yılları bilmi ayrılıp sağışları Ağideliler dılkınılana dılkınılana kıvlana Ağideliler dılkınılana dılkınılana kıvlana Basın sayrak dağılasın sansanı doğaçta mınglara Basın sayrak dağılasın sansanı doğaçta mınglara Hürmetli kelgan qonaqlar, hürmetli oyuncular. Hazır jırni eng demli ulushi boshlanacak. Shista, avulsha, o'zi bishagina mana shu İlyas bilan yaqin qarab kelib, boyangagina jırligali bo'lishi butunimiz so'zlarim bilan. Mung'lik işte talyanı garımın kiminer oynadır indi Mung'lik işte talyanı garımın kiminer oynadır indi Seni bulamaş gönülemle kiminer yuvadır indi Seni bulamaş gönülemle kiminer yuvadır indi Garımın ağına tartı boyuna vurileri gemini de Garımın ağına tartı boyuna vurileri gemini de Anıtasım yok ligende de vurileri gemini de Vurileri gemini de Garımın ağına tartı boyuna vurileri gemini de Garımın ağına tartı boyuna vurileri gemini de Anıtasım yok ligende de vurileri gemini de Anıtasım yok ligende de vurileri gemini de Anıtasım yok ligende de vurileri gemini de Garayev Ramil, Rahmet yazsın. Bu jırımızı bütün Sabar ayını halkı kızlarına, hamide özümüzün yaktaş kızlarga bağışlap jırlısım ki bu jırda kadın kızın bütün motorluğu, onganlığı, ezrekkini, iserliği yazılgan jırımı Viktor'dan geyindi. Elfi yapağım sahibi repertuarındağı. Boşum kızlar bu jırı bizden turuna, rahatlanıp jırlayalım. Şirenlerge çıktı şirimi uğramada yürüyümünü Uğramada yürüyümünü dömin Beremine güzelinden min Yüreğimine kıştı şinimi Süyemede simimi de min Süyemede simimi de özüm Yatları kara vermim min Süyemede simimi de özüm Yatları
sırlarım var sırlarım sileşmeyemen Sırlarımı sileşmeyemen Uğraş keşfini reşmeyemen Uzaklarını üzerlik yarısına sizedermeyemen Üzüne sizedermeyemen de üzümden bizdermeyemen Üzüne sizedermeyemen de üzümden bizdermeyemen Ey kızlar kilgen eyde jılıgan vergeler Sizler rayuvanım elle lile lile dua girer jılıyor Elle lile lile Elle lile lile Elle lile Yalandırımı yar sidirmi yüreği yansın eli Yüreği yansın eli Umriga kalsın eli Ürünsene öptürmeyim ben Üstüne olsun eli Üstüne olsun eli de Yüzüne bulsun eli Üstüne olsun eli de Yüzüne bulsun eli Yüzüne bulsun eli Zülfire Şahidullina Mirzayanova. Rahmet Mınamda kızlar birge dep kelgenler mi? Eli nagраждениега keldiler mi kızlar? Birge dep keldigiz. Bir nagраждениега dep kelgenler. Qaysı kız beyit ala kızlarını? İlyas Sırındır. Sen beyit atırgan tügülme. Var mı? 1 minuttan bulады. Жамағат kızlar nişigire gitip beysigiz kiler sizning Tatarçaga, Rusçaga, Maruşaga, Çoğuşaga. Nişik? Mında hazır Tatar kiler yangırayışak bizning İlyas alıp çıkıp özünün boyanın kuzgatып jiberede matırını aytırıp derre quvып barşabız birge beyip alabız. Anda bizning kanat tartışıda kimler birinçilikte bar Ali Paka? Aytmaysiz mi? Igen. Kim birinci? Şınar birinci. Katın kızlar arasında. Nişesi. Sizin biteli toğan küneye bit Allah verse. Biz şu sastav bilen 16 günlük koyda jıyılışarız indi. Çakırmısınız mı? Tuğan yakka deyigiz, tuğan yak dep yazılgan bit sizde. Her kim özünün tuğan yakına koysa da leysenin tuğan günün beyram et Allah vergen bilse. Köngülüne dulkınlana desem, bugün senin tuğan günün iken. Sen tuğan gün falan yıllar ilik bugün gidey matur buldum iken. İrte tağından bebi şeyi tutup kirdim iken sizge kurşu kulen. Bәхетле бул дип әнкәйең сөйләшкәндер нәни кызы белән. Җырлый сиңа моңлы көйләр бишекләргә салып тибрәткәндер. Бишектән үк яшәү серләренең кирәкләрен генә өйрәткәндер дип. Туган көннәрегез белән тагы бер кат котлыйбыз да İlyas Şəripov бейтәм диде. Бейтә бейсезме? Кызлар! Тәбай бер бейіп алабыз. Җегетләр тоже инде. Әйдә. İlyas algarak ki. Hop. Beyimiz beyran bit bugün eydi. Öne bit. Karalı sinalarını manatı. Selam selam. Hop. Gitmemiz indi. Hazır kile. Hazır. Bir geçiyoruz başta. Hoppa. Nikşik basıp durup tüzesiz beyimiz eydi. Ezgine basa da, balaygına basa da. Hoppa.
Şaripov. Kimler biyide kilibalı kızal 3 güne kalendar kalgan atı. Kimge biriga bileyim. Mena mında 3 jigit basıp Да, turar. судья кызлар грамоталар Алар безнең бураны olmasın diп tutup turalar ахырсы. Андан соң була көрәш. Başta bir özügüne tutup turaydı. Andan sonra 2 yigit tağın kildanğa yerden bitirge. O ahırsı bu burana men eytem. Vırşıldım İlyalar zerine çıkmaz mıken jırlarga dep yakınıra kilip bastılar mıken. Hiç yoğu jigitler üçügüze sızgırıp, dürtügüze beşigüze kul çabıp karşalığı sızgıra bilesizdir bitindi. Sızgırıp derrel kılıp karşalığı Zerine Hasan Şina sahne üstünde. Koyunlar arasından çıkayım elim. Beyramның büyü тұрған жеріне жеттік бұл. Әйдәгіз бейді, сандали. Bunda başı up biteler. Yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni. Min ortağa şıkkaşkına bir jırı bu şelmeni. Min ortağa şıkkaşkına bir jırı bu şelmeni. Ennegi ayağında sandali, sandali tövül pima yaşkın ölümü pima. Ennegi ayağında sandali, sandali tövül pima yaşkın ölümü pima. Bizning uram arqalı, ağasının salqını. Bizning uram arqalı, ağasının salqını. Su sepsang da basılmaydır yaş yürekmin yalqını. Su sepsang da basılmaydır yaş yürekmin yalqını. Ennegi ayağında sandali, sandali tövül pima yaş köngülümü pima. Ennegi ayağında sandali, sandali tövül pima yaş köngülümü pima. Мына шулай керек ул бирге. Акlı ситсе күлмәгемнең итәген сыратқанчы, акlı ситсе күлмәгемнең итәген сыратқанчы. Үзем чыгып биймәле кешене бийткәнче, үзем чыгып җырлыймәле кешене җырлатканчы. Әммәге йөгендәге аягында сыгырай, сигән ярың булмагачты ялындырсаң да ярый. Әммәге йөгендәге аягында сыгырай, сигән ярың булмагачтын ялындырсаң да ярый иде Ильяс. Yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni, yağlık mani şelmeni. Min ortağa şıkkaşkına bir jırı bu jelmeni. Min ortağa şıkkaşkına bir jırı bu jelmeni. Ennegi gündegi ayağında sandali, sandali tövül pima yaş köngülümü pima. Ennegi gündegi ayağında sandali, sandali tövül pima. Son pima tövül bitinde sandali. Зур рахмет. Инде келесі жырға келгенде біз тігі балық пистесі яғынан болғаштың біздің яқта крашындар көп, біз тігі ең үстік деп айтайын мысың, сіздің яқта жоқ екен крашындар үстен фида еліп шулай деп айтты. Қызлар грамотнап келгізер айды тезіне. Аха, біз жырлай тұрабыз. Крашын халық жыры. Кеттік, ақ қоян. Ну, Петрауға барыр барасыздар, әйдәгіз бір репетициясы балық. Шабатаны бейміз, кеттік. Akı kuyanın akı balasın, akı kuyanın akı balasın. Jivar kırga oynasın, jivar kırga oynasın. Bir oynasın, iki oynasın, bir oynasın, iki oynasın. Gayebi taşı bulmasın, gayebi taşı bulmasın. Akkuyanlar atsan şu gələbat, akkuyanlar atsan şu gələbat. Bilməz mi qadı tuşuna, bilməz mi qadı tuşuna. Çık kuyanın akı balasın, iş atmanıda isəpləp şat. Kırməz mi qadı tuşuna, kırməz mi qadı tuşuna. Akı kuyanın akı balasın, akı kuyanın akı balasın. Tuttu balasın kile, tuttu balasın kile.
Sizden követ tuğanlarını satıp alasım kile, satıp alasım kile. Gittik kızlar, şabat abiyimiz. Bilesiz mi? Nişik alo? Mene şular. Akı kuyanının akı balasın, akı kuyanının akı balasın. Tutsam tutturmasıyım, tutsam tutturmasıyım, yok yok. 88 yaşıga jitsen. To'xtayli, 88 ertaroq endi o'g'lim. 99 yaşıga jitsen. 99 yaşıga jitsem. O'lsam do'kanamasiyim, o'lsam do'kanamasiyim, o'lsam do'kanamasiyim, o'lsam do'kanamasiyim, o'lsam do'kanamasiyim, o'lsam do'kanamasiyim. Bek zo'r rahmat. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Hali yana bizning kanat yarışı bitdi. Ruxsat etingiz hozir bo'lak bitirga. 3-chi o'ringa chaqiramiz biz sotish komandasi. Xotin qizlarni. Sotish komanda qizlari kanat tortuv bo'yicha 3-chi o'ringa rahim etingiz. Председатель колхоза keyingi zalimda. Председатель колхоза sotishning 3-chi o'ringa rahim etingiz. Biysalga. İkinci o'ringa chaqirib bizning ikkinchi komandasi qizlari. Birinchi o'rinni oldi bizning To'g'anyak komandasi qizlari. Rahim etingiz birinchi o'ringa. To'g'anyak qizlari. Председатель колхоза. Chaqiramiz. Председатель kelingizmi qizlar bo'lmasa. Давай kızlar, tezgina. Birinchi o'ringa rahim etingiz. Молодцы. И фото на память. Шулай bizning er-yigitlar arasында bo'ldi. Kanat tortu yarışı. 3-chi o'rin bilan biz bo'laklaymiz. Ikkinchi bir komandasi er-yigitlarni. Ikkinchi bir komandasi yigitlar rahim etingiz 3-chi o'ringa. Ikkinchining представитель kelingiz хотя бы. Ikkinchi o'ringa chaqiramiz Vetstansiya komandasi. Birinchi o'ringa chaqiramiz SHP Igen komandasi. Молодцы, yigitlar. И фото на память. Rahmat yigitlar. Shulay bo'ldi bizning to'yoq tortuv yarışı. 3-chi o'rin bilan bo'laklana Zaripov Zulfat. Ikkinchi kolxozidan. Igen kolxozidan. Igen kooperatividan. Bormi ol kishi? Zaripov Zulfat. Ikkinchi o'rin bilan bo'laklana Haybiyev Fanis To'xtardan. To'yoq tortuv bo'yicha. Haybiyev Fanis to'yoq tortuv bo'yicha ikkinchi o'rin. Birinchi o'rin bilan bo'laklana Falahov Fuat. Igindan. Igen кооперативынан. Поздравляем. Фото на память. Рахмат. Шулай bo'ldi bizning Qopshiq so'g'ishi. 3-chi o'rin bilan bo'laklana Sharifulina Gulchashak
Xotin qizlar arasında buldu bizning yarış. Qopshiq so'g'ishida Sharifullinni Gulchechak, Rahim Itigiz 3-o'ringa. Gildibakdan Sharifullinni Gulchechak, Gildibakdan Rahim Itigiz 3-o'ringa Qopshiq so'g'ishi bo'yicha. İkinci o'rin bilan bo'laklana bizning Mingazova Gulina Gildibakdan тоже. Мingazova Gulinaning представители, тренерimi aның жетекшісі, пожалуйста, рахим етіңіз. И тоже şu qopshiq so'g'ishi Семенова Азалия Шыңардан. Семенова Азалия Шыңардан бірінші орын qopshiq so'g'ishi bo'yicha. Тоже представитель. Пьедесталға. Фото на память. Шулай болды біздің qopshiq so'g'ishi ер-егетлер арасында. 3-ші орын алды Рагбуддинов Руслан. Рагбуддинов Руслан. Qopshiq so'g'ishi 3-ші орын. 2-ші орын Маннанов Фәннур Игіннен. Маннанов Фәннур. Рахим етіңіз 2-ші орынға. И 1-ші орын алды біздің Хайруддинов Альберт. Хайруддинов Альберт. Қоян екенін білмеймін. Фото на память. Фото на память. Но қазір енді күресшілер. Сөзіне сізге береміз. Сөзіне сізге береміз. Біздің қолды күреш и футбол. Біздің қолды финал ярышлары ветерандар арасында һәм 70-тен югары арасында. Қазір біз шақырабыз ветерандар арасында батырны белгілер үшін, бірінші орын үшін күреш. Лемге шақырылады Илнур, Туған Яқ жәмғиятынан һәм СПК Игеннен Сафин Рамил. Рахим етіңіз кілемге. Ветерандар арасында батырны белгілейбіз. Қызыл сүлгі білән Сафин Рамил абай, СПК Иген, аның күндәші яшыл сүлгі білән Туған Яқ жәмғияты Хыснуллин Илнур. İxtibar kilemge mine kilemde bizden 50 yaştan ülkendirek bulgan batırlarımız. Safin Ramil, SPK İgen, Hısnulin İlnur, Tuğan Yak. Beğenimiz. Bir bal verirlerimizi Hısnul Yak'a. Күрешеміз, әліге іздеп бірген ol. Hısnul'un faydasına. Duaytırı veteranlar arasında şıvışı buldu. İlnur Hısnullin. Tuğan Yak. Alkışlar veteran Batır'a. Meydan Batır'ın təbrikliyiz, qutlayız qavşamızda. Sahne üstünde Ayra Zakirov.
70 kilogramda batırını bilgiler için kilemge şakırlalar. Malikov İlnaz Tuğanyak. Anın kındaşı Safiyulun Fidaris. O Sabah Mişen filialı. Şulay tırıp Malikov İlnaz jüngü yavladı o Tuğanyak. Futbolun bizning 1 minuti qoldimi? Farqat. Kilemge şakırlalar. 70 kilogramdan ağırrak uçevde batırını bilgiliybiz. Sekund времени. Bizden anda 3. orunda kaldı. Sekund qoldi. Rakbujenov Ruslan. Finalga şakırlalar. Malikov Niyaz. O Tuğanyak ham Huzahmetov İskender. Ölçeşek also. Futbolun грамотын тоже ясатырыз сразу. Farqat. Alım beğenmeyi, mındı şırakta kündeşin küterip alımga gitken şırakta bir aktif hareket. İki aktif hareketinde ol bizden bir balga teң bulacak. Bizning Yaşlı Sürgü bilen kırışı o Tuğanyak Cemiyetinden anın kündeşi İpi Huzahmetov İskender Uluyaz oğlundan. İkiler kırışı biz batırlarını meydanda kuruga tiliyle. Beylibez. Hem beylibez sürgülerini bir bal. Olga çığa Malikov Niyaz. Kızlar işi dep dibeler ha. Şun profesyonel futbolist. Yigitler bizning ikinci kurashni beylab davom etadilar. Şulay 2 minut. Әлеге алда Malikov Niyaz. Farqat bittimi endi? Beylibez Big Maturalım. Bir bal Huzahmetovga. İse 1-1. Olda bu hozirgi so'nggi gol bilan Huzahmetov bora. İse 1-1. Әлеге olda Huzahmetov so'nggi gol bilan. Baytırıp mujiklarga dibe bilmey. Oğlum beğenmeyin. Farqat Aliye, сразу грамоту напиши, пожалуйста, времени нет. Давай, футболны алып келіңіз грамотаны, сразу бөлек лидер күреш біткенше. Keskin kurash bora ise 1-1.
Рахмет, қызлар, мотор футбол көрсеттіңіз. Футболны действительно тірікшілер ойнай біле екен. Бәялейбіз. Актив харакет Хузахметовта давам етеміз. Пока күреш бара, біз футболны егіттер, қызлар тезіне ергіз, пожалуйста. Ояққа игътибар керек. Күндештің ояғы. Ғафур Шайхолович, пьедесталға шақырабыз сізні, пьедестал қырына. Күндештің ояғы опережение Ғафур Шайхолович, қызлар, футбол ойнаған қызлар, рахим етегіз, пьедестал қырына. Итак, біздің үшінші орынға Актив харакет шақырала. Хузахметовта. Сотыш команда қызлары, рахим етегіз, пьедесталға. Күрәшчілерінің 15 секунд күрәшәсілері бар. Уақытын айтып Сотыш қызлары, Әліге рахим етегіз, бірде-бір пьедесталға. Хузахметов олда бара. Мотор футбол көрсеттіңіз, молодцы. Сіздің шекілді футболны собаранында, наверное, ер егетлерді ойнамайдар. Молодцы. Алым бәйәләнмей. Екінші орынға шақырыла біздің Лукос Соба Алым командасы. бәйәләнмей. И бірінші орынға Актив шақырыла харакет. Туаняк командасы. Вақыт. Исәп 1-1. Соңғы техник бал Ылыяздан Хузахметовта һәм жеңу аңа берілі. Бүләкли. Айдар, келәлі Әнвер. бұнда. Айдар Ансарович и Ленар Наилович. Үшінші орынға. Мына қызлар, бик зор рахмат сізге. Действительно, футбол ойнап көрсеттіңіз. И фото на память. Фото на память. Активлық бар. Активлықны бердік бейт, 2 активлық ол бір бар. Бик зор рахмат. Бош батырға күрәшкә шақырылалар. Бик зор рахмат қызлар. Молодцы. Икенче елаш ойнарға яссын. Ну, хәзер инде без көтәбез батырны. Батырны көтәбез. Bir minuttan soң біз батырына прилетәбіз. Шуңа күрә әзіңә түзіп Батырға күрәшәчәк безнең Ылыяздан Хузахметов Искәндәр һәм ООО Туган җәмгыятеннән Маликов Илнас. Әйдә алайса. Келемге шақырылалар. Маликов Илнас, ООО Туган Рахбутдинов Ғафуйтегіз, Хузахметов Искәндәр. Бош батырны билгеләр өчен көрәш. Шык, Хидиятуллин Айдар уртада судья. Без шулай итеп 2022 елның терлекчеләр Сабантуйның бош батырын билгелибез. Судья всегда прав. Даже он есть и не прав. Вот запомните, наверное. Менә Туган җәмгыятенең энекәше чыктыга Хузахметовка каршы. Менә монсында дөрестлек хөкем сөрсен, мотор көрәш күрсәтсеннәр җегетләр. Шуның өчен вакыт башланды, 4 минутлары бар. Менә монда 1 бал. 1 бал адым. Егетләр, туктат әле көрәшне. Бер аңлатып китәм. Көндәшен күтәреп алганда опережение дип атала. Уланы яңадан алымга кергәндә уң аягын бастыра һәм шуның өчен шалыналар. Бу патнушка түгел. Әгәр дә ул кергәндә ямбы шулга бала икән, менә ул патнушка. Бу опережениега бара көндәш, карагыз. Дәвам итәбез. 1-0 Маликов.
Alın beğenen bir aktif hareket Kuzakmetov'ta. Aktif hareket kündəşin kütərib aldı. Yara nişetesin, Totar Kıraşı şunun bilen kızıklı. Mine Big Batur, bir bal hem avtomat rəvişdə kisətu isəb 3-0 Malika faydasına. Mine isəb 3-0 şınarlar da tınışlandı azraq. Ali kıraşlarının kıraşıga vakıtı yeterlik. Janatarlar güçlü. Vakit belli bir sürgülerini bilge. Kıraşın ikinci yarısına koşarız. Elige isep 3-0. O Tuğanyak Cemiyetinden Malikov Niyaz faydasına. Onun kıntaşı Ilyoz'dan İskender Hocaahmetov. Kıraş kisken. Boş batırga kıraş bara. Elige tekenin başı Tuğanyak'a karap tıra. 2 minut vakit var. Nerse bulup biter. Hazır barımızda Şuşu Batır'ın şahitleri bulaşakbız. Kim kalır? Güreşin ikinci yarısı kiskin. İsep 3-0. Vakit gitti. Alın beğenme. Bir bal birile. Malikov'a isep 4-0. Alın beğenem aktif hareket Kuzakmetov'a. Aytib ötkenimce 2 aktif hareket ol 1 bal bulup sanala. Vakit var, kıraşabız 30 sekund vakit var. Beğenimiz bir bal. Hem şulaytip 2022 yılının Tirlikçiler Sabantuyu Batırı Oğu Tuğanyak Cemiyeti hizmetkari Niyaz Malikov. Pek zor rahmet hazır. 1 minuttan bölekler. Böleklegen için biz cırlasak bula mı? Davay. Edegiz, jigitler, kızlar. Mınday uçuraşular, mınday görüşüler alдағы günlerde de. Kövrek bulsun, yaşarak bulsun. Uyuşturucularga, rayın yetekçiligine, bizge, bizni şakırıları için zor rahmetimizni jetkili bir kulşavi galide. Rahmet uyuşturucularının barşasına da deyip, görüşü gali degen jirni bir jirli gali. İdi mınday yakınırak kiligiz duk itirip alabız bir. Elimden bar dünyanı kışıp Bolun güllerine kümermelli Onu tıktatırmış salgınların Yalgış gına bir görüşü geli Hoppa!
Yakınırak kiliniz indi. Күңелемнең бар дөньяны кышып, булган гөлләренә күмәрмәле. Onu diktatırmış salkınların, yalnız kına bir görüşük ele. Күңелемнең бар дөньяны кышып, булган гөлләренә күмәрмәле. Onu diktatırmış salkınların, yalnız kına bir görüşük ele. Күңелемнең бар dünyanı kışıp, bulun güllerine kümermeli. Onu diktatırmış salkınları, yalnız kına bir görüşü gele. Kalıp seni uçratuğa, yazmışıma tügelmen öfkelle. Söz veremem seni yoğatmazda, yalnız kına bir görüşüyle. Күңелемнең бар dünyanı kışıp, bulun güllerine kümermeli. Onu diktatırmış salkınları, yalnız kına bir görüşü gele. Күңелемнең бар dünyanı kışıp, bulun güllerine kümermeli. Onu diktatırmış salkınları, yalnız kına bir görüşü gele. Aynen kullarını üstüne ko'tardik. Barımızda kullarını üstüne ko'tardik. Yakınırak kiliniz eleydi. İşitilmişsiz, görünmeksiz. Ya hazır vanlı Kullarını kurtardık. Barı düşlerine beylese de. Yüreğimden jeter tüzer hali. Yalgışlarga zor bir nokta koyup, yalgışkına bir görüşü gele. Hoşlaşmazga bir görüşü gele. Күңелемнең бар dünyanı kışıp, bulun güllerine kümermeli. Onu diktatırmış salkınları, yalnız kına bir görüşü gele. Күңелемнең бар dünyanı kışıp, bulun güllerine kümermeli. Onu diktatırmış salkınları, yalnız kına bir görüşü gele. Biz sizni şu hatek yaratamız. Yartı köngülümüz sizden bilen kala sabah. Rahmat yazın. Bek zo'r rahmat sizga. От души. Hozir endi biz ruxsat etsangiz bo'laklab ketirga kurashchilarni bizni mana hali yangi kurash bitdi motorg'ina. Bek zo'r rahmat kurashchilarga motor kurash o'tdilar. И ruxsat etsangiz ularni bo'laklab ketirga. 3-o'ringa biz chaqiramiz hozir. 50 yoshdan yuqori veteranlar kurashi orasida bizning 3-o'rin oldi Gabdulhaqov Rail o Soba Satishova degan. Şu kategoriyada bizning 2-o'rinni oldi Safin Ramil Igindan. To'xtovsiz alqishlar yangrab turgan tegishli mezgillarda idagiz birga. И birinchi o'rinni oldi bizning bu kategoriyada Husnullin Ilnur tug'an yoqdan. Bek zo'r rahmat, bek zo'r rahmat. Ilsiyar qo'ya ketding inson tog'in. Bek zo'r rahmat yigitlar, bek zo'r rahmat. Bizning motorg'ina kurash bo'ldi. Visoy kategoriya 70 kilogramda. И 3-o'rin bilan biz bo'laklaymiz Garipov Aynurni Qizil Mishadan. Rahmat Aynur. Kışda alqishlar qul shabular. Şu Qutlaymiz kategoriyada Aynur. 2-o'rinni oldi Safiyullin Fidaris Sabiy Mishandan. Şu kategoriyada 1-o'rinni oldi bizning Malikov Ilnas. Nıgırak ide. Aferin. Foto на память. Шулай болды 70 килограммдан югары өлчәү. И шушы категорияда безнең 3-o'rinni алды Ракбуддинов Руслан Шулпыштан. Рәхим итегез.
Икенче урынны алды Маликов Нияз Туганьяк. И шушы категориядә безнең беренче урынны алды Хуси Ахметов Искәндәр. Ахметовтан дигән. И шулай ук безнең баш батыр булып калды Маликов Илнас диләр. Рәхим итегез. Тәкәне алышыгыз Alkışlar, köşkü, kul şabaları, Ferin bravo. Баш батырыбыз. Тәкәне алыйк әле. Тәкәне Илфат. Тәкәне алышыгыз әле. Тәкәне Тәкә алышыгыз. килеп җиткән ши шаугыр килеп торабыз барчабыз бергә Тәкәне иде. киyiz әле. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Ишә. Янда куегыз тәкәне. Тәкәне янда куегыз. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Фото на память баш батыр белән. Шулай барлык уеннарның хөкемдарларына, кул чабуларына бүләк итик әле. Бик зур рәхмәт сезгә, судьяларыбызга. Алкышларны бүләк итәбез барчабыз бергә. Җиңүчеләрне котлыйбыз. Рәхим итегез. Hürmetli terlikçilerimiz, kelgan qonaqlar, bugungi bizning programma oxirine yaqinlashib kela. Mana bütün prizlar da oynalib bitdi. Batırlar belgili bo'ldi, җиңүчеләр belgili. Bütün qatnashchilarga bek zo'r rahmat. Шулай ук безнең менә артистларыбызга, якташларыбызга бик зур рәхмәт. Бүген көндә бик матур итеп концерт куйдылар. Һәм инде барлык оештыручыларга, спорт бүлегенә, районыбызның культура бүлегенә шулай ук бик зур рәхмәт. Инде яңадан да менә шушы терлекчеләр Сабантуй безнең 2 ел булмаган иде. Пандемия булу сәбәпле быел инде менә яңадан традицион рәвештә булды дип әйтеп китәбез инде. Һәр тарихка кирип кала. Инде алдагы елларда да исән-имин булып, терлекчеләребез исән-имин эшләп һәр барчагыз исән сау булып, киләсе елларда да бергә шу Сабантуйларны үткәргәсен. Рәхмәт барыгызга да. Амин шулай булсын. Бик зур рәхмәтләр. Бик зур рәхмәт Гафур Шайхуллович. Матур теләкләр өчен Алла бирсә икенче елга да шундый Сабантуйлар булсын. Барыгызга самый главный саулык, сәламәтлек. Ну хәзер инде мин баш батырны Саба флагы янына чакырам һәм икенчеләр Сабантуен ябык дип белдерәм. Ikimingde 22 yılның terlikçiler Sabantoyu ahırına yakınlaştı. Allah'a şükür böyle kazalarsız, havuf xəterlərsiz uzdu. Yangırı da, kıyaşı da yeterlik buldu. Bir kuplet jır jitmegen şekilli buldu. Ediniz birini jırlap koyup koytasınız vardır. Nubit, jırlıyız, yarı mı? Mine şolay batırlarını, jiңүчеләрне kutlayız. Şinkülden tebrikliyiz. Yeşil futbol kılılar in kübü kalgan ahırısı. Manası! Manası yeriler kızlar değil mi? Eyde! Biyigindeydi. Yakınırak gidiniz, sarıkka yakınırak. Yollar uzak bir de sayılamadı. Üter yolun jinelleri. Ağır yolda sünde düzdün dostum. Minde düzdüm jinelmedim. Sağ ayrım ayrım yıllar şaklarda da Beriga jırlap ömür itelde Berkimin yok bilemesine kebe Berkimin
yok benim şikeli. Birge. İkev birge o'lsak kishilar bor. Ortimizdan qarab qolurlar. Ortimizdan qarab qolganlar var. Beri jir qolsin esda qolarlar. Ayrım ayrım yıllar şaklarda Beriye jırlat ömeri deline. Berkemim yok benim senin gibi. Berkemim yok benim şikeli. Barşamız birga qul shabolarni bo'laga tegadi. Sabah televideniyasida burilamiz-da, qul bo'lg'imiz barchamizda. Turidan turi efirda qarovchilarga ko'p salom. Eyde ele bu jaruze bizga Bağışlanğan motor jar bo'lsin. Biz bu jirga bir ko'p jırlar birde. Jırlarımız kibik bol dostlar. Ayrım ayrım yıllar şaklarda Beriye jırlar Amerika'da. Berkemim yok benim senin gibi. Berkemim yok benim şekeli. Berkemim yok benim senin gibi. Berkemim yok benim şekeli. Berkemem yok sinen şikelle. Berkemem yok, berkemem yok, berkemem yok sinen şikelle. Rahmet sabah. Sizge özlerining eng motor, dertli, eskitkish motor jırlarin bo'lak etdilar. Tatar estradasının yaqti yıldızları, muhabbatli parlari Zulfira ham Olmaz Mirzayanovlar ham ularning ijoddosh do'stlari. Aytamiz bir Rahmat yo'q. Esenlikda, sog'likda, shunday bayramlardagina ko'rishirga nasib bo'lsin. Big zo'r rahmat sizga. Kelasi yillarda uchrashgangadir. Sog' bo'ling. Zulfira ham Olmaz Mirzayanovlar. Rahmat. Esen sog'laringizga qaytib jetirga Alloh taolo nasib etsin. Zo'r rahmat sizga.